or multilateral, ensure the reliability and in a sense, very challenging, and tax treaties strive to equitably distribute taxing rights between nations, taking into account the site of economic activity and the residency of the taxpayers. It also can reduce tax burden on foreign investors, making it more appealing for them to invest in a foreign country, which can stimulate FDI, and this is a significant driver of globalization and economic development. Additionally, promotions of transparency and collaborations through the exchange of information, coupled with the legal certainty and resolutions of dispute via the mutual agreement procedures, has underscored the significance of tax treaty roles so far. So, ladies and gentlemen, in this opportunity, I would like also to highlight the latest development of Indonesia's tax treaty, where currently we do have the networks of 71 tax treaties in force, reflecting the commitment to fostering international economic cooperations and providing a stable and predictable environment for cross-border trade and investment. The network of tax treaty of Indonesia spans across regions, where we entered into 28 tax treaties with European countries, 22 tax treaties with ASEAN countries, 21 tax treaties with countries in Africa, the Middle East, the Americas, and America and Oceania, and those demonstrating our commitment
to fostering economic diversity and opportunity on a global scale. In many of our tax treaties, the withholding tax rate on passive income such as dividend, interest, and royalties is set at a competitive rate of 10%. And this rate promotes cross-border investment and ensures that income earned in Indonesia is subject to a reasonable and predictable level of taxations withheld in advance. Our commitment to modernizing the tax routine network is also exemplified by the two newest treaties that have come into force since January the 1st, 2022 with Singapore and also the United Arab Emirates. Those treaties represent a significant step forward in enhancing our economy relations with those countries and a proactive approach to aligning our tax agreements with evolving international tax standards like the EOI or Automatic Exchange of Information Standard and the MLI. In those treaties with Singapore and UAE, we have updated the recent exchange of information provisions, reinforcing our commitment to transparency and cooperation in combating tax avoidance and evasion. And furthermore, we have incorporated the principal proposed test as an anti-avoidance measure. And this addition reflects our determinations to prevent the misuse of our tax treaty for improper tax avoidance purposes, ensuring that these agreements serve their intended purpose of facilitating legitimate cross-border economic activities. In the UAE treaty, we have also included provisions related to fees for technical services, and this forward-thinking approach aims to create a fairer distribution of taxing right, aligning taxations more closely with economic activities and value creations with the source jurisdiction. Ladies and gentlemen, following the same context of the information on the previous slide, these are the guiding principles, or some general guiding principles that Indonesia generally follows when formulating the tax treaty policies in negotiations with our partner countries. These principles are integral to our approach, whether negotiating a new treaty or renegotiating an existing one. So our first principle is to align our proposal with our domestic tax rules and consider the specific bilateral economic relationship that we share with our partner country. So this ensures that the tax treaty could or would optimally reflect both parties' economic realities and interests, promoting a balanced and mutually beneficial outcome. Additionally, we consider what we have agreed upon in the past with other countries, and this approach aims to minimize deviations between our various tax treaties, fostering consistency and predictability in our international tax framework. And it is crucial for us to adhere to international standard and best practice. So this includes provisions related to the exchange of information and also multilateral instruments, what we understand as the MLI. Compliance with these standards align us with the global norms and enhances transparency and cooperation. And lastly, there are specific provisions that we are eager to include in our tax treaties, reflect our specific interests and priorities. For instance, the incorporation of the force of attraction rule into the business profit article, aligning it with our national tax policy. Well, distinguished participants, in our discussions on international taxations, it is paramount to recognize the growing importance of multilateralism in tax treaties. In an interconnected world where economic transcends borders, more than the traditional bilateral approach to tax treaties is required to address the complexities of our global economy. So a multilateral agreement involving multiple parties
has emerged as a powerful tool to streamline and adapt our international tax framework to the recent realities of the 21st century, offering the potential to create standardized rules and mechanisms that enhance transparency, reduce conflicts, and provide a more efficient and equitable tax environment. And one of the most significant development in this field or in this regard had been the introductions of the MLI in June 2017, where the MLI allow countries to swiftly implement a series of tax treaty measures to update international tax rules and lessen the opportunity for tax avoidance by aggressive tax planning. And ladies and gentlemen, Indonesia took a significant step by signing the MLI, which has been effectively enforced for Indonesia starting on August 1st, 2020. And Indonesia signed the MLI together with other 100 jurisdictions. Our involvement reflects our dedications to combating base erosions and profit shifting and our commitment to international tax cooperations. To date, the MLI has significantly impacted our existing tax treaty. The MLI has profoundly reshaped our tax treaties, with 33 out of 40 CTAs undergoing successful modifications and currently has also enforced. We have made a deliberate choice to implement the minimum standards of the MLI. In addition to the minimum standard, Indonesia has also selectively chosen 9 non-minimum standards articles from the MLI that are particularly pertinent to our country's tax treaty objectives. And these selections, thoughtful selections, demonstrates our commitment to harnessing the flexibility that is offered by the MLI to enhance our tax treaties in ways that align with our national tax treaty, tax policies and also priorities. And maybe one more thing that we would like to share with you, under the Indonesia's ASEAN chairmanship, we have actively advanced regional collaborations and discourse in taxation. So in the last March and August in 2023, we proudly hosted the ASEAN Forum on Taxation, a viral platform encouraging cooperations and dialogue among ASEAN member states. And notably, 5 ASEAN member states, including Indonesia, have signed the MLI, emphasizing our commitment to modifying and adapting our tax treaties to prevent tax avoidance. Indonesia's ASEAN chairmanship has also provided an opportunity to strengthen the tax cooperations within ASEAN, focusing on tax treaties, EOI, and compliance with the international standards that is relevant. And these indicatives and also initiatives create a more conducive and integrated tax environment in our dynamic region. So earlier this month, the OECD introduced 2 multilateral conventions, namely the multilateral conventions to implement Amount A of Pillar 1, or we call it as the MLC, and the multilateral conventions to facilitate the implementations of the Pillar 2, which is focusing on the subject to tax rule, or maybe we call it as a MLI STTR. The MLC, as outlined by the OECD yesterday, is a key component of this plan that coordinates reallocations of taxing right to market jurisdictions with respect to a share of the profit of the largest and most profitable multinational enterprises operating in the market, improves tax certainty, and also removes digital service, uncoordinated taxes that is available unilaterally. In addition, the MLI facilitates the implementations of the Pillar 2 STTR in existing bilateral tax treaties by bypassing the bilateral negotiations that sometimes can be really burdensome.
And the OECD's introductions of these conventions underscores the multilateralisms in escalating relevance in international taxation. So these also emphasize the need for unified and consistent strategies to navigate the digital economy's intricate, intertwined tax challenges and base erosions and profit shifting. Well, by promoting multilateralisms, these conventions also seek to ensure that a wide range of countries can collectively adopt and implement the rules and mechanisms necessary to achieve the common tax objective. So, ladies and gentlemen, it is essential to highlight the critical points regarding the intersections of tax treaties and multilateralisms in the evolving of global economic landscape. I'm sure that we all agree that tax treaties have become vital instruments for facilitating international economic activities in an increasingly interconnected global economy. The MLI, born from the OECD G20 BEPS project, is crafted to allow countries to promptly integrate the BEPS minimum standard and related measures into the existing tax treaties. But while multilateralism offers numerous benefits, including enhanced tax cooperation and the ability to address global tax challenges, it also presents certain risks and challenges. So this can include complexities in negotiations and also implementations, concerns about the sovereignty, difficulties in achieving uniform compliance, and also disputes arising from differing interpretations. But achieving the right balance between the global cooperations and also the national sovereignty is also a crucial thing for the success of multilateral tax initiatives. Countries must collaborate to create a fair and efficient international tax system while respecting unilateral or their respective and priorities, policies and priorities as well. So to navigate the challenges of multilateral tax initiative effectively, ongoing dialogue, transparency, and also collaborations among nations are really crucial and essential. And engaging in open discussions, sharing information, and also working collectively toward common goals will contribute to the success and effectiveness of these initiatives. So in conclusion, tax treaties and also multilateralisms are nowadays inseparable facets of the international tax framework. While they open doors for enhanced cooperation and global solutions, they also have intricacies, and also challenges that also demand strategic oversight and also proactive engagement. By fostering open dialogue, like we are doing now, let's embark on this journey and explorations and collaborations with the shared aspirations of having a fruitful discussion that hopefully, and we believe so, could enhance our understanding and contribute to the development of international tax policies worldwide. So with that, I will end my preliminary opening for this meeting today, and wish you a very good discussion and very fruitful discussion today. Thank you. Thank you very much, Head of Center for State Revenue Policy of Minister of Finance, Ibu Pande Putuoka Kusumawardani. Ladies and gentlemen, before we proceed to our next session, please join the coffee break. We will have a 15-minute coffee break for now, and we will return for the next agenda of the ITF 2023. And so we invite you to enjoy the break available at the foyer, and we'll see you here in 15 minutes. Thank you.
Menurut aku udah keren, pembicaranya semua well prepared, terus penjelasannya tuh jelas dan sangat applicable lah gitu. Untuk pertama kali denger juga nggak jelimet dan very straightforward. Aku sih suka sih. Untuk kali ini topiknya tentu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi global, baik yang konvensional maupun yang digitalisasi. Karena proses bisnis seperti sekarang ini akan membuat allocation of taxing right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation of taxing right international tax antar negara, sehingga tentu sangat relevan untuk diketahui bukan hanya oleh pihak pemerintah, Direktorat Jenderal Perpajakan, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk multinasional company, tentu para konsultan pajak yang akan membantu para wajib pajak untuk mendorong bagaimana mereka bisa mentaati ketentuan perpajakan, sekaligus juga mendorong pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak untuk kesan saya ITF tahun 2023 yang saya rasa yang pertama ini cukup inklusif bagi saya, artinya tidak hanya dari pemegang regulasi, pembuat kebijakan, tapi juga dari para beneficiaries, dari mulai konsultan pajak, asosiasi konsultan pajak, kemudian juga dari wajib pajak juga yang nantinya akan terdampak pada penerapan pilar 2 itu juga sangat aktif terlibat di dalam acara ini. Selain mungkin isu yang paling emerging yang sekarang kayak BEPS pilar 1 sama pilar 2 kan itu cukup emerging. Nah mungkin boleh juga diangkat juga isu-isu yang mungkin cukup tradisional, yang mungkin kayak repatriation income atau outward investment, inbound investment, walaupun sederhana mungkin belum banyak corporate taxpayer Indonesia yang memahami gitu. Jadi iya kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu oh ini memang posisinya dari tax regulator. Gitu. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral countries. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan perhatian adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui Presidency of ASEAN, di mana presiden kita, Pak Joko Widodo, itu melihat bahwa ASEAN Matter adalah epicentrum of growth. Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita, terutama yang berkenaan dengan pengaturan wilayah Asia Tenggara. Tentu ke depannya, saya menamakan the future of tax treatment in Indonesia within the framework ASEAN. Plus bukan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Plus adalah kita tambahkan Jepang dan China sebagai pemain ekonomi global yang semakin besar, sehingga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia bagaimana mewujudkan ASEAN as epicentrum of growth dengan melibatkan China dan Jepang, sehingga kawasan ini akan tumbuh menjadi kawasan yang lebih sejahtera. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan vis-a-vis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita
net off-nya justru tidak mendapatkan potensial, tapi mendapatkan potensial loss. Nah, itu yang perlu kita mitigasi. Thank you, thank you.
negara aku udah keren, pembicaranya semua well prepared, terus penjelasannya tuh jelas dan sangat applicable lah gitu. Untuk pertama kali dengar juga nggak jelimet dan very straightforward. Aku sih suka. Untuk kali ini topiknya tentu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi global, baik yang konvensional maupun yang digitalisasi. Karena proses sekarang ini akan membuat allocation protection right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation protection right internasional. Dalam pesan saya juga tahun 2023 yang saya rasa yang pertama ini cukup inklusif bagi saya, artinya tidak hanya dari pemegang regulasi pembuat kebijakan, tapi juga dari para beneficiaries, dari mulai penerimaan pajak, asosiasi penerimaan pajak, kemudian juga dari wajib pajak juga yang nantinya akan berdampak pada penerapan pilar 2 itu juga sangat aktif terlibat di dalam acara ini. Selain mungkin itu yang paling emerging, yang sekarang kayak BEPS pilar 1 sama pilar 2 kan itu cukup emerging. Nah mungkin boleh juga diangkat juga isu-isu yang mungkin cukup tradisional, yang mungkin kayak repatriation income atau outward investment, inbound investment, walaupun sederhana mungkin belum banyak corporate taxpayer Indonesia yang memahami gitu. Jadi ya kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu oh ini memang posisinya dari tax regulator. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral country. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan perhatian adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui presidensi of Asia, di mana presiden kita Pak Joko Widodo itu melihat bahwa ASEAN Method adalah epicentrum of growth. Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan, habis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita
net off-nya justru tidak mendapatkan potensial tapi mendapatkan potensial loss. Nah, itu yang perlu kita mitigasi. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for being with us again today at ITF 2023. Now we'll continue with a panel discussion in session 3 that will discuss recent update in tax treaty. This session, ladies and gentlemen, will be moderated by the International Tax and Transfer Pricing Advisor of Tax Prime, Bapak Bobby Savero. Bapak Bobby Savero is a highly respected international tax and transfer pricing specialist with more than 15 years of experience in tax administration. He has a solid academic background in accounting, law, and fiscal matters. He holds a Master of Laws degree in international tax law from Leiden University, as well as the IBFD Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCHIT. He's showcasing his commitment, professional development, and staying up to date with the latest developments in his field. Bapak Bobby Savero's expertise extends beyond academia. He is an accomplished lecturer and trainer, actively teaching on the topic of international tax, income tax, and transfer pricing in academic institutions and professional courses.
His skills in this field have earned him recognition from the International Tax Center Leiden, where he was the first and only teaching assistant from Indonesia, demonstrating his ability to communicate complex tax concepts effectively. So ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Bapak Bobby Savero. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Head of Center for State Revenue Policy of the Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance Republic of Indonesia, Ibu Pandey Putuoka-Kusumawardani, the high-ranking DGT officials, distinguished speakers, and all of beloved participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you. I'm very excited today to host the session. As already introduced, my name is Bobby. I'm currently a transfer pricing international tax advisor, and today I'm deeply honored to serve you as a host for the third session of International Tax Forum 2023 to discuss a topic that is very dear to my heart, which is tax treaty. And today's session, we will delve into precisely the theme of the recent update of tax treaty. And I can say that we are very lucky today because we will be joined by three distinguished speakers, legends, and experts in their fields. So I believe we can learn so much, and we will have a productive discussion afterwards within the Q&A session, I believe. Okay, without further ado, please allow me to introduce our speakers. Our first speaker is a chartered accountant, graduated from State College of Accountancy, holds a Master of Science in Tax Administration Policy from University of Indonesia, also Master of International Taxation for University of Sydney, Australia, also a Doctor of Law from the University of Brawijaya, a registered advocate, certified liquidator, registered tax attorney, and licensed tax consultant. Currently, he is serving as president of Indonesian Tax Consultant Association, or we usually call it IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, as well as the deputy president of the Asia Oceania Tax Consultant Association. Please welcome and give a round of applause to Mr. Ruston Tambunan. And then our second speaker is a professor of tax law at the University of Lausanne, also serving as the program director of executive program of transfer pricing over by University of Lausanne. His main areas of research is Pillar 2, Pillar 1, transfer pricing, tax treaties, and then tax controversy management. His expertise is evidenced by many of publications. Well, I can testify to that. You can find many of his publications out there. And then on the teaching front, he's teaching Swiss tax law, international tax law, tax treaty, transfer pricing. And because of those activities and expertise, he's regularly approached by governments, international association, international organization, also by consulting firm and large M&Es for training, for opinion, and for capacity support. So please welcome and give a round of applause to Professor Vikram Chand. Last but not least, our third speaker holds bachelor degree in economics from University of Buenos Aires, Argentina, master's degree in tax management from Solvay Brussels School, Belgium. He is now director of international tax relation at the Argentina Ministry of Economy and Tax Treaty, negotiator for Argentina. He is a representative of Argentina at the OECD Committee of Fiscal Affairs
and its sub-organs, including the steering group of the OECD G20 Inclusive Framework, Task Force for Digital Economy, and also the Working Party 1. He is also appointed as a member of UN Committee Expert for 2 consecutive terms from 2017 to 2025. He is a member of G24 Working Group, member of Mercosur Group of Tax Experts, and also a professor in international tax law at Universidad Torquato de Tella. Please welcome Mr. Carlos Prodo. Okay. Good morning, Ruston, Vikram, and also Carlos. I hope that you are as excited as I am to have the session today. And so we will start our session about recent update of tax treaties. Before we go to the updates of the new updates on the tax treaties, of course, it will be very important and interesting to see how tax treaties is being implemented in Indonesia. Indonesia has quite a long history in tax treaties. Started its first tax treaties maybe around 70s, and now has 71 tax treaties in force. So, and then how is the tax treaty implemented, and what is the cases, what is the problems? That would be very interesting to know and to understand. That's why Ruston Tambunan will enlighten us about the implementation of tax treaties in Indonesia in around 30 and 40 minutes. Please welcome Pak Ruston Tambunan. Thank you, Pak Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, everyone. The head of State Revenue Policy Center, Ibu Oka, and all participants, distinguished guests, Carlos, Vikram. Let me start with my, actually this is very technically, but as requested, I have to start with my outline first. This topic will be covered in about 5 points, but point 1 and 1 up to 3 will be interrelated. So that's why the explanation and presentation will be somehow will be some repetition or re-explain from one thing to another. Next, let's start with the implementation of flow of the tax treaties in Indonesia. So my presentation is especially how to implement or to interpret the tax treaty in perspective of Indonesia, and also from the perspective of the taxpayers or tax consultants. This flow is mainly generated from the Director General of Tax Regulation number 25 of 2018. So if you can see here, this is the chart, that's very simple, that to implement the tax treaty in Indonesia, we'll start with the domestic law. So we can see here that the first is to identify whether any taxable event and taxable objects. As we know that the general accepted international taxation consensus, there is no one state can be allowed to tax without any connecting factors, or like we call it as a nexus. So there will be a nexus. There should be a nexus between the country with the income recipient. And without any taxable event and tax subject and object, then nothing to do with the transactions with the cross-border. And the next, we have to make sure that the income recipient, the foreign income recipient, must fulfill the requirement of the tax treaty. Means that we have to identify whether the foreign resident income recipient is a person in the scope of the tax treaty.
the person should be a resident, because we know that the tax treaty applied to one or both of the residents in questions for the both accounting states. And then, if it is clearly yes, I mean that the person is in the scope of the tax treaty, you have to make sure and to ensure and to prove whether the person is coming from the state or the county which is Indonesia signed the tax treaty. In other words, whether the non-resident is coming or residents in the tax treaty partner jurisdiction. And then we have to see the answer. If the answer is no, means that the non-resident is not coming from the treaty partner, then we have to apply directly the income tax law. So that's why the first thing is you have to see first the domestic law, whether the transactions in question is subject to tax and who paid the tax and when and where the income is sourced. After that, they have to make sure whether how to ensure that the resident is truly domicile or resident in the treaty partner country. Then we can see the requirement of the Director General Regulations 25 of 2018. He must submit we call it as a certificate of domicile, a COD. Then the COD will be submitted in the form of DGT form. And the DGT form is standard format form that enacted in the Director General Tax Regulation number 25. And if the taxpayer, non-resident, if the non-resident income recipient cannot submit the DGT, the COD, then again, income tax fully apply. And they have to see what is the types of the income, and then we see how domestic law impose the tax on that income. And then if the submission of the GT is successfully complete, then we have to see whether two things fulfilled. First, no treaty abuse and no beneficial, fulfill the beneficial owner requirement. So he must be a beneficial owner in related to such type of the income, dividend, interest, and royalty. And if yes, then apply the tax treaty. To apply the tax treaty, you have to see whether any limitation of the withholding tax rate, and we have to look on that reduced rate. But if the requirement of the treaty abuse, non-treaty abuse, and beneficial ownership is not fulfilled, then again we come back to the apply income tax law. We also see in this scheme that there is a refund process or MAP. If the income recipient later after deducted by domestic law with 20% of Article 26, the income recipient can maybe object for the miswithholding tax, misrate, and also through the mutual agreement procedure, and the decisions may in favor of the non-resident. The residents of the income recipient of non-resident can apply for the refund process. But just a matter of practical, there is no certain deadline or limit when the refund can be proceeded to the taxpayer.
So I think it is very important for the certainty. If we allow the non-resident to claim a refund, there should be a certain limitation, certainty about how and when the income recipients can get the refund. Next. An administrative requirement of foreign income recipient entitled to the tax treaty benefits. Yeah, why tax treaty benefits? Because treaty actually give the relief in nature. By get benefit of the tax treaty, the foreign income recipient can be withheld by the reduced rate, especially for the passive income. So in our domestic law, Article 26 of the withholding tax is 20%, and then tax treaty will give benefit lower than 20%, such as 10%. And the other treaty benefits is maybe the income is exempted from the taxation in Indonesia. So to get this treaty benefit, there is an administrative requirement. First, the income recipient is not Indonesian tax resident, of course, because this regulation is applied to withholding tax on the foreign income recipient. So if it is in fact the income recipient is Indonesian residents, of course there is no treaty benefit. And next, the income recipient is an individual or entity resident of the tax treaty partner country. So this is very important and very basic. If the transactions partner is not domicile or resident of the treaty partner, and then of course we have to apply fully our domestic law. And the two requirements is no abuse of the tax treaty, and income recipient must be the beneficial owner if required by the relevant articles. Then the relevant articles for the beneficial owner, as we may also understand that it will be related to the Article 10, 11, and 12, dividend interest and royalty in some cases. Next. Yes, using the GT form. Yeah, this is This is domestic law requirement anyway. So to make able to get the treaty benefit using the GT form correctly, completely, and clearly filed. So there is some questions to be filled, to be answered, and another thing is it's signed by non-resident income recipient, authorized by competent authority. So there is a letter of declaration and explanation or that the income recipient is residents in a state, a foreign state country. Then if the competent authority unwilling to give want to fill out or to sign the form in DGT, then it can be replaced with the certificate of residence. So in this regulation, should be in different understanding of what is the certificate of domicile and what is the certificate of residence. Certificate of domicile means as a DGT form, and certificate of residence, there is as a certificate issued by a competent authority of the treaty jurisdiction. Next, I will be very quick on this form. DGT form is actually include the 2 pages. There is a very clear guidance on how to fill up the form. I think I don't want to go further on this because it's very clear. There is some guidance. Part 1, income recipient. Who is the income recipient? The identity of the income recipient will be required to be filled out. And CA certification and declaration. So there should be a declaration on that. Next.
And part four is we can see there are some questions to be answered, to be marked. Part four, individual substance and beneficial ownership test. And part five, non-individual substance, non-individual beneficial owner for part six and part seven declarations. Next. This is the standard. If the individual want to apply to get the tax treaty benefit, there is a minimum marking that you have has to fill. First, the purpose of the transactions is not directly to or indirectly to obtain the benefit under the convention. So the income recipient should mark with no. And then he should be not as an acting as an agent or nominee. So if the individual foreign income recipient mark yes one of the two, and then of course it should be not entitled to the treaty benefit. Next. And for the non-individual, there is a treaty abuse test. There's some question in here to be filled out. First, the entity has relevant economic substance, either in the entity's establishment or execution of the taxation. The entity has the same legal form and economic substance, either in the entity's establishment of the execution of the transactions. And also, the entity has its own management to conduct the business, and such management has an independent discretion. All the number 5 to 10, this is the treaty abuse test. So the marking should be yes, because one of the mark indicates no. Again, it seems that it is not fulfillment of the treaty abuse. So the tax treaty will not be granted to the non-individual. And the last one is the purposes of the taxations not directly or indirectly obtain the benefit under the conventions. Yes, okay, there's the benefit. I have told that the benefit is very clear, a reduced rate, and also exempted from the taxation. Next, part 6. Part 6, actually, this is a beneficial ownership test. The entity is not acting as an agent, nominee, or conduit. So the answer should be no. The entity has controlling rights on the disposal of rights on the income. And no more than 50% of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. And the entity bear the risk, there is also own assets, capital, or the liability. And the last one is entity. The entity has no contract which obliges the entity to transfer the income received to resident of the third party. So again, this is the beneficial ownership test. There are two things: there are no treaty abuse and no beneficial. Pass the beneficial ownership test, and then he is entitled to the treaty benefit. There are two things in practice that make some difficulties for the taxpayers. The first is the requirement for the non-individuals. They have to fill out the part 5 and part 6. So even though the types of income is not dividend, interest, and royalty, this part 6 must be filled. So sometimes the transactions partner in residence county not willing to fill out this form because maybe the types of income is services, but he is required to fill out
Part 6, which is mentions, part 5, and then actually, sorry, not part 5, but part 6, related to dividend interest and royalty. So actually, it is very awkward, because why the transactions partner should fill out this form if the income recipients not receiving the dividend interest and royalty. So sometimes the difficulties in practice happened. And another thing, that how about the treaty abuse test and beneficial ownership test? Who the party ensured these questions anyway? According to the Director General Tax number 25 of 2018, once the GG form submitted by the non-residents income recipient and fulfill all the requirement, the withholder is allowed to apply the tax treaty. But if later the GG find that the income recipient is not beneficial owner, who is responsible for this? So it is quite burdensome for the withholder to be responsible to apply the income tax law Article 26 by 20%, while at the first place, he or she is allowed to deduct the reduced rate by the lower than 20%, such as 10%. There is no access anyway for the withholder to make sure whether the non-resident is truly no abuse of no treaty abuse, and he is truly a beneficial owner. This is the question that may be interesting to discuss later. Let's see next. Let's see how the Digitex give a relief for how and when the COD can be submitted. Anyway, the circular letter of Digitex number 35 of 2021 concerning instruction, implementation, and verification. In brief, if the income recipient, foreign income recipient, submit the COD later in the process of objections, and in that case, the document can still be considered as a basis for implementing provisions regulated in the tax treaty. As we know before, in the last before amended by this circular, the 25, if late submission of the digit form, and there is no chance to get the treaty benefit. But now, I think this is very good one to the taxpayers, that as long as the COD fulfill the requirement, no treaty abuse, and he is a beneficial owner, even though the submission is later, even also in the tax court, that judges may consider as a basis to apply the tax treaty. As a result, maybe we'll end up with the refund process, but again, there is no clearly deadline when the refund can be received. Next. As I said, that the application of tax treaties is very interrelated with the previous slides that I can share. So I think the first to apply the tax treaty, again, have to see whether there is any taxable event and object. I think we can skip these slides. Thanks. Okay, this is again the first part, the domestic law.
identification of cross-border transaction, determine the tax and treatment under income tax law. So if there is no taxation on such transactions, so nothing to do with that. Again, we have to see the restricted by the income tax law. I mean, the tax treaty, if there is a reduced rate, then we have to apply. Next, I directly to jump to the very important one is the circular letter of Director General of Tax number 52 of 2021. This is a guidance that help the tax officials, tax auditors, and also help the taxpayer to how to implement and to interpret the tax treaty in Indonesia. Actually, the background is that's so many questions, yeah, from and request for confirmation how to implement, how to interpret certain provisions in the tax treaty. Actually, this circular letter is to serve the tax officials, not directly to the taxpayers. But as we may know that in Indonesian regulation, if the Digitex apply the circular letter, of course, we are, as a taxpayer or tax consultants, has to consider that. In our domestic regulation, circular letter is not really an official regulation, but again, must be can be later challenged by the taxpayers that if you use the circular letter, it is not binding with the taxpayers. Next, how is the position of the tax treaty as a legal instrument in Indonesia? Article 32A of the law number 7 of 1983 as lastly amended by law number 7 of 2021 concerning the harmonization of the tax regulations. Of course, we can see here in brief, the government can this delegated and is permitted to sign the bilaterally and multilaterally with the partner jurisdiction for the avoidance of double taxation and prevention of tax evasion, including the tax treaty. And a tax treaty, I focus on the tax treaty. Tax treaty in the context of the income tax law is the specialized legal agreement. In other words, tax treaty override domestic law. We always say that the tax treaty is the lex specialist against or towards the domestic law. Next, what is the important thing in the circular letter of 52 of the year 2021? This contains the explanation of regulation of provisions, article by article, which are generally enacted in Indonesian tax treaty. And actually, the explanation is not really applied to all treaties because we have to see the real treaty. This is only the model treaty. And while the model treaty is copied from the maybe OECD model or US or UN model, but if you want to apply the tax treaty, you have to go strictly to the real treaty signed by Indonesia with the treaty partner country. But of course, this is a basis how to interpret and how to understand the article by articles. Indonesian tax treaty generally refer to the two main tax treaty models. There is OECD model and United Nations models. However, there may be substantial deviations based on the agreement between the two countries on the negotiating position based on the national interests of each country. So we call it as an Indonesian model, the mixture of the
OECD and UN model. Next. As a general information, Indonesia has adopted several provisions in the MLI. So I think Ibu Oka already just explained how update of the MLI. So if we want to apply the tax treaty, you cannot simply only on the main body of the tax treaty itself. You have to see also whether our current tax treaty already modified by this MLI. I don't want to discuss more on this MLI, but of course you have to consider any change in our existing provisions in the tax treaty. Next. As a general guidance also contained in this circular letter, that the step is very clear. The key step is first apply the provision of the income tax law as I mentioned earlier. Then paying attention to the following conditions. If there are limitations specified in the tax treaty, the income tax law is applied. And if there are not restrictions, then income tax law should be applied fully. And interpretations. Interpretations is the basis of the following points. First, the interpretation of tax treaty should be conducted in good faith, always good faith. And the ordinary meaning of the term should be used, taking into account the context, aims, objective of the tax treaty. This is consistently with the international customary law as codified in the VCLT, Vienna Convention of the Law of the Treaties. As we may know, the Article 31 of the VCLT is the treaty shall be interpreted in good faith and in accordance with the ordinary meaning to be give the terms of the treaty in the context and the light of its object and purpose. What is the light of purposes of the tax treaty is to avoid double taxation and to prevent the tax evasion, including the double non-taxation. Next, please. Yes, I think I have to, this is again the step, the general guidance about the definition. Definitions contains in the general definition, but some of the definitions also provided in the certain articles like dividend, interest, and royalties. And according to the domestic law itself, like residence. Residence is depend on how the both country states define the resident in the domestic law. And okay, I think next again, embrace Pak Bobby. Yes, a term in tax treaty is generally defined in a sequence of steps. So this is a sequence steps. First, Article 3 of general definition, and again, see the related tax treaty articles, and defined according to the laws and regulation of contract system, whose tax provisions are being applied. This is applied for the domestic law definitions. And of course, the agreement of the competent officials of contract state in the mutual agreement procedure. So there is, if there is disputes on how to define some definitions, and I mean in the certain articles, it can be escalated to the mutual agreement procedure. Next. As I mentioned before, that Indonesia model treaty adopted mixture of the OECD model tax convention and UN model tax conventions. All these two models is treated as a basis or as a starting point and as guidance to for a treaty negotiations. That's why all tax treaties look very similar from one to others. And the UN model, yes, I'm sorry, OECD model almost developed by the industrial countries, like, I mean, the developed country, who is the OECD members.
And the UN model is quite similar anyway in structure with the OECD model. The UN model just developed as a response to the needs of the developing countries, which is generally as a capital importing countries in dealing with the mainly developed countries, so-called as capital exporting countries. Next. A general structure of Indonesian tax treaties, as I mentioned before, looks similar to what the OECD model and UN model treaties. There are some chapters. Chapter first is the scope of the conventions, talking about persons covered and tax cover. Chapter two, the definitions. And chapter three is we call it as distributive rules or allocation rules. This is the kind of the income provided in the tax treaty. While this is very important, how to understand the structure, because as the tax treaty is not imposed the tax, but limiting the taxing right of the source country. Income that may be taxed without limitation. So there are some kinds of how tax treaty limit the taxing right of the source country. First, income tax may be taxed without limitations. If we can see here that the income from immovable property, domestic legislation can fully apply without any limitations. And other is like gains from alienation of the immovable property, which is provided in the Article 13. And another limitation of taxing right in the source country is income that may be subject to the limited taxation. So, for example, so we can see the Article 10, 11, and 12, the rate is lower than 20% as provided in Article 26 of income tax law. And in some cases, the income cannot be taxed by the source country. Like gain from the alienation of movable property or shipping. And so the phrases of the shall be taxable only unless, like Article 7, no PE, no tax rules, could be considered how to treat the, whether we have to impose the tax or not. Next. Chapters 4, 5, 6, and 7. There's chapters, this is the administrative provision, like chapter 7, chapter 6, non-discrimination, MAP, exchange of reform. This is very standard of the how OECD model and UN model is structuring the tax treaties. Next. We have to take into account other references in interpreting and implementing a tax treaty in Indonesia. I think, I believe that also in some countries. First, there is a protocol. This is another types of the tax treaty, double tax convention, or double tax agreement. So we have to consider the protocol. Also exchange of notes, a memorandum of understanding, and the lastly is multilateral MLI, multilateral instrument in relation to the tax treaty. All these things have to be considered. Again, not focus only the main body of the original tax treaty. Next again. How the commentaries in Indonesia applied, as we may know that in the tax court, many times, not sometimes, the taxpayer quote the commentary, and as well as the tax official and the judges, the court also read the commentary how to interpret
such provisions. So even though it's not legally binding, of course, as we see there in the model commentary, saying that although the commentaries are not designed to be annexed to any manner to the conventions, but they can nevertheless be a great assistance in the application and interpretation of the convention. So to understanding more, better about the text treaty, of course, we have to look after the commentaries. Okay, I have, because I have only less than 5 minutes left, I have to choose some case law. I think I have to jump to the last slides first, and then we have still time, I will go to the remain. Can you just jump to the my last slides, please? Yes, PE does not have a identification number. Okay, this is the fact. No, next again. Next. That's the last one. Okay. This is the case in practice. So other cases, I think this you're familiar with, like COD not complete and then rejected. Some cases rejected by the tax court, but some decided in favor of the tax payer. And also about the beneficial ownership. If you fail to prove that you are a beneficial owner, then if you bring it to the tax court will decide that you are not entitled to the tax treaty benefit. But this is one in practice that I have ever also wrote in one articles. This is the facts of the case. The DGT imposed a 20% of withholding income tax under Article 26 of Income Tax Law. The reason for the imposition of was the XYZ SDN Berhad did not have a tax payer identification number. I think maybe we can go first with the, yes, okay. No, yeah, 34 please. Okay. The case is XYZ Sendirian Berhad is a foreign construction company domiciled in Malaysia that built a factory owned by PT ABC. The construction work lasted for 2 years, so the duration of the constructions is 2 years. And under the Indonesian Domestic Income Tax Law and the Indonesia-Malaysia Tax Treaty, this work has passed the time test on construction fee, so should be regarded as a having permanent establishment or bentuk usaha tetap or BUT in Indonesia. And the DGT intended to apply 20% of withholding income tax, Article 26 of Indonesian income tax, due to the very simple reasons is due to the PE not having tax identification number or NPWP. So next. As the facts of the case, DGT imposed a 20% withholding income tax under Article 26. And the reason for this imposition, again, due to not having a tax identification number or NPWP. Taxpayer defends that first, the PTABC deducted withholding tax of 4% only on under the Income Tax Article 4.2. This is a final tax applied to the construction services. This is as regarded in the and provided in the government regulation number 51 of 28 and lastly amended by the government regulation number 9 of 2020. PTABC's withholding of income tax article 4.2 is based on the considerations that the construction activities has met the requirement for the permanent establishment. That's why the taxpayer withhold by 4%. Because in substance, there is a PE there, already passed the time test, and even though there is no treaty benefit because of the lack of the certificate of domicile, we have to jump to the income tax law. Under income tax law, there is no time tax for the construction PE.
On the first day, have to be regarded as a permanent establishment. So this is the reason why the taxpayer apply for the not 25%, but 4.2. The issues is technically the ABC is unable to provide a withholding income tax slip, Article 4.2, through the unification tax return because sendirian berhak XYZ sendirian lacks tax identification number. So practically there is no way how to issue the withholding income tax slip technically. And the second is XYZ absence of the tax identification, failure to register a VAT. There is a risk for the withholder because it is potentially creating a risk of joint responsibility of VAT payment under Article 16F. Currently, there is no tax provision allowed to oblige the service users to pay by his own if the taxable entity that provides service fails to issue the VAT invoice. So this is another problem creating in this treatment. And the last words from me is, it is suggested that DGT needs to devise effective mechanism to ensure that all non-resident companies providing services in Indonesia leading to the existence of the permanent establishment are registered with the tax office for the tax identification number and reported as a taxable VAT entity, or we call it as a pengusaha kena pajak. I think that's all my presentation, Pak Bobby. I'm sorry for the timing. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Ruston. Please give an applause to Pak Ruston. So I will just re-highlight the keynotes from what Pak Ruston had already presented, that Indonesia applies the requirement of COD and DGT form to apply the tax treaty. And then there is a note from Pak Ruston that there is no certain deadline for the refund process if the taxpayer failed to provide the DGT form at source. So that's also a problem. That's a problem. And then there's also a question from Pak Ruston with regard to the burden of proof of the validity of information that is written in the COD and DGT form. So if in the future there is a problem with the information, whether the withholding agent should responsible to that. And also there are two circular letters as Pak Ruston presented. The first one is circular letter number 35. It seems a positive development because it encouraged fair implementation of tax treaty in audit and disputes. And then also another circular letter is circular letter 52, which is not binding to taxpayer, but because it's an instruction from the Director General about the implementation of tax treaty. So this is important to see. And also Pak Ruston highlight that even though the commentary of the model conventions is not a legally binding, but still the fact of the matter, the DGT used it, the taxpayer used it, the judges used it. So basically in Indonesia, commentary is widely acceptable. And the last one, there are so many cases actually, but because of the interest of time, only one case is being presented, the matter of permanent establishment in material sense, but there is no formal requirement fulfillment by the permanent establishment. The question from Pak Ruston is which rate that should be applied to such taxpayer. I think it's very insightful presentation. Thank you, Pak Ruston. And then we can continue with the second presentation. So after we are talking about how the tax treaty be implemented in Indonesia, of course, this is the time to discuss on how is the latest update of tax treaty will be implemented. And we know one of the most significant change in the tax treaty as a consequence of the BEPS project is the incorporation of general anti-avoidance rule, and then we call it the principal purpose test. Because this is relatively new, because it's incorporated through the MLI or through the bilateral negotiation, but this is relatively new in Indonesia. I personally haven't seen case that use this provision, so it will be very interesting to see how the provision works, how the example of cases and the case law on that. So that's why Professor Vikram will enlighten us
on countering treaty abuse through the principal purpose test. The floor is yours. Thank you for those kind opening remarks, and thank you for your excellent presentation. Elements of what I'm going to discuss today is already incorporated in this fantastic DGT form. I know you spoke about some issues in the form, but in general, all the elements of the principal purpose test, beneficial ownership, they are in the form. And it'll be interesting to understand what the penal consequences are if the taxpayer doesn't fill, or the taxpayer's consultant doesn't really fill this form really properly. Probably this is a question we can answer in the panel discussion. But what I'm going to address today is countering treaty abuse to the principal purpose test. So essentially, I'm just going to talk to you about treaty anti-abuse rules and some case law right now which deals with treaty abuse. So if you go to the next slide, please. Just as a background and to give you an overview of treaty, when we talk about treaty anti-abuse rules, if you go to the next slide, please. Well, if you think about treaty anti-abuse rules, the way the system is currently is that, in the past, let me just pause a bit here, go a bit slowly, just to let you know, before the work of the OECD and the UN on the principal purpose test, there was no general anti-abuse rule in tax treaties. Now, this being said, there were many courts which basically spoke about this inherent anti-abuse rule in tax treaties. For example, out of all countries in the world, you won't believe it, but the Swiss Federal Supreme Court basically said that treaties have an inherent anti-abuse rule in them. And the legal basis for this was the good faith requirement, which you find in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. So in the past, this is a case from 2005, in the past, some courts have used this inherent anti-abuse rule doctrine to counter treaty abuse. This inherent anti-abuse rule basically says that if the main purpose of the transaction was to obtain treaty benefits, then treaty benefits was denied. That's what happened in the Swiss APS case, but in many other countries, the courts, especially in common law countries, so there are two cases, one from Canada, another one from India, where courts basically rejected the presence of an inherent anti-abuse rule in tax treaties. Now, what happened after that is that in 2003, the OECD commentary was also updated, and there was something known as a guiding principle that was introduced in the OECD commentary in 2003, and that actually led to the creation of the principal purpose test in 2015. So what was there in the 2003 OECD commentary was codified in the form of a principal purpose test in 2015. This principal purpose test, which is a general anti-abuse rule, is incorporated in a lot of treaties around the world. My last statistics basically indicated that this test has been incorporated in more than 1,800 treaties as yet, probably even more right now. However, till date, there is no major case law on this PPT rule till date. So these are some general anti-abuse rules which you can find in tax treaties. Now, on the other hand, you can also have specific anti-avoidance rules in tax treaties. Now, some examples of specific anti-avoidance rules in tax treaties are the limitation of benefit provision, which basically gives access to treaty benefits only to qualified persons. In addition to that, you can have subject to tax clauses, time threshold clauses. The time threshold clauses you can find right now, for example, in Article 10, which deals with dividends, and Article 13, which deals with transfer of shares of a company which owns real estate companies, which owns underlying real estate. And quite recently, you've seen, we had a chat about this yesterday and today morning also, about the subject to tax rule that has been introduced in tax treaties. Another rule which is debated in academia, whether it's an anti-abuse rule or not, is the beneficial ownership test, which you find in Articles 10, 11, and 12. Now, in many civil law countries, beneficial ownership is considered as an anti-abuse rule. In some countries, common law countries, it's considered as an income allocation rule.
in the sense that, this rule basically says that you are a beneficial owner as long as you are the income recipient for tax law purposes, so you should be the beneficial owner. In some common law countries, this is the position, but a lot of civil law countries, especially in the EU, they consider beneficial ownership to be an anti-abuse rule, and the test of beneficial ownership needs to be met independently. So if you go to the next slide, please. Uh, Against this background, I'm just going to zoom in right now on the principal purpose test. Now, when we talk about the principal purpose test, if you go to the next slide, please, what you need to know is that right now, the principal purpose test is a minimum standard. And this minimum standard has to be adopted by all countries who have signed the multilateral convention. That's why I mentioned to you, more than 1,800 treaties have the principal purpose test as of date. Now, it's not only the principal purpose test which was the minimum standard, but what you need to know is that the title and preamble of tax treaties has also been modified. Now, there's a new title and preamble. Now, before the changes to the principle, before the changes were made in 2015, the title and preamble just mentioned that the object and purpose of tax treaties is to eliminate double taxation and avoid fiscal evasion. But this title and preamble has been changed, and right now, the object and purpose of double tax conventions is not only to avoid double taxation or to prevent fiscal evasion through the exchange of information provisions, but also to ensure that multinationals or taxpayers don't basically engage in treaty shopping transactions and other tax avoidance related transactions. So from a conceptual standpoint, when this MLI was introduced, states basically had to adopt both provisions. Firstly, they needed to change the title and preamble, coupled with either the principal purpose test, and that's the position which has been taken by most of the countries who have signed the MLI. But on the other hand, some other options were also given, such as countries could also choose the PPT rule and something known as a simplified LOB clause, or they could choose a detailed LOB clause with a specific anti-avoidance rule for anti-conduit financing structures. Now, most of the countries, they've adopted the principal purpose test, and they have changed also the title and preamble of the OECD model, which makes it difficult for taxpayers to really enter into treaty shopping or tax avoidance transactions or treaty abuse related transactions. If you go to the next slide, please. If you look into the principal purpose test, now if I zoom in a bit more, before we apply the principal purpose test, so let me frame it like this. When you think about applying the principal purpose test, a step prior to that is you need to establish the facts of the transaction. And once you establish the facts, the real facts of the transaction, you can go one step to the second step, which basically you need to check whether the taxpayer meets all the required conditions to access the treaty, whether the taxpayer is a person, whether the taxpayer is a resident of a contracting state, and then assuming you're dealing with articles such as dividends, interest, royalties, whether or not the taxpayer is the beneficial owner of the relevant income. But what I just wanted to emphasize is that there's a big debate right now on the interaction between the beneficial ownership provision and the principal purpose test, which I'll speak to you in a couple of minutes. So once you establish the facts and the taxpayer, and you identify that who the taxpayer is and what the kind of income the taxpayer is generating, in other words, there's a person, there is a resident, this resident is receiving some income. After you identify all these particular items, then you would go and apply and check whether or not the taxpayer has abused the treaty. And that is when you would apply the principal purpose test. Now, the principal purpose test has three elements to it. First, you need to understand whether there's a benefit which the taxpayer gets by accessing the tax treaty. Second is the main purpose, or one of the main purpose to obtain treaty benefits as a subjective element. And then even if that's the case, then the taxpayer has the possibility to prove that the benefit that it's trying to
receive is in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the convention. So this is just the background of the PPT rules. So if you go to the next slide, please, you will see in terms of step number 1, like I mentioned to you, you need to figure out firstly what are the facts of a transaction. And this is where you would apply some doctrines known as sham or simulation. Now, the concept of sham is very well known in common law countries. So this concept is very well known in Canada, India, UK. It's actually coming from UK case law. There was a very famous case known as the Snook case, which was decided like almost 80 years ago. And that has been the basis for the development of the sham doctrine in common law countries. In civil law countries, it's known as simulation, this doctrine. And basically, what is sham or simulation? Sham and simulation is basically when the taxpayer is faking it. So when he's lying about his particular transaction, what the real transaction is. Now, there was a late professor, John Tilley. He wrote an article in 1987 in the British Tax Review, where he basically said, when you are analyzing a tax case, a court is required to determine the facts, interpret that law, and apply that interpretation to the facts. And here, his view was that the sham doctrine can only be used to determine the real facts of a transaction. So this is a very important analysis that has to be done before you actually get into treaty application. You need to understand what the real facts are, and this is where the sham doctrine and the simulation doctrine can be applied by countries to determine the real facts of a transaction. If at this stage itself you figure out that the taxpayer is lying about a particular transaction, or the transaction is not the correct transaction that the taxpayer has undertaken, or the label that has been given to the transaction is incorrect, then you can just stop here, and you can, from a transfer pricing perspective, you call this accurate delineation of the transaction. Probably you can delineate the transaction here by applying the correct facts. Now, just to let you know, the concept of sham and simulation, they apply in situations where the taxpayer is faking it. But when structures are properly created, when they are legally created and the investment is really done by complying with all the relevant provisions of the law, it's very difficult for taxpayers or tax administrations to challenge taxpayers under the sham or simulation doctrine. Now, just to let you know, there were many cases of investments into India. A classic jurisdiction through which investments are routed into India is through Mauritius, because in the past, the India-Mauritius Treaty was very beneficial. So a lot of investments came through Mauritius directly into India. So third state residents setting up companies in Mauritius legally, and these entities investing into India. The courts basically have said that as long as the taxpayers have properly created their legal structures and they've done their investments into India in a legal manner, then the taxpayers have to be given treaty benefits. This was held in the Azadi Bachao Andolan case, which is a very famous case in India, and the Vodafone case, and another case which is known as the Indostar. Now, these are treaties which were there in India before the adoption of the principal purpose test. These are like prehistoric treaties. Just to let you know that the concept of sham and simulation as applied, or especially in common law countries, the threshold for determining sham is very high. So what this basically means is, once again, that if the taxpayer has an appropriate legal setup, it's very difficult in common law countries for the tax administration to apply the sham doctrine. But this being said, I just wanted to point out that there is no universal or common understanding of what sham and simulation means. The concept of sham is pretty well known in common law countries because of the UK case law on this topic. But the concept of simulation, different countries have different opinions on what is simulation. And sometimes there's an overlap between the concept of simulation and sham, the concept of simulation with general anti-abuse rules of other countries. So it's very difficult to draw the borderline between these concepts. So what I just wanted to mention to you, that in some countries,
sham and simulation have already been used by taxpayers, by tax administrations to attack structures of aggressive taxpayers. If you go to the next slide, please. Um, Another, now assume that the sham and simulation doctrine does not apply and the taxpayer has access to treaty benefits in the sense that the taxpayer is a person, it is a resident. Now the question is it a beneficial owner of the particular item of income? Now, it's obvious the beneficial ownership clause is contained in only Articles 10, 11, 12 of the OECD models, the provisions dealing with dividends, interest, royalties. So essentially, the question here is, do you apply the beneficial ownership test before you get into a PPT analysis, or would you apply the PPT first and then get into the beneficial ownership analysis? Or you just live with the fact that tax administrations can attack taxpayer structures both under the beneficial ownership concept and the principal purpose test. So there is this issue of the interaction of beneficial ownership and PBT. What comes before? Well, if you look into the Swiss experience in Switzerland, once again, it's not true that Switzerland is a tax haven. A lot of people I spoke to yesterday, they somehow had the image that Switzerland is a tax haven. It's not a tax haven, Switzerland. It is definitely not a tax haven. People pay a lot of taxes in Switzerland. You won't believe it. Individuals in Switzerland are subject to very high taxes, and the taxes can go up to 40% or more on their income. And even for companies, the tax administration gives only benefits to companies, treaty benefits, if they have real economic substance right now. So please, I think that misconception shouldn't be there about Switzerland. So just to let you know here, in Switzerland, a lot of investment comes into Switzerland through different countries. So Switzerland is located in the center of Europe, and a lot of investment comes there. And a lot of multinationals have set up operations in Switzerland because Switzerland's a nice country to do business with because you have access to the European markets, global markets, a lot of non-tax reasons. So what has happened is that a lot of companies from third countries, they were basically sometimes setting up conduit entities in treaty states, and or they were entering into some kind of transactions with financial institutions, and then investments were made into Switzerland, and from Switzerland, dividends were paid out to these particular companies. So Switzerland here is the source state, not the resident state. So here, when the payments were being made out of Switzerland, just to let you know, in Switzerland, the domestic dividend withholding tax is 35% on outbound dividends. And the tax administration there really applies Swiss tax treaties in a serious way. So these payments were made to conduit entities or third state, they were made, which were owned by third state residents. Payments were made to conduit entities, or payments were made to financial institutions, and then those payments were again passed on by the financial institutions to the third state investors. So here, the Swiss administration is very strict in the application of the beneficial ownership concept, because what they basically check is this interdependency test, which you find in Article 10, 11, 12 of the commentary also. The interdependency test basically means that if the entity receives something and it pays the same thing out, then basically you are not considered to be the beneficial ownership. Now, this is somehow reflected in the work of the OECD commentary, the UN commentary, which basically says that if a person receives some income and then they pay out that same income, a legal entity receives income and pays out that same income because of a contractual obligation, then you're not considered to be the beneficial owner. Now, what the commentary also says is that this can also be evidenced by the facts and circumstances of the case. This basically means that even in a situation where there is no contractual obligation for the recipient to pass on the income to a third state resident, if the facts and circumstances indicate that this is being done in reality, then too, you're not the beneficial owner. So many countries, including Switzerland, they attack treaty abuse transactions for dividends, interest, royalties
through this beneficial ownership test. That's the big question right now. What comes before, BO or PBT? Now, if you look into the natural steps of treaty application, one may argue that the BO comes first, and once you are the BO, beneficial owner, then you go into the principal purpose test. Next slide, please. If you go into the principal purpose test right now, like I told you, there are three elements to the principal purpose test. First, there should be a treaty benefit, like for example, a lower rate of withholding tax for dividends, interest, royalties, service fees, or taxation of capital gains exclusively in the state of residence. So these are the kind of benefits. Step two, the main purpose, or one of the main purpose of the arrangement was, or one of the principal purposes of the arrangement was to obtain the treaty benefit, the subjective element. And step three, this is where the burden of proof of applying the PPT is slightly unbalanced, because the taxpayer is still given the opportunity to for it to prove that the transaction is in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the convention. So the element or the burden of proof to prove the subjective element is with the tax administration. Well, I think that can be done easily, where tax administration can argue that one of the principal purposes was to obtain a treaty benefit. But the difficult part is with the taxpayer, which has to prove that his transaction or its transaction is in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the convention. So if you go to the next slide, please. The commentary contains, if you look into the OECD commentary, the commentary contains a lot of examples where the subjective element is not satisfied. Now, these examples are in relation to structures set up by multinational groups or structures that have been set up with the help of financial institutions, investment funds, and so on and so forth. Moreover, the commentary also discusses a lot of anti-conduit examples, and in those cases also treaty benefits are given. So what I just wanted to highlight here is that the commentary contains a list of examples where the subjective element is not satisfied. Now, if you go to the next slide, please. Basically, what does this mean? So when I analyze all the examples of the OECD commentary where the subjective element is not satisfied, this basically means that a taxpayer can access treaty benefits because one of the principal purposes is not to obtain a treaty benefit. How can the taxpayer prove that? Well, as long as a particular entity that has been used by a third state resident for investments in another country, as long as this particular entity has commercial rationale for setting a commercial or business purpose for being set up, as long as this entity has the relevant economic activities, this means the right people are employed in this entity and they do the right job, basically appropriate documentation can be provided by the taxpayers supporting that there is appropriate commercial rationale and as well as economic substance. When I say economic substance, I mean people being employed by this entity. As long as the entity has commercial purpose and it performs its activities to the right people, then treaty benefits should be given to that particular taxpayer, because one of the principal purposes is not to engage in treaty abuse activities. If you move to the next slide, there are some situations where the subjective element is satisfied. And here the list of examples that are actually given in the commentary are not a lot. You just have a few examples in the OECD commentary which basically talk about really pure abusive situations where it was just obvious when you read the facts, it is abusive. So some of the examples that are contained in the commentary where the subjective element is satisfied and treaty benefits are denied, they are just obvious examples which have been picked up from case law, where some courts have basically said that treaty benefits should not be granted to a taxpayer. Next slide, please. Basically, against this background, because there's been a lot of debate right now on the subjective element, and the commentary contains a lot of examples on the subjective element. The commentary does speak a little bit about the objective element where the taxpayer can prove its transactions are in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the convention. Only one or two examples discuss that. Because it's really vague right now. What are the object and purposes of the relevant
what is the object and purpose of the relevant provisions of the convention. And the way this provision can be interpreted, it can go both ways, sometimes in the favor of the taxpayer, sometimes in the favor of the tax administration. Why do I say that? I'll explain to you with these examples. So there have been some case law, which I just wanted to bring to your attention, which don't really speak about the principal purpose test, but somehow we can learn from these cases with respect to the principal purpose test. And the first case I just want to discuss with you is a classical round-tripping case. In this case, you had a French tax resident, Mr. Verdenet, who basically wanted to buy some real estate in France. Now, the way he structured his transactions is that he set up a Luxembourg company, and this Luxembourg company then bought the real estate in France. So this is a round-tripping case where there's a domestic resident setting up an offshore company, the offshore company buying something in the domestic market. Now, in this case, basically what happened is that the French resident bought this French real estate in France to the Luxembourg company, and after that, it sold after that, the taxpayer sold the Luxembourg company to a French company, another French company, which was basically owned by the former wife of the taxpayer. He got divorced, unfortunately, and he sold his property to a French company, which was owned by his wife, former wife. Now, the question was here, according to the treaty between Luxembourg and France, the right to tax capital gains was only with Luxembourg. And here the transactions were kind of back-to-back transactions. And the question there was whether the French domestic anti-abuse rule, the domestic GAR in France, abuse of law doctrine, can be used to counteract this particular structure. Now, the French abuse of law doctrine also provides for this subjective element and objective element, somehow very similar to the principal purpose test, not the same, but there are many similarities. And there the court basically said, yes, this is abusive. This kind of transaction is abusive. The French Supreme Court said that. And this was because the case was a classic round-tripping case where the Luxembourg company had been set up with the main objective only to avoid French capital gains tax. Probably if this case is analyzed under the PPT rule also, you would come to the same conclusion, especially with respect to the subjective element as well as the objective element in this particular case. You move to the next slide, please. And this is where we can contrast of what's happening in the civil law country space and the common law country space. In this particular case, there's this very famous Alta Energy case, which was pronounced by the Supreme Court of Canada. In this particular case, what had happened is that you had some third state residents who basically migrated a company from a tax haven island to Luxembourg. This Luxembourg company basically was actually the owner of some investments in Canada. And the Luxembourg company then sold the shares of a Canadian company. So there was a company which basically owned shares of Canada. The company was migrated to Canada, and then the sale was made. Now, why was the company migrated? Sorry, the company was migrated to Luxembourg. Now, why was the company migrated to Luxembourg? Is because the Luxembourg-Canadian tax treaty provided that the capital gains from the sale of the transaction were only taxed in Luxembourg. Now, the question here was whether the Canadian GAR can apply to this transaction. Now, if you look into the Canadian National GAR, the Canadian National GAR, by the way, this is a treaty which did not have the new preamble, or it did not have the principal purpose test. This case was analyzed under the domestic GAR. Now, the domestic GAR of Canada basically applies when there's a tax benefit, and one of the main purposes of the transaction is to obtain that particular benefit. It's called an avoidance transaction. There is an avoidance transaction, and the avoidance transaction is abusive. That is basically goes against the object and purpose of the relevant provisions at stake. Now, just to let you know, the person who drafted the principal purpose test, which we have in tax treaties, he was from Canada, or his origin was Canada. So Canada had a big influence in the drafting of the principal purpose test. So in this particular case, the Supreme Court
of Canada basically said that yes, there is a tax benefit. There is one of the main purposes of the transaction is to obtain a tax benefit. However, the Supreme Court basically said here that this transaction does not go against the object and purpose of the relevant provisions of the convention. This case was held in favor of the taxpayer. Now, the interpretation issue here was what is the object and purpose of the relevant provisions of the convention, which are basically the distributive rules, which deals with the allocation of taxing rights under Article 13. So here, what the court has a very legalistic approach here in Canada. They basically looked into the object and purpose of the relevant provisions of the convention. Here, the relevant provisions were Article 13, and the court basically said, well, the object and purpose of Article 13 is to allocate taxing rights over particular items of income. In this case, the allocation of taxing rights on capital gains was exclusively with Canada, so we have to respect that object and purpose of the convention. So the court did not really look beyond the object and purposes which you find in Article 13, or what's the object and purpose of Article 13 or any other distributive rule. They just stopped there, and basically they didn't really look into the broader treaty abuse dimension. Now, in this case, just to let you know, the treaty did not have in its wording or in the preamble, it did not contain the words that treaty shopping is somehow not to be permitted. There was no reference to tax avoidance in the preamble. So probably if this case once again goes to the Supreme Court under the principal purpose test, perhaps the analysis could be different, perhaps. I don't know, because Canada is one country which is wherever very legalistic interpretation is made. So probably if this case goes under the PPT, maybe the answer is a bit different, because when you're dealing with the PPT, you also have to look into the preamble of the treaty to interpret the treaty. In this case, the court didn't really look into the preamble. I mean, they looked into the preamble, but there was no reference to tax avoidance or countering treaty shopping. Probably under the PPT, the analysis could be a bit different, but that's just a guess. So if you go to our next slide, please. Apart from the French case law, which was pro-tax administration, Canadian case law pro-taxpayer, you had the European Court of Justice, and the European Court of Justice had to interpret two directives in the EU. One is the Parent Subsidy Directive, and another one is the Interest Royalties Directive. Now, basically here, the ECJ mentioned or didn't really give an answer whether this is an abuse case or not an abuse case, but what the what the ECJ does is basically they refer the case back to the national Supreme Court, the domestic Supreme Court. But what is interesting in these two cases is that the ECJ spoke about some indicators of abuse. If you go to the next slide, please. Here, the ECJ spoke about certain indicators of abuse, and the ECJ basically mentioned some kind of situations where treaty abuse can be presumed to exist. Now, once again, if you look into what the ECJ said and look into what you find into the OECD commentary, there are many similarities. So the ECJ basically said that firstly spoke about the interdependence test. So if the entity is getting something and passing the same thing back, probably there is abuse. So the ECJ leveraged on the concept of beneficial ownership. At the same time, the ECJ mentioned that if a structure has been set up to basically take advantage of lack of exchange of information provision, probably that is an indicator of abuse. And the ECJ also mentioned that abuse also can be presumed when a particular entity is set up, and this is a wholly artificial arrangement. A wholly artificial arrangement is an arrangement which basically, once again, does not have any commercial purpose or no economic substance. So essentially here, if you see what the ECJ has held, it has provided some indicators of abuse, which the national court, the Danish Supreme Court, had to take into account. And quite recently, the Danish Supreme Court in 2023 also held in one of these cases that their abuse was there because these indicators were satisfied.
So you have some case law right now, even from the European Court of Justice, which speaks about abuse. And whenever the European Court of Justice says something in the EU, this is also quite well accepted in by national courts in the various European member states. If you go to the next slide, please. One of the issues which I just wanted to speak to you about is what are the consequences of denying treaty benefits? So yes, okay, fine. The taxpayer enters into a treaty abusive transaction and you deny the treaty benefit. But the question now is, can the taxpayer claim alternate treaty benefits? If you go to the next slide, please. The issue is very simple here, and let me just explain to you with an example. Now, assume that the domestic withholding tax rate in country S is 35%, and the particular tax treaty between country S and country R provides for zero withholding tax. There's a treaty also between country T and country S, and this particular treaty provides for a 10% withholding tax on a particular item of income, let's say dividends or interest or royalties. Now, assume now that the tax administration applies the principal purpose test and they deny the treaty benefit to ARCO, because there the relevant treaty to be interpreted is the treaty between country R and country S. That treaty is interpreted and the taxpayer is denied the access to the RS tax treaty. So ARCO is denied access to the RS treaty. The question now is, can the taxpayer here, which is TICO, access treaty benefits? So basically, let's assume that the tax administration applies the principal purpose test and they say, of country S, they apply the principal purpose test and say this is abusive. And they basically say the real income recipient is country T, TICO and country T. The question is, can the treaty benefit between country T and country S be claimed by TICO? In other words, in this particular case, can the multinational group or the taxpayer ask for alternate treaty benefits? It's an interesting issue. Now, if you look into what countries have done, if you go to the next slide, please, many countries, they have applied domestic GARs, and whenever they've applied the domestic GAR, they have recharacterized or redetermined the taxpayer. Now, whenever the domestic GAR was applied by the source state, in many cases, the tax administration have ignored the intermediary entity, and they have basically said that the third state recipient is the actual income owner. Now, if you look into what the OECD commentary basically says, is that the OECD commentary says that in these kind of situations, whenever domestic GARs are applied and the taxpayer is redetermined, then you need to apply the treaty taking into account the outcome of the domestic anti-abuse rule. So if you go to the next slide, please. In some cases, when a domestic GAR has been applied and the tax administration has argued that the real income recipient is TICO in our example, in some cases, especially when the EU law, within the EU space, some courts have basically had, for example, the ECJ themselves said that alternate treaty benefits should be extended to the taxpayer. Now, sometimes when domestic GARs have been applied, taxpayers were successful to get alternate treaty benefits. But in many other cases, in case law of some other civil law countries, taxpayer did not get alternate treaty benefits when treaty GARs were applied. Well, the tax administration said, we don't give you alternate benefits, transaction is abuse, period, we close the case. But within the European Union, there is this rule of proportionality. Whenever the transaction is abusive, the outcome needs to be proportional also what the tax administration does. So alternate treaty benefits were somehow extended. Now, this was the situation under domestic GAR, and I'll stop in 2 minutes, I promise. The situation is different when you apply the beneficial ownership doctrine. If you go to the next slide, please. In some cases, and I just want to speak to you about a recent case, which was known as the STE Planet case, which was decided in France by the French Supreme Court. Here, what happened is that investments were made into France from New Zealand. So investors from New Zealand were investing in France through companies in Belgium and Malta. Now, there the question was very simple. Are the Belgian companies and Maltese companies the
beneficial owner. The court basically said, no, 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 they're not the beneficial owner. But at the same time, the taxpayer asked the question whether the treaty benefit should be given between New Zealand and France. If you don't apply the treaty benefit between France and Belgium or France and Malta, can treaty benefits be applied between France and New Zealand? And there the Supreme Court basically said that when you apply the beneficial ownership concept, you need to figure out who the beneficial owner is. And here the beneficial ownership is the New Zealand company. And because the New Zealand company is the beneficial owner, the taxpayer should be given access to the lower rate contained in the French-New Zealand tax treaty. So there you see a case law where alternate benefits were extended to Les Mills International in New Zealand, probably even though from a New Zealand domestic law perspective, this income was not being attributed for tax law purposes to the New Zealand entity. So in some cases, I just wanted to highlight that beneficial ownership provisions were interpreted in such a way that alternate benefits should be extended. But there are many other case law also, some Swiss court cases where beneficial ownership, whenever the tax administration applied the beneficial ownership, treaty benefits were not extended to people above the intermediary entity. And if you go to the next slide, please. So if you have to analyze the case under the principal purpose test, so I spoke to you about outcomes under domestic GARs and the beneficial owner. So the question here is, what happens under the principal purpose test? Now, assuming that the transaction is abusive between ARCO and OPCO in state S, the question is, can the taxpayer claim alternate treaty benefits? Well, there I just wanted to highlight to you that there is another article, Article 7.4, which basically of the MLI, which deals with discretionary benefits. Now, this article only applies in bilateral situations, not in trilateral situations. So if you have an alternate benefit provision between country R and country S, that alternative benefit provision applies only to the relations between country R and country S. It does not apply to relations between country T and country S because it's a bilateral treaty provision. So basically, if you apply the alternate treaty benefits the way it stands right now, it's very difficult for TCO to claim alternate treaty benefits. But on the other hand, I just wanted to mention to you from a proportionality perspective. Now, if the tax administration is denying treaty benefits, then from a proportionality perspective, it would somehow make sense that alternate treaty benefits are given to the taxpayer. Now, this is an issue for which different countries will have different views. It will be interesting to discuss what will Indonesia's view be in this particular example, or Argentina's view in case treaty benefits are denied. And just on the last slide, I would just like to stop with the presentation. If you move to the last slide, next slide. Okay, sorry, that was the last one. The question now is, from a treaty abuse perspective, what is better? So whenever there's a treaty abuse transaction or a transaction which abuses a treaty, what is better to apply? Is it better to apply a domestic GAR, or is it better to apply a principal purpose test? This is a question, again, we'll take in the panel discussion, all right? Sure. So I stop here. Thank you. Thank you very much, Vikram. An applause to Professor Vikram Chan. There are some keynotes, first, there is a mention about the fragrance of the application of PPT in Indonesian DGT form. And then about GAR, at the moment, there is no major case that we can learn from. There are some cases, but not from the application of the PPT. Sort of, there's some cases. And then PPT basically is minimum standard, and it should be, and it's an obligation to the signatory of the MLI to take the PPT as one of the choices. Also, the application of PPT basically consists of subjective and objective elements, and that is again the challenge here, how the subjective elements and the objective element applies. And then there is also a note on how future structure of transaction arrangement should be made. Vikram said that, of course, there must be a commercial rationality, the economic activity, and appropriate documentation. There are some case laws on the indication of how the subjective elements could be interpreted, but also there is a note on the consequence to a certain extent. If the PPT or the domestic anti-abuse
applies to a certain extent, the benefit of the treaty should be taken. Vikram proposed and the alternate tax treaty benefit as one of the alternative, using the PPT or using the discretionary benefit. I cannot get every point, I believe, but I think that's the most important points that we can take. Again, round of applause to Vikram. Okay. Now, okay. Yesterday we have discussed in a lengthy manner about the proposal with regard to Pillar 1 and Pillar 2 that is championed by the G20, OECD, the inclusive framework. But we cannot deny that there is also an important actor in the international tax development, which is the United Nations. Even though there is a rumor that United Nations basically a little bit understaffed, under budget, I don't have any comment on that. But still, there is the UN Model Convention, there is Article 12, that is very different with the OECD model. There is Article 12A, and now we also have the Article 12B that is very interesting to discuss. And I also want to highlight that there was a resolution that is adopted that basically put the United Nations to be more active in the international tax cooperation. So it is really interesting in knowing that what is actually the UN is doing with regard to the recent developments, especially with regard to Pillar 1 and Pillar 2, and then how it could be relevant to the future development. So we please give a round of applause to Mr. Carlos Prodo. Your Excellency, Director Pande Putu Oku, Oka, Mrs. Moderator and Presenter Moderator, respectful and legendary panelists, distinguished participants. It's my pleasure to be here presenting what is the recent development at the United Nations. But before doing that and taking the opportunity of sharing my insights on what has been presented before by the two panelists, I will like to make a comment. One, I see the relevance of introducing those domestic legislation regarding how to implement treaty law and how to interact with domestic taxation and domestic law. So just I want to share that there are some initiatives trying to standardize the way certificates of residence will be issued in order to provide more certainty at the time of providing treaty benefits. And now, since Pillar 1 and Pillar 2 have been delivered, the OECD is a little bit much more resources in order to start with new work streams. So the Forum on Tax Administration is trying to harmonize the issuance of tax certificates, what to request for that, and that may be something relevant for all countries to have a look once it is some guidance on that. And secondly, and taking into account the uncertainty that the application of the PPT law is raising awareness around the globe since the MLA has entered into force for many countries, and the PPT is now a reality in tax treaty law. Also, Working Party 1 of the OECD will start providing much more guidance than that there is already in the commentary in Article 29. So we will expand those commentaries in order to provide more guidance and try to uniform the application, because there is a high level of objectiveness in the application of that rule, and the idea is to reduce the gaps and provide a more objective approach on how the PPT should be implemented. And that's the comment. And with that, and during my remaining 28 minutes, I will embark into what is my presentation. So next slide, please. So you will see there what I'm trying to cover today, more or less how the tax committee first engaged on taxation back on 100 years ago, more or less, and then how the UN tax committee has been doing in the last couple of years or memberships. Every membership is a 4-year term. So the idea is to introduce what have been the most relevant issues. And then
what the UN Tax Committee is doing by now and what will be the next deliverables, probably in 2025 when the new update is released. And finally, as the moderator has said, there is also a call from the international community to have the United Nations a more active engagement in international tax cooperation. And I would like to explain to you the current status of that negotiation, which is being undertaken at the second committee of the Economic and Social Council at the United Nations, whether or not an intergovernmental body will be created in order to discuss in a more inclusive manner taxation. So with that, I will start. So, as I said before, 100 years ago, exactly in 1923, the group of 4 experts on economics released the report on what was the double taxation approach in order to reduce tensions among countries. Remember that at that time, the First World War created a lot of concerns, and there was a need to avoid new disputes among countries. So reducing barriers to international trade was a priority. At that time, the League of Nations created or established a small group of 4 experts to start working on how to eliminate double taxation, since taxation is one of those barriers that prevents the free flow. So, taking into account the evolution since then, with the League of Nations releasing its first model of double taxation in 1928, then after the Second World War, the creation of the economic cooperation, the European Economic and Cooperation Organization, that was the origins of the current OECD, and the establishment of a Committee of Fiscal Affairs that released its first model in 1963. Since then, there was one body setting international tax standards, and that's why back in the 60s, the United Nations considered proper to establish itself a UN tax committee where taxation could be discussed with a view to protect or provide much more protection to the interests of developing countries. So, according to a decision of the ECOSOC, the Economic and Social Affairs of the United Nations in 1967, there was a request to establish a group of experts, but which will behave in their personal capacity, even if they are nominated by states. So that's the current UN, which has been suffered some modifications, expanded in its membership from 20 to 25 back in 1918. Then the name was changed. It was no longer related to the elimination of double taxation. Now the tax committee covers more broad scope of tax issues, and it is called the United Nations Tax Committee or Committee of Experts on International Cooperation. That's the formal name, but what the committee does is to determine and identify new standards. So those standards are not only limited to the elimination of double or multiple taxation or non-taxation, but goes beyond that. It's now addressing issues related to how to tackle base erosion and shifting, how to eliminate tax evasion and avoidance, how to strengthen cooperation through the exchange of information and transparency, assistance in selections, and so on. So it's a very broad scope of activities that the United Nations Tax Committee has been doing in the last 25 years, since it's been increased and promoted by the ECO. So next slide. What is normally doing this committee is providing standards, again, with a view to protect the interests of developing countries regarding different tax issues, mainly
a model on tax treaties, but also guidance on transfer pricing, information, assistance collection, how to avoid treaty shopping. Our co-panelists already explained a little bit about how is the interaction between taxation, trade and investment, financial taxation, and equity market development. So there are very relevant cross-border issues that raise awareness and guidance is required in order to allow countries to identify their new tax policies and implement them in a very harmonized way. So the main products already developed by the United Nations Tax Committee is, as already been mentioned, for the model for the elimination and avoidance of double taxation between developed and developing countries. So there is a view again to take into account the views of developing countries in that model. Then later in time, so the first UN model was released in 1980. Back to the 2000s, during 3 memberships ago, a new manual on transfer pricing was also released by the committee, taking into account the developments made in other fora, particularly the OECD and World Economic guidance on transfer pricing, but adapted in order to allow a more easy implementation by developing countries as well, and in order to provide some guidance on a very relevant topic for developing countries, which is mining sector and extractive in general. There is a handbook on selected issues on taxation related to the extractive industries. So again, specific guidance in order to deal with these relevant topics. Finally, during the former membership, or 2 memberships ago, there is a new handbook on dispute avoidance and resolution. So remember that the model has the UN model updated in order to introduce arbitration as one of the alternative Articles 25 in the mutual agreement procedure in order to provide guidance and avoid unnecessary disputes. This handbook was released and also with the view of allowing countries to have a better understanding how the mutual agreement procedure works, how to reduce those disputes by providing guidance on how the tax treaty should be implemented. And that's why there is also a manual on tax treaty negotiation to provide guidance that allow governments and individuals working there, staff people, how to negotiate a relevant tax treaty in a way that may allow them to protect. And finally, 4 years ago, taking into account the new trending issue, which is environmental taxation, a handbook on carbon taxation was released, in particular view for developing countries. So those are already available, uploaded in the UN website. So that's guidance already delivered for developing countries, and also capacity building activities take place organized by the United Nations Secretariat in coordination with the UN Tax Committee in order to disseminate those standards and allow countries to improve their practice and be in a position to fully implement these guidelines. Next. So beyond that, nowadays there are too many subcommittees established under the current membership, for which our director is also a member, a responsible member of the committee. So the new composition of the committee have several work streams, taking into account the recent pandemic, a new way of raising awareness of the importance of take care of wealth and also to collect taxes that may allow to finance pro-growth and take care about wealth situation around the globe and to fulfill the 2030 agenda. A subcommittee was established to develop issues related to wealth taxation, so health taxation. So that topic as will be dealing probably how to tax some concerns, issues that will create like tobacco, alcohol, and sugary beverages. That's some guidance to be provided soon on that committee. Also on wealth taxation,
how to tax the rich, and probably to introduce a net wealth taxation for individuals. That's the guidance that is also under development, and we will probably soon see a handbook on that type. Then to provide guidance on the interaction between different international agreements, one of them for taxation, but others related to the protection and promotion of investment. So how those agreements should interact, there is new guidance being provided there, where the dispute resolution mechanism should apply in one instrument, and when it should be implementing the other dispute resolution mechanism. So to avoid a treaty forum, there was a need to provide much more. Also, there is work on transparency, how to better implement the current standards on exchange of information. So that there is some work stream following the new initiatives, the Latin American one that provides the use of information received under the exchange of information, how to implement for other purposes. That guidance is also being undertaken in coordination with other forums, mainly the Global Forum on Transparency and Exchange of Information. As well, guidance on indirect taxation, how to standardize the use of VATs and any other indirect taxes. That guidance has also take a look on the guidelines on VAT and any other indirect taxes that is provided by the OECD. Finally, there is a follow-up on the extractives, how to tax them, particularly how to take into account Pillar 2 and whether or not the need to review existing preferential tax regimes and how they might be impacted with Pillar 2. That's something that is being explored by the subcommittees, and probably much more guidance will be there on the extractives. Again, we are working on dispute avoidance, so there is some guidance in coordination with the transfer pricing team, how to promote the application of advanced price agreements in order to reduce uncertainty and avoid disputes that will ultimately come into the scope of the mutual agreement procedure and finally arbitration. So in order to avoid those costly mechanisms, advanced price agreements is something to be explored, and why not suggested by the UN Tax Committee. Transfer pricing, again, we are continuing and trying to develop guidance for developing countries. Transfer pricing is a very complex issue, and not all developing countries are fully implementing the arm's length standard, and they need much more guidance, and that's why this subcommittee is working for them in coordination with capacity building initiatives undertaken by the Secretariat. As I said before, at any time the UN model is updated, there is an update of the negotiation of tax treaties manual. So that manual, as I said before, allows governments and tax treaty teams to embark into negotiations. There are too many topics there highlighting how to conduct a proper tax treaty negotiation in a way that would allow them to implement their tax treaty policy. And finally, there is also a need to rediscuss how taxing rights are being allocated between states. So under the digitalization subcommittee, there is a discussion on how the physical present nexus or proxy for nexus is already relevant, where new technologies have led to new business models. Recently, the moderator mentioned Article 12b. That was the UN tax response in parallel to what was Pillar 1 and Amount A. But now the committee is revisiting the physical present criteria in order to allocate taxing rights. So that's something that will be leading to a new outcome and hopefully a change in the UN tax model by 2025. Next slide, please.
So the new membership is now embarking into new issues. Remember that the model was modified and updated in 2017 in order to introduce the outcomes of the BEPS project. Some of them have already been mentioned earlier before today, mainly the principal purpose test, and that was the main goal of Action 6 of the BEPS project, but there were other tax treaty relevant issues related to tax treaties. So Pillar 2 had some issues regarding hybrid entities and hybrid instruments. Action 7 led to changes into Article 5 of the OECD model in relation to the definition of permanent establishment, something that was earlier commented by the other panelists, how permanent establishment criteria has to be met in order to create nexus for taxation according to Article 7 of the model. So business profits are taxed only if they are attributed to a permanent establishment. That's why permanent establishment concept is very radical for tax treaty. The model was also updated in 2021 in order to follow some changes made before by the OECD in 2017 regarding the definition of permanent establishment. So commentaries on Article 5 were already introduced in the commentaries of Article 5 of the UN model. Then other BEPS actions led to the introduction of a new preamble, a new title, a principal purpose test, and a very robust limitation of benefits rule. That's also part of Action 6. And finally, regarding Action 14, there was no real change into the model by the time being. So nowadays, mutual agreement procedure can only be presented in the state of residence of the taxpayer, not the other state. But we will see how that evolves in time. Let's remember that the MLI has also been subscribed by many developing countries. So the tax treaty network will be updated following the OECD standards. Even the UN has not made that change yet. So the main idea of the UN model is to allocate taxing rights in a more balanced way, trying to protect the tax base of many developing countries when they negotiate tax treaties with developed countries. So with that, I'm turning to digitalization. As I said before, at the time, G20 and OECD were working on a global solution that led to Pillar 1 and Pillar 2. Pillar 1 more focusing on new business model and whether or not the permanent establishment concept and physical presence was still relevant. Okay, Amount A took a different approach than the one discussed at the UN level. At the UN level, the idea was to have a solution that was closer to the problem. If the problem is the existence of a tax treaty network that prevents states to implement any domestic legislation in order to tax revenue from the provision of digital services. So if Article 7 precludes taxation in the absence of a permanent establishment, let's say physical presence, there was a need to reinvent the wheel. And the way the UN did it was something much more familiar to users of tax treaties, which is the development of a tax treaty provision that allocated taxing right to the state of source, meaning the state where the service was acquired by a resident. So if we see that in the structure itself, there was no need to distinguish routine from non-routine profits. There was no need to introduce any threshold. Any business would be caught by the new provision. So it was much more general, and that was designed in a way to provide much more certainty in order to for both taxpayers and tax administration to determine the new tax liability. So that's Article 12B of the UN Model Tax Convention that was approved in April 2021 and is already in the model. Next slide, please.
So Article 12b is a typical tax treaty provision, very close to Articles 11 and 12 of the UN model, providing taxing right to the state of residence of the digital service provider, but also in paragraph 2 there is a possibility for the state of source to tax the income, but if the beneficial owner of the income is a resident of the other state, there should be a limit in the taxation at source. Alternatively, taxpayer may claim for net basis taxation. So that's something new for a model to allow net basis taxation and taking into account not only the profitability ratio of the entity, which is the beneficial owner of the profits, but also the profitability ratio of the specific segment of activities performed by that beneficial owner, or the profitability ratio of the group for which that entity is part of. So that's a way to avoid excessive taxation and to be closer which is the real profitability of the M&E group that has been providing the digital service. So that's for you to understand. We were very keen on paying attention to the concerns raised by the members. Members are acting in personal capacity. We at the committee level, we are not representing the views of any state, but what we consider is beneficial for all states, developing and developed countries, because the model is to be used among them. So we cannot only take into account the views of developing countries because that would be useless. Next slide, please. So following with the article, it is applicable only when we are in presence of digital service, and we define them as automatic digital service. That's any type of service that is rendered electronically and with minimal or no human intervention. That's digitalization. So we have more or less been aligned to, at that time, was the scope of Amount A. Remember that back in 2019, the unified approach released a proposal for taxing profits from those business activities, and they defined the activities as the provision of automated digital services. So those services are defined, and to provide certainty, there is a positive and a negative list in order to make it clear which type of services are within the scope of this provision for which there will be a new taxing right for the state of source. Moving on in the structure of the article, again, there is a throwback rule if the profit is derived by a beneficial owner who has a permanent establishment in the state of source, through which the activities related to the provision of the digital service are linked to that permanent establishment. In that case, Article 7 applies, so no application of the new Article 12b. That's very common to the rule that we already find in Articles 11 and 12. Similarly, there are sourcing rules saying that the automatic digital services arise in a state where the payer of the service is a resident, or if it is linked to the activities performed by a permanent establishment of that payer. Finally, there is also a type of anti-avoidance rule, making a connection between the payment subject to the new rule and the arm's length principle. So any excess of what has been paid by a third party wouldn't be covered by the article, and only the arm's length portion of the price will be governed by this article. Next slide, please. So other new releases by the UN Tax Committee relate to capital gains. We have seen in the previous presentation how to implement the PPT rule for some type of alienation of real estate or indirect alienation of property. Okay, the UN Tax Committee took a look into that situation and introduced new rules. One of them, granting sourcing rights, or right to the source state in the case of the alienation of any right to explore or exploit natural resources that are naturally present in a state.
So there are rights issued by a state in order to exploit natural resources there. If there is an alienation of that right, there should be source taxation. And next slide, please. There is also a new rule allowing for the taxation of gains on offshore transfers. So if there is an indirect transfer of property which is located in one state, this new provision will allow that state to tax. So in the case that was presented before, there should be, in the Luxembourg and French case, there will be a taxing right in a state of source where is the immovable property located, or any other property that is an underlying asset owned by a company, and if what you are alienating is the company itself, which is not resident in the state but elsewhere, there will be an underlying taxing right, as long as some criteria is met. On the one hand, you need that the assets in the source state that are owned by the company that is being alienated, those assets should be at least 50% of the value of the company. And secondly, the owner, the alienator, has to hold at least a certain level of participation in the company that is selling. So that's to be agreed bilaterally. Next slide, please. Now, so the rules I have described already, Article 12b and Article 13, 6 and 7 are already in the UN model, in the version that was updated in 2021. The new developments are now being explored by the committee are the following. One of them is a new subject to tax rule. Remember, that's a Pillar 2 issue. There is a new multilateral instrument to implement the subject to tax rule that was developed by Working Party 1 of the Committee on Fiscal Affairs, inclusive framework of the G20 OECD. So that's a rule, but not the only one. So the United Nations has already developed a rule which is broader, which should be implemented not only to address BEPS concerns, but any other situation where there is zero or no taxation, because when a source country gives up to a taxing right, it is under the assumption that the state of residence will tax. But what about the other state not taxing? That will create a non-taxation situation that has to be avoided, even if there was no base erosion and profit shifting objective behind the structure. So not necessarily linked to connected persons. There are no thresholds, no exclusion, as though we may find in the OECD subject to tax rule MLI. So it is a broader in application, and that will grant countries to protect their tax rates in a more efficient way. That new rule has already been approved by the committee earlier this year, and we will find that in the next update of the model in 2025. Next slide, please. The other development is the inclusion of a new definition of royalties in Article 12. That's been started by the former membership of the UN Tax Committee. It allowed the inclusion in the commentaries of Article 12 of an alternative provision allowing states to bilaterally include payments for the use of the right to use software. And why that? Because there has been a lot of uncertainty on whether Article 12 already covers payments for software or not. There is a long discussion regarding whether it is a copyright payment or not. There is guidance already provided quoting the commentary in Article 12 of the OECD, but there are minority views. Some members and some countries following those views disagree on that implementation, and for them, payments for the use, for the personal use of a software, for them it is a copyright. Not all of us agree on that, but there is some uncertainty because there are different interpretations. So what the UN Tax Committee is doing now is to make it clear those different views, quoting the majority views and including a minority view, disagreeing with that common interpretation, but also allowing states to eliminate all type of uncertainty by concluding a new Article 12 with a definition that openly states that payments
for the use of the right-to-use software are already included as a royalty. So there will be no longer a discussion, and it will be clear for everyone that the tax treaty already covers those payments, and there will be, therefore, source taxing rights on those payments for the use of software. That will be in the next update. It has been agreed last week. The UN Tax Committee met last week in Geneva, and they decided the inclusion of this new this new paragraph 3 of Article 12, and the new commentary related, providing guidance on how to implement that rule. Next slide, please. So the guidance provided there will allocate, will describe under which circumstances the taxing right will be allocated, which is a software, what is the reason to understand that in a mixed contract, one portion of the payment is for the use of software, but another portion is for a technical service that may or not be covered by Article 12A. What if the portion of the payment is for a know-how? Well, there is a need to split all of that. We follow the existing guidance on Article 12 of the OECD, which is quoted at the UN commentary as well. And we provide that type of guidance. And also in cases where software is embedded in physical products, there is guidance as well. The need to identify the portion, and if you cannot identify it, let's follow the principal test. So I'm trying to finish now. Next slide, please. As I said before, there is a reviewing of the current policy on whether physical presence is the real nexus or the appropriate proxy for nexus. As we said before, we are relying on a concept that was developed 150 years ago. The first the first model of the League of Nations already had the concept of permanent establishment. Now the committee is revisiting that concept, knowing that physical presence is no longer needed to undertake business activities, and that's why there is an appetite for reformulating more or most of the treaty provisions related to the taxation of services. So there is an idea to include a new provision, let's call it Article 12C, that will provide taxing rights to the state of source for any profit related to the provision of services. In that case, Article 5.3b, which is the service permanent establishment, will be deleted from the model. Article 12a will be deleted. Article 14 will be deleted in order to combine all of them in a more consistent manner where there is no need for any physical presence. So the case presented earlier today regarding whether or not there is a permanent establishment will be redundant, because there will be taxing rights at any time, even in the absence of a permanent establishment. That's all for that slide. The new one, next slide please, is an issue that I will probably explain tomorrow is global mobility of workers. There is a concern that some developing countries where employers are located are deducting payments for employment, but the beneficial or the beneficiary of that payment, the worker, is no longer a resident because he has been allowed to work remotely and he decided to become a resident of a low tax jurisdiction. That circumstances is increasing, mostly after pandemic, and there is a new reality. So there is a proposal to also allocate taxing rights to the state of resident of the where the employer is located. So the state of residence of the employer will be allowed to tax the payment for the employment. That also will take into account the taxation that employee has already suffered in his own new state of residence, and there will be a credit granted for that in the state of residence of the employer. That's something new, has been discussed last week as well, and there is a mandate to develop that rule and see whether or not it will be included as a new Article 15.4 of the UN tax model. Next slide, please. Finally, and I'm no longer going to talk about the UN Tax Committee, but the new call
for the strengthening of the international tax cooperation under the umbrella of the United Nations, the crisis that the entire globe is facing now, the need to achieve the SDGs, how to allocate much more revenues in order to support sustainable development goals. That situation created a pressure on the United Nations to look whether taxation will be a new driver to promote SDGs and achieve the 2030 agenda. Next slide, please. So there is a presumption that there is no inclusive forum on taxation right now. As I said before, the United Nations Committee is only integrated by 25 members acting in their personal capacity, so there is no intergovernmental body and no inclusiveness at all. That's what is presumptive. For instance, the Global Forum on Transparency of Exchange Information has only 168 jurisdictions. The Multilateral Convention on Mutual Assistance in Tax Matters only has 147 signatories. The MLI to BEPS issues has only 101. It's been outdated. There was a new signatory last month. So 101 are jurisdictions implementing BEPS outcomes on tax treaty issues. And finally, the inclusive framework that was discussing Pillar 1 and Pillar 2 only have 143 jurisdictions. So no single global forum in an inclusive manner. That's what some proponents of a change are saying. It's not my views, it's just repeating what others said and what led to a new discussion. Next slide, please. So last year in December, the General Assembly of the United Nations discussed this situation, and they thought that there is room to include much more engagement in the development of a new ecosystem for taxation within the umbrella of the United Nations to make it much more inclusive. So the Secretary General of the United Nations was mandated to develop a report describing the current scenario and proposing some options. Next slide, please. So the General Secretary presented a report in July this year describing the current scenario, saying that there is no inclusive framework at all. The one at the OECD and OECD and G20 is not that inclusive because it only covers 143 members. And according to the report, they are not that effectively engaging. So not all participants are in equal footing in practice. Informally, we all know that all of them are engaged in an equal footing and decisions are taken by consensus. But anyway, that's what the report says, that there is no effective inclusiveness. So there are some gaps that need to be reduced and to explore some avenues for that. Next slide, please. And the proposal that has been put forward by the Secretary General of the United Nations that has been discussed earlier this month by the Second Committee of the United Nations, it says that there are three ways. One is to sign an international treaty, a multilateral instrument, creating obligations for states to discuss new tax standards. The second option is to sign an international instrument, but that instrument will only create a forum for engaging into discussions without making it clear what type of discussion they need to undertake. And final, a more slight proposal is not to sign any instrument at all, but to create a body and allow that body to discuss what might be the ways in which the new tax environment should be modified. Next slide, please. As I said before, all these options and the current situation was discussed by the Second Committee of the Council of Social and Economic Issues. They have not made any decision yet. They are just discussing, negotiating. There is a proposal by Nigeria and other, and supported by other African countries that said, let's take option one, which is the more rigid structure, and
allowing states to meet for a couple of weeks in next year in New York in order to develop the instrument and to make it clear what are the issues that the new intergovernmental body should discuss. That's a proposal. It has not been decided yet. Negotiation will continue during November, and there is an ambition that will be decided by the General Assembly later this year, probably in December again. But many OECD countries, the European Union, some relevant G20 countries are opposing to that rigid structure. According to them, and I include my own opinion there, I think a more soft type of instrument should be subscribed, or not instrument at all, and only create a forum and see what we will end up doing. That's all for the update on the United Nations, and sorry for taking that long. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Carlos, for insightful presentation. As usual, I will also re-highlight some key points that are being raised in the presentation, that historically, the history of UN Tax Committee has been very long. It's since 1967 to 68. And the uniqueness of this tax committee is they are appointed by, they are nominated by the government, but they act as in personal capacity. So that's a little bit different with what the OECD has right now. And then the mandate is very clear, mainly to provide guidance to governments, to provide assistance, recommendations, and also to provide capacity building to the developing countries. And Carlos also mentions that there seems to be an apparent shift from the mandate that before it's only for tax treaty between developed and developing countries, but right now it has shifted to also include the international tax cooperation, and that's important. And then very interestingly, Carlos also touched upon some of the works that have been done and also the ongoing works of the UN Tax Committee. Well, of course, Article 12B already there, you already heard about it, and also the taxation of capital gains at source with regard to the alienation of rights of natural resources and also the indirect alienation of that rights. I think that's very important for the developing countries. And also, well, very surprisingly is the taxation of the use of software, where the UN Tax Committee has accommodated the minority view, which I believe really sided to the developing countries, which provide developing the source country the right to tax on the use of software. Very, very interesting. And also the simplification of taxation of services. We know there is Article 5, 7, Article 12A, Article 12A, and then Article 12B, and then also Article 14. Now it will be simplified into the new Article 12C. Yeah, that's also interesting. And then the taxation of employment. We know with digital nomads, remote workers, there's problem. So there will be a new Article 15.4, which will shift the taxing right to the state of residence of the employer. But interestingly, that will ask the residents of the employer to also provide tax credit to the tax that is being withheld in the residence of the employee. So this is very interesting. And the last but not least, there is from the resolution that Carlos also explained, and also the follow-up works from that, we know that there's a serious effort to increase the United Nations development in the standard setting process in the international tax matters. This is, of course, very important to developing countries. So please give round of applause to Carlos. So we have finished the presentation. So this is the golden time for you. So I will ask the audience here to, if you want, of course, but I believe you really want to ask, right? I think all of you want to ask, but maybe we have very limited time, so let's start. Anybody that has a question, please raise your hand and then ask your question, and then our distinguished speaker will try to respond. Otherwise, I will personally ask the question. Okay,
I'm sorry, Parson, but Bu Melanie raised her hand first. So please kindly assist Bu Melanie to do. Excuse me, I want to ask Vikram about PPT. It's interesting that you said PPT about the burden of proof. The tax authorities should not given treaty benefit if one of the principal purpose of the arrangement is to obtain treaty benefit. You said that the burden of proof of that is in the tax administration, but then unless granting treaty benefit is still in accordance with the object and purpose of the relevant provision in the DTA, that's the burden of proof of the taxpayers. My question is, how do the taxpayer know the object and purpose of each provision of the treaty? Is the object and purpose, is the whole object and purpose of the treaty itself, or it is the object and purpose of each provision within the treaty? That's my first question. My second question, the PPT has reasonable to conclude. It means that it's not usually based on standard of proof. My question is, if let's say there is a payment of interest from Indonesia to Netherlands, but it's an arrangement before the payment is actually from Indonesia to Singapore, but the taxpayer made a SPV in Netherlands in order to get the treaty benefit because there are 5% rate of interest. If that's the only fact that the tax administration have, without any other fact, I mean that if directly, the tax rate will be 10%. But if it is true, Netherlands, the tax rate will be 5%. Will those satisfy the reasonable to conclude? Then the tax administration could deny the treaty benefit. That's my second question. My third question is for Carlos. It's about the 12B. As we know that in July statement, July 2023, there is an agreement by the IF member that countries agree to refrain the imposition of the new DST. Let's say if two countries agree bilaterally to include 12B, will it be allowed under that agreement? Will it be regarded as DST or other relevant similar measures? Thank you. Wow. Challenging question. Please, Vikram. Sorry, is it working? Yeah. So thank you, Melanie, for the questions. With respect to your first question, with respect to the object and purpose of the relevant provisions of the convention, well, I personally believe that also you need to undertake a two-step analysis when you have to interpret the objective element. The first step is you need to understand what is the object and purpose of the relevant provisions at stake. So for example, when you're dealing with the treaty abuse situation, dealing with Article 10, 11, 12, or 13, the object and purpose of those relevant provisions need to be ascertained. In some cases, it could be easy. In some cases, it could be difficult. The object and purpose of the relevant provisions of the convention, which are being applied by the taxpayer. Essentially, you know, just to take a step back, the object and purpose of the relevant provisions of the convention, the distributive rules, as you call it, well, that's basically just to allocate taxing rights. If you just stuck at that, if you just stick to that level, then, you know, the taxpayers always meeting the object and purpose of the relevant provisions of the convention, because the treaty just talks about allocation of taxing rights in the distributive rules. But then, after you analyze the object and purpose of the relevant provisions of the convention, which is to allocate taxing rights, you need to go to the second step, where you need to see what is the object and purpose of the entire treaty. And the object and purpose of the entire treaty, in addition to allocation of taxing rights, is also to prevent fiscal evasion. It's also to prevent right now, till the extent the new preamble is there in the treaties, to avoid treaty shopping and other tax abusive or tax avoidance transactions.
that's the essentially the three object and purposes of the treaty: prevention of avoidance of double taxation, prevention of fiscal evasion, and prevention of tax avoidance. So when you read the relevant distributive rule in light of the object and purpose of the entire treaty, then a particular tax avoidant transaction would be considered to be abusive. It's a difficult analysis. It's not an easy analysis, but that's why I had mentioned in my presentation that it can swing both ways, because a court, when a case goes before the court has to decide what is more relevant. Is it prevention of double taxation? Is it more relevant to prevent fiscal evasion, or it's more relevant to avoid double taxation? So, tax avoidance. The question there is, how much weightage should be given to each object and purpose? So that's a very difficult analysis that courts have, and that's why I think the PPT is one of the rules of the tax treaty, which is so difficult to interpret. In the end, you can have different courts interpreting the same rule in different manners, and this may also create some kind of decentralization in the manner PPT is interpreted, as opposed to what the OECD wanted. Somehow, it's being treaty abuse is considered to be the same in all countries. It's a difficult task, so I don't know if I answered your question on this point. But in the second point, basically, before we apply the PPT, you have to undertake a proper factual analysis of the case. So you really have to dig into the facts of the taxpayer and establish those facts. So if you just have one fact with you that, okay, the structure is Singapore, Netherlands, Indonesia, well, you need to just call up the taxpayer, write letters to the taxpayer, get more information about the Dutch entity, why the Dutch entity is there, why was it set up, what's the commercial purpose, are they employees in the Dutch company? But I already see that in the form that the taxpayers have to fill, or the tax consultants have to fill, the relevant information is indicated. And relevant information which has to be submitted is indicated. And my question actually was, which I had raised this point, is what happens if the taxpayer or the tax consultant does not fill the form appropriately with the relevant evidence, and then how would the DGT handle the case then, or what is your experience in practice? So it's a question back to you. Yeah. Can I make following? Yeah. Sure. Yeah. For my first question, if we see the example in the commentary with regards to the dividend, do you remember that firstly the ownership of the shares is 20%, and then slightly before the distribution of the dividend, the ownership is increased into 25%, so the taxpayer eligible for lower rate. In the commentary, the example said, in this case, treaty benefit can still be granted even though obtaining treaty benefit is one of the principal purpose. But because granting treaty benefit is still in accordance with the object and purpose of the provision of Article 10, which is to promote FDI. That's why when we increase our ownership, meeting the standard 25%, the taxpayer is eligible for the treaty benefit. What if next day the shares sold again? So One day before the distribution of dividend. Well, for me, that is just abusive. From my point of view, that is abusive, because it's just like a short-term transaction where the taxpayer acquires 25%, gets access to the treaty benefit, and then sells the share back. Now, that fact pattern needs to be differentiated from another fact pattern where the taxpayer genuinely acquires that additional 1% and maintains or continues the holding of that 1% for a longer period of time, probably 1 year or more than 1 year, then find that looks a bit more genuine. So I would differentiate these two fact patterns here in this manner. I agree with you. But what I want to say is, in the commentary, it based on the each object and purpose of the each provision, which is Article 10 in that case. But in the other example, it based on the object and purpose of the whole treaty.
That's why sometimes it makes us confused. And about your second question about what if the taxpayer fill appropriately the DGT form? Practically, the taxpayer always, most of the time, they always fill properly. So when the judge see the form and the judge indicated that there is no treaty abuse and the taxpayer is the beneficial owner. If then the tax administration said that the taxpayer is not the beneficial owner, the judge will ask the tax administration to prove that. So the burden of proof is shifted to the tax administration. That usually happens in the tax court. Thank you. Yeah, sure. Thank you. Next question. Thank you, Melanie. I will be interested in discussing with you and Vikram on the application of the PPT, what is the object of a specific provision like Article 12(2)(a), whether or not the threshold for a reduced taxation is granted under which circumstances that's aligned with the purpose of the treaty. So that's very interesting. There is commentary on Article 29 there, on the OECD quoted at the UN as well. And that's something to be explored. And that's why there is a need to continue providing guidance on how is the correct application of the PPT. But I agree with this. This is very unclear to everyone. On your question regarding Article 12(b), let's assume 2 members of the inclusive framework that have eventually signed the MLC for the application of Amount A, and they have ratified, but later in time they conclude a tax treaty including Article 12(b). I assume that they will do that because they already have legislation that they want to implement and protect through the tax treaty. According to the Schulleid statement and the provisions of the MLC, a DST is not as such if it is included within the scope of the tax treaty network of the jurisdiction. And not only one tax treaty, but let's assume all the tax treaty network. So if there is tax treaty protection, and we consider that there was an intention, according to the Vienna Convention, for 2 states to allocate taxing rights in that specific manner, I will consider that that's not a relevant similar measure that countries are committed not to implement after signature of the MLC. But that's something very complex. I think that the Conference of the Parties will try to have a common understanding of that, and there will be an assessment of every single domestic legislation introduced after the signature and the entry into force of the MLC to see whether or not that's compatible with Amount A, and whether or not taxing rights on Amount A should be given to that specific jurisdiction that is that has legislation protected by Article 12(b). If you see now the guidance on what is a relevant similar measure, it has to be ring fencing, mostly implemented to non-residents, and the tax base is related to services rendered to local customers. So it's a kind of service which is very atomized to local customers, and regarding the location of those customers. So it's not a tax treaty issue whether or not they are residents, where they are located at the time of providing the service or receiving the service. And finally, there is a kind of exclusion from the definition, which is all these may not be considered a DST if the tax is covered by the tax treaty network of the jurisdiction. And that would be the situation that may allow those countries to implement that DST, let's call it like that, as long as there are protection by tax treaty. So if there is a tax treaty with Article 12(b), they will tax it. Let's assume that that will be a withholding tax at source that should be compensated according to the MDSH mechanism, something that has been
recently agreed by the July statement. And also for the other tax treaties that doesn't include an Article 12B, Article 7 will apply, so there will be no surtaxation because under normal circumstances, there will be no permanent establishment to which allocate the tax and right, sorry, the profits. Okay. I hope it satisfies your question. So we'll move to another participant that wants to ask. Pak Arsono, do you want to ask? Thank you, Pak Bobby. Well, it's a very interesting topic. I have a question, but it's a related question. According to the presentation of Arson Tambunan in respect of the PT-APC case, and then, the payment from PT-APC in Indonesia was subject to 20% of withholding tax because the absence of Indonesian tax ID number, and then the absence of what we call it COD. It shows us how the difficulties of the application of the treaty in Indonesia. We are very confused, and I cannot find any justified reason why the payment from PT-APC to Malaysian companies is subject to 20%. When we refer to Article 7 of Indonesian and Malaysian treaty, of course, the payment is, business profit. So 20% is not appropriate. So it shows to us that, cross-border transaction between Indonesian taxpayer and the Malaysian recipient of income, construction company in Malaysia, create a burden cost for the company in Indonesia. So I do not know the result of the, in the court. It's also difficult for a taxpayer in Indonesia. This is my first question. And then the second question is also about the consistency of the application of a treaty between inbound situation and outbound situation. Let's assume that there is a permanent establishment of Malaysian company. And then again and again, construction income is governed under specific rule, what we call it yesterday, under final tax regime. Of course, from the equality perspective, it's not fair. It's not equal. And then, let's say, Indonesian company has a permanent establishment in Malaysia on the same activities, construction activity in Malaysia. So, in Indonesia, under pure Indonesian domestic situation, construction income is under specific rule, final tax, and then let's say the Indonesian company has permanent establishment in Malaysia. It is subject to final tax regime or not. I think this is the problem. And then the other thing is about the explanation by Bu Oka this morning, in which the key role of a treaty, let's say 5 functions: elimination of double taxation, allocation of taxing right between source country and resident country, and then application of reducing withholding tax. And the other function like exchange of information. As we know, in Jakarta, when we visit the government office, in the corner of the government office, in respect of the position of Indonesia in ASEAN, Association of Southeast Asian Countries, Asian nation, in which that the Indonesia as the presidency of ASEAN want to establish ASEAN as the member, as the epicentrum of growth. When we focus only to the function of treaty, 5 functions, perhaps to reach the goal to establish ASEAN as epicentrum of growth, we perhaps extend the function of the treaty. Let's say, of course, we cannot apply fully European fundamental freedom in EU. Perhaps we consider what we call it freedom of establishment and freedom of movement of capital. Let's say under, the construction activities, cross-border, because we still find inconsistent treatment. So based on 2 principles, the Indonesian company should treat similarly between the income they receive from Indonesian domestic and outside of Indonesia.
perhaps the providing of the similar treatment of the income, we call it freedom of movement of capital and freedom of movement of establishment, will assist the Asian nation to reach what we call it epicentrum of growth. Thank you. Thank you, Barsono. Always challenging question. I think the first question I will direct to Pak Ruston with regard to the the confusion in the application of the domestic laws with regard to taxation to the PE, whether it's withholding tax regime or it's a PE taxation regime, right? So, Pak Ruston, maybe you can enlighten us with regard to that. Thank you, Pak Arsono. Actually, we can talk about this in the coffee shop anyway. Pak Arsono, yeah, the case is raised by the account representative anyway. So we argue that as long as meet the requirement of the PE, I mean the factors triggering a PE in Indonesia, especially for the construction company, already meet both a tax treaty itself and also domestic law, then in substance, in my opinion, we have to treat that company as a permanent establishment, regardless whether the permanent establishment itself has or not the tax identification number. As in the case, there is no COD access, so there is a lack of submission of the COD. So as the interaction between the tax treaty and income tax law, of course, we have to apply our fully domestic law. And based on the domestic law, it's very straightforward. No time test for the construction services. Then it will be immediately regarded as a permanent establishment. So we argue that there is no provision that allow the DGT to shift from the final text of 4.42 to be shifted to the Article 26, which is imposed by 20%. Whether the PE registered or not registered as to have the tax identification number, it is not responsibility of the withholder agent. As we know that this is a self-assessment. Everybody, persons, whether individual or entity, should register by himself to the tax office. So it is not responsibility of the withholding agent whether he will be a resident or not. We have a regulation if individual employee has no tax identification, then we will withhold 20% as an additional to the normal rate. The same thing also happened to the withholding tax of Article 23. If the income recipient has no identification number, then we will impose 100% higher. But for Article 2, there is no regulation, there is no provision for that. So that's why at the end of the day, there is no further imposing of the Article 26. But I think it is still in questions because there is no provision, in my opinion, you have to be very clear, DGT has no right to impose the 20% of Article 26 in the event that there is no tax identification has by the non-resident company. What the next? The next question is about the consistency of the application, because there will be more burden in taxation with regard to that case also. And what compared to the PE of Indonesian company, for example, in a foreign country that will be taxed under the PE provision. What do you have a comment on that? Yeah, okay. I think we are in the same position on this. Actually, the tax on construction services, it is imposed by final tax. It is very specific treatment for the construction companies. I remember that until 1996,
all the construction company income is subject to general rate, no final tax. But since then, since 2000s, then all changed to be final tax. But again, it is changed. For 2008, the small company is subject to final tax, but for small large and medium company is subject to non-final tax. And in 2008, again changed all the construction company subject to final tax. Final tax is based on gross. In my opinion, of course, this is not fair. This is in the equity principle. Actually, we know that the more you earn, the more you pay tax. And if you get lost, and you don't need to pay tax. But in final tax, because this is imposed on gross, of course, this is not fair. It can be the construction company have a very big margin and pay less, while the small medium, while the very small margin or even loss, they even pay the tax. Based on our existing regulation, in construction income from derived by the construction company from overseas, this is not subject to final tax in Indonesia, because in the government regulation is very clear. The tax you pay in overseas can be credited, can be claimed as a tax credit. It means that the income you derive from a construction company from the overseas is not treated as a subject to the final income tax. And yes, I think I agree for the next question maybe, harmonization. Yeah. But the third question, if it is convenient to you, I would like to ask Vikram that maybe a little bit more familiar with the four freedoms in the EU. Are you familiar with that? The four freedoms in the European context, yes. So basically, Pak Arsono posed a position that possibly the ASEAN should follow the European countries in making making European Union and then apply the four freedoms. Well, his intention is to ensure the same taxation treatment of income wherever in the ASEAN countries. But do you think historically it would be possible for other regions to make the same things like the EU? Well, I think that's going to be challenging because of different backgrounds, different cultures, and different the different historical histories all the countries have in the region. It's going to be a challenge. Now, within the EU also, even though there is a lot of integration because of the European Treaty and fundamental freedoms, there are so many disagreements among countries, not only in the field of tax law and the non-tax related fields. And within Asia, I think that's going to be really complicated to achieve. So that is a great challenge. Yep, Carlos, please. If you allow me to jump in on the very good question. Let's remember that tax treaties introduce some limits to domestic law application. And the limit concerning the example derived from the case is Article 5, how to implement it and under which circumstances. The circumstances are whether the threshold, the permanent establishment found in Article 5.3a of the OECD model, the construction site, whether those factual issues were met. Assuming that those factual issues are uncontroverted, so there is a permanent establishment, the question is how to tax it. And all the guidance and the treaty obligation is found in Article 7. Article 7 says that no more than the profit that are attributable to the permanent establishment shall be taxed in the state of source, credited or relieved the state of residence for the elimination of double taxation. So nothing in the tax treaty says how to determine the tax liability. It says the profits are taxable as long as they are attributable to the permanent establishment. Then you have all the
Article 7 evolution or how to implement it following the AOA, if you are an OECD country, how to determine the profit that would be derived if the permanent establishment was an independent person from which the head office, something that some states follow at the OECD, not necessarily every country follows that views, but there is an assumption that we follow the arm's length principle and we determine the profits. That's all that Article 7 says. And the interesting provision is also found in Article 24.3. That's the non-discrimination rule saying that a permanent establishment shall not be taxed in a more disfavorable situation than a local resident in the same circumstances. So beyond that, everything is domestic law. If a country implements Article 7 introducing net basis taxation, fine. If they implement a final withholding tax, fine. The only issue is, are you following the arm's length principle? That's something that could be controversial under the gross basis taxation. But as long as you allow the taxpayer, the non-resident, to determine the profitability situation and how would have been taxation on a net basis if a local resident would be allowed to present a tax return in a net basis as well in order to not to challenge Article 25.3, that level of taxation should be granted to the non-resident taxpayer, but up to the taxpayer not being a resident to claim for that equal treatment. But if local taxpayers under similar circumstances, I mean not being registered under income taxes, they don't have any identification number for tax purposes. How does law apply to them? In my country, we also withhold them. So we apply a definitive withholding tax on the local resident that is not registered, and we tax them in a gross basis. So we would have implemented the same situation for a non-resident that failed to register the permanent establishment. And that wouldn't be challenged because we are giving him the same situation, the same treatment as a local resident in a similar circumstance, being the similar circumstance, not being registered for income tax purposes. But if you don't apply your law in a consistent manner to a non-resident and a resident, you may be challenged. But otherwise, there is no problem. Nothing in the tax treaty says that Article 7 is net versus gross. That's how you interpret Article 7.2, and if you follow the OECD authorized approach or not. But that's not something binding non-OECD members. You may see how your domestic law is aligned with that principle or not, but as long as you apply it for domestic law, for domestic purposes, you are obliged by Article 24.3 to implement the same treatment to non-residents as well. Thank you. Thank you, Carlo. Just to add on to this point also, it's, in many developing countries, including India, for example, when there's a permanent establishment of a non-resident, so a non-resident company has a P, and at the same time, the source of income is coming from a domestic payer, so the domestic payer is making a payment to the non-resident, which is attributable to the P. At the payment level, when the payment is made, there is a withholding tax. There's a withholding tax, but then the taxpayer, the non-resident taxpayer, which has a P, has to declare to the tax administration there's a P. It has to file a tax return on the basis of the declaration. And in the tax return, of course, it's going to elect net basis taxation. And if the net basis taxation, that is all income minus expenses, which are attributable to the P based on the arm's length principle, the profit which is then subject to tax, and if the taxes to be paid at the end of the day on a net basis, if the taxes to be paid are lower than the withholding tax which has been collected at source, then a refund is given to the taxpayer. But on the other hand, if the taxes, the withholding tax is less than the tax on a net basis, then the taxpayer has to pay more to the tax administration. So this is, a common system in a lot of countries, in a lot of European countries also. But the fact is that the non-resident has to declare a P, has to get a tax registration number,
and has to file a tax return. This is in a situation where there's a genuine permanent establishment. In case there's no P, there's a withholding tax from the payer to the non-resident for the payment, then you have to just check the treaty rate, and the taxpayer can again go file a return and claim for a refund. Sure. Sure. So I think from their experiences and their answers, we think we know what needed to be done. Bu Oka is here, Bu Melanie is here, DGT officials is here, BKF officials is here. I think they will positively respond to the experiences and answers that you provided with regard to the inconsistency of the rate with regard to construction companies and the PEs and anything. So I think the time already, we already exceeded the time. So unfortunately, we cannot provide more opportunity to the audience. We are sorry for that. But thank you very much again for Pak Ruston, Professor Fikram, and Carlos. Please give a round of applause to them. Thank you very much for the insightful session. And also thanks to you, all the audience, for the attention, for your patience because of the extended of time. Thank you again. See you in the next opportunity. Bye. Thank you, Bapak Bobi Safero. Ladies and gentlemen, that was our discussion on session 3, our recent update in tax treaty with the panelist Bapak Ruston Tambunan, the president of the Indonesian Tax Consultant Association, Mr. Fikram Chan, associate professor of law at the University of Lausanne, and Mr. Carlos Proto, the UN Tax Committee expert, moderated by the International Tax and Transfer Pricing Advisor at Tax Prime, Bapak Bobi Safero. Please once again give a round of applause for our panelists and moderator. Thank you. So distinguished participants, ladies and gentlemen, before we move on to our next agenda, we would like to thank all participants who have completed the evaluation survey already. The certificate of attendance will be sent to you in a couple of days. And for those of you who haven't done so, we encourage you to fill in the survey to help us improve our capacities for our future events. Also, please be reminded that participants who completed the survey will be eligible for certificate of attendance. You can access the link of evaluation survey of the ITF 2023 by scanning the barcode provided in the card that you have upon the registration. Please click the link to access the survey anytime before no later than tomorrow. Moreover, for those of you that need the presentation slide, you can also find in the same link in the barcode. Now, ladies and gentlemen, before we continue to our next session today, I invite you to a lunch break. We will have a lunch break provided at the same restaurant, Don View Restaurant, located next to the lobby. For the next session, we will have an interesting session 4, which will be covering the new Indonesia's anti-avoidance rules. The session will be in Bahasa Indonesia and will be started at 1:30 p.m. sharp. Thank you once again. I'm Ernie Zaomi, and we'll see you later. Thank you. Apologies, ladies and gentlemen. The next session will be started at 2 p.m. Thank you.
Menurut aku udah keren, pembicaranya semua well prepared, terus penjelasannya tuh jelas dan sangat applicable lah gitu. Untuk pertama kali denger juga nggak jelimet dan very straightforward. Aku sih suka sih. Untuk kali ini topiknya tentu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi global, baik yang konvensional maupun yang digitalisasi. Karena proses bisnis seperti sekarang ini akan membuat allocation of taxing right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation of taxing right international tax antar negara, sehingga tentu sangat relevan untuk diketahui bukan hanya oleh pihak pemerintah, Direktorat Jenderal Perpajakan, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk multinational company, tentu para konsultan pajak yang akan membantu para wajib pajak untuk mendorong bagaimana mereka bisa mentaati ketentuan perpajakan, sekaligus juga mendorong pemerintah, Direktur Jenderal Pajak untuk menghormati hak wajib pajak. Belen seikut. Kesan saya, ITF tahun 2023 yang saya rasa yang pertama ini cukup inklusif bagi saya ya, artinya tidak hanya dari pemegang regulasi, pembuat kebijakan, tapi juga dari para beneficiaries, dari mulai konsultan pajak, asosiasi konsultan pajak, kemudian juga dari wajib pajak juga yang nantinya akan terdampak pada penerapan pilar 2 itu juga sangat aktif terlibat di dalam acara ini. Selain mungkin isu yang paling emerging yang sekarang kayak BEPS pilar 1 sama pilar 2 kan itu cukup diangkat juga isu-isu yang mungkin cukup tradisional, yang mungkin kayak repatriation income atau outward investment, inbound investment, walaupun sederhana mungkin belum banyak corporate taxpayer Indonesia yang memahami gitu. Jadi iya, kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu, oh ini memang posisinya dari tax regulator. Gitu. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral countries. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui Presidency of ASEAN, di mana presiden kita, Pak Joko Widodo, itu melihat bahwa ASEAN Matter adalah epicentrum of growth. Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita, terutama yang berkenaan dengan pengaturan wilayah Asia Tenggara ini. Tentu ke depannya, saya menamakan The Future of Tax Treatment in Indonesia within the framework ASEAN, plus bukan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Plus adalah kita tambahkan Jepang dan China sebagai pemain ekonomi global yang semakin penting, sehingga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia bagaimana mewujudkan ASEAN as epicentrum of growth dengan melibatkan China dan Jepang, sehingga kawasan ini akan tumbuh menjadi kawasan yang lebih sejahtera. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan vis-a-vis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil
insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita net off-nya justru tidak mendapatkan potensial tapi mendapatkan potensial loss. Nah, itu yang perlu kita mitigasi. Thank you, thank you. Pak Bobi. Pak Bobi. Cek. Cek 1 2 3 cek cek. Cek 1 2 3 cek cek. Cek 3 2 1 cek cek.
Menurut aku udah keren, pembicaranya semua well prepared, terus penjelasannya tuh jelas dan sangat applicable lah gitu. Untuk pertama kali denger juga nggak jelimet dan very straightforward. Aku sih suka sih. Untuk kali ini topiknya tentu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi global, baik yang konvensional maupun yang digitalisasi. Karena proses bisnis seperti sekarang ini akan membuat allocation of taxing right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation of taxing right, international tax antar negara, sehingga tentu sangat relevan untuk diketahui bukan hanya oleh pihak ini, tentu para konsultan pajak yang akan membantu para wajib pajak untuk mendorong bagaimana mereka bisa mentaati ketentuan perpajakan, sekaligus juga mendorong pemerintah, Direktur Jenderal Pajak untuk menghormati hak wajib pajak. Balance seimbang. Kesan saya, ITF tahun 2023 yang saya rasa yang pertama ini cukup inklusif bagi saya ya, artinya tidak hanya dari pemegang regulasi, pembuat kebijakan, tapi juga dari para beneficiaries, dari mulai konsultan pajak, asosiasi konsultan pajak, kemudian juga dari wajib pajak juga yang nantinya akan terdampak pada penerapan pilar 2 itu juga sangat aktif terlibat di dalam acara ini. Selain mungkin isu yang paling emerging yang sekarang kayak BEPS pilar 1 sama pilar 2 kan itu cukup emerging. Nah mungkin boleh juga diangkat juga isu-isu yang mungkin cukup tradisional yang mungkin kayak repatriation income atau outward investment, inbound investment, walaupun sederhana mungkin belum banyak corporate taxpayer Indonesia yang memahami gitu. Jadi iya kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu oh ini memang posisinya dari tax regulator gitu. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral countries. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan perhatian adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui Presidency of ASEAN, di mana presiden kita, Pak Joko Widodo, itu melihat bahwa ASEAN Matter adalah epicentrum of growth. Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita, terutama yang berkenaan dengan pengaturan wilayah Asia Tenggara ini. Tentu ke depannya, saya menamakan The Future of Tax Treatment in Indonesia within the framework ASEAN, plus bukan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Plus adalah kita tambahkan Jepang dan China sebagai pemain ekonomi global yang semakin penting, sehingga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia bagaimana mewujudkan ASEAN as epicentrum of growth dengan melibatkan China dan Jepang, sehingga kawasan ini akan tumbuh menjadi kawasan yang lebih sejahtera. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan vis-a-vis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita
net off-nya justru tidak mendapatkan potensial, tapi mendapatkan potensial loss. Nah, itu yang perlu kita mitigasi. Thank you, thank you. Pak Bobi. Sehingga karena proses bisnis seperti sekarang ini akan membuat allocation of taxing right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation of taxing right international tax antar negara, sehingga tentu sangat relevan untuk diketahui bukan hanya oleh pihak pemerintah, Direktorat Jenderal Perpajakan, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk multinational company, tentu para konsultan pajak yang akan membantu para wajib pajak untuk mendorong bagaimana mereka bisa mentaati ketentuan perpajakan, sekaligus juga mendorong pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak untuk menghormati hak wajib pajak. Balance seimbang. Jadi iya kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu, oh ini memang posisinya dari tax regulator. Gitu. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral countries. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan perhatian adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui Presidency of ASEAN, di mana presiden kita, Pak Joko Widodo, itu melihat bahwa ASEAN Matter adalah epicentrum of growth.
Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita, terutama yang berkenaan dengan pengaturan wilayah Asia Tenggara ini. Tentu ke depannya, saya menamakan the future of tax treatment in Indonesia within the framework ASEAN, plus bukan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Plus adalah kita tambahkan Jepang dan Cina sebagai pemain ekonomi global yang semakin penting. Sehingga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia bagaimana mewujudkan ASEAN as epicentrum of growth dengan melibatkan Cina dan Jepang, sehingga kawasan ini akan tumbuh menjadi kawasan yang lebih sejahtera. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan vis-a-vis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita net off-nya justru tidak mendapatkan potensial, tapi mendapatkan potensial loss. Nah, itu yang perlu kita mitigasi. Thank you. Mas, Pak Bobi. Cek, satu. Menurut aku udah keren, pembicaranya semua well prepared, terus penjelasannya tuh jelas dan sangat applicable lah gitu. Untuk pertama kali denger juga nggak jelimet dan very straightforward. Aku sih suka sih. Untuk kali ini topiknya tentu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi global, baik yang konvensional maupun yang digitalisasi. Karena proses bisnis seperti sekarang ini akan membuat allocation of taxing right yang fair dan adil bagi semua pihak menjadi semakin sulit, sehingga acara kita ini memberikan pengetahuan kita bagaimana mengatur allocation of taxing right international tax antar negara, sehingga tentu sangat relevan untuk diketahui bukan hanya oleh pihak pemerintah, Direktorat Jenderal Perpajakan, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, termasuk multinational company, tentu para konsultan pajak yang akan membantu para wajib pajak untuk mendorong bagaimana mereka bisa mentaati ketentuan perpajakan
sekaligus juga mendorong pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak untuk menghormati hak wajib pajak. Balance seimbang. Kesan saya, ITF tahun 2023 yang saya rasa yang pertama ini cukup inklusif bagi saya ya, artinya tidak hanya dari pemegang regulasi, pembuat kebijakan, tapi juga dari para beneficiaries, dari mulai konsultan pajak, asosiasi konsultan pajak, kemudian juga dari wajib pajak juga yang nantinya akan terdampak pada penerapan pilar 2 itu juga sangat aktif terlibat di dalam acara ini. Selain mungkin isu yang paling emerging yang sekarang kayak BEPS pilar 1 sama pilar 2 kan itu cukup emerging. Nah mungkin boleh juga diangkat juga isu-isu yang mungkin cukup tradisional yang mungkin kayak repatriation income atau outward investment, inbound investment, walaupun sederhana mungkin belum banyak corporate taxpayer Indonesia yang memahami gitu. Jadi iya kita memang bisa mencari konsultan, tapi kita juga akan senang kalau dari pihak tax regulator kasih kita masukan sehingga kita tahu, oh ini memang posisinya dari tax regulator. Gitu. Iya, untuk acara kita kali ini kan bicara mengenai multilateral countries. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, mungkin yang lebih kita address, kita perhatikan adalah terutama wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita melalui Presidency of ASEAN, di mana presiden kita, Pak Joko Widodo, itu melihat bahwa ASEAN Matter adalah epicentrum of growth. Maka epicentrum of growth itu dimaknai sebagai bagaimana membuat wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara terpenting di wilayah Asia ini, benar-benar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Maka untuk bisa mencapai tujuan itu, barangkali kita harus melihat kembali polisi perpajakan kita, terutama yang berkenaan dengan pengaturan wilayah Asia Tenggara ini. Tentu ke depannya, saya menamakan The Future of Tax Treatment in Indonesia within the framework ASEAN, plus bukan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Plus adalah kita tambahkan Jepang dan China sebagai pemain ekonomi global yang semakin penting. Sehingga menjadi momentum penting bagi negara-negara Asia bagaimana mewujudkan ASEAN as epicentrum of growth dengan melibatkan China dan Jepang, sehingga kawasan ini akan tumbuh menjadi kawasan yang lebih sejahtera. Kalau saya dari sisi pemerintah tentu bagaimana kita mengangkat isu yang bisa menjadikan kepastian bagi taxpayer. Kepastian apa? Kepastian dalam compliance terhadap aturan, lalu kepastian di dalam mengembangkan bisnis mereka, karena sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menambah value added dari investment yang sudah ada di sini. Kemudian juga bagaimana insentif perpajakan vis-a-vis perkembangan komitmen yang lebih fair untuk perpajakan multinational company, itu kita justru bisa mengambil insentif dari kebijakan yang sudah ada yang menjadi komitmen bersama. Jangan sampai kita net off-nya justru tidak mendapatkan potensial, tapi mendapatkan potensial loss. Nah itu yang perlu kita mitigasi. Thank you. Pak Bobi ya?
Ibu Bapak hadirin sekalian dimohon untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Ibu Bapak hadirin sekalian dan para tamu undangan yang terhormat. Selamat datang kembali di International Tax Forum 2023, Bridging the Two Pillars and Strengthening Anti-Avoidance Rules. Boleh tepuk tangannya Bapak, Ibu. Terima kasih sudah bergabung kembali dalam acara ini. Sudah makan siang semua ya? Alhamdulillah, semoga makin semangat ini untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, di sesi keempat ini kita akan mengadakan diskusi mengenai ketentuan baru di Indonesia terkait anti penghindaran pajak. Sesi diskusi ini akan dipandu oleh Ibu Cynthia Pramasanti, analis kebijakan ahli pertama di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau memiliki gelar LLM in International Tax Law with Distinction dari Queen Mary University of London, the United Kingdom, dan meraih penghargaan International Tax Law Program Prize sebagai lulusan terbaik dengan beasiswa dari Chevening Awards. Beliau juga memiliki gelar sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia dan Diploma 3 Perpajakan dari STAN Jakarta. Ibu Cynthia Pramasanti juga aktif menulis artikel mengenai kebijakan perpajakan internasional di media massa terkemuka. Hadirin sekalian kita sambut Ibu Cynthia Pramasanti. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Ini siang-siang di Bali, habis makan siang. Ini jam-jam kritis banget nih sejujurnya, tapi semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sebagai refresher, saya mau pantun dulu ya. Sebenarnya saya mau nyanyi, tapi saya sadar diri suara saya nggak seindah itu, jadi saya pantun aja. Semoga nggak garing-garing banget ya. Nggak lucu nggak apa-apa, tapi at least nggak garing lah. Hari Minggu jalan-jalan ke Dufan. Pulangnya mampir beli risoles. Yuk fokus ke depan untuk nyimak diskusi anti-avoidance. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kembali dalam acara International Tax Forum 2023. Dan hari ini kita sudah memasuki sesi keempat. Di sesi keempat ini kita akan mendiskusikan tentang peraturan terbaru anti-avoidance yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan hal tersebut kita akan kedatangan 3 orang narasumber yang tentunya sangat mumpuni di bidangnya. Mungkin saya izin duduk Bapak Ibu ya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu, Undang-Undang PPH kita sudah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan juga pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, di mana dalam kedua aturan tersebut terdapat pembaruan-pembaruan terkait dengan aturan anti-avoidance rules yang ada di Indonesia. Nah, sesi ini sangat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memahami lebih lanjut tentang perkembangan anti-avoidance rules yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu saya akan memanggil 3 orang narasumber kita, 3 orang panelis kita. Yang pertama adalah Bapak Hodori Eko Purwanto. Saat ini Bapak Hodori menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional 3 di Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak. Beliau bertanggung jawab untuk menangani wilayah Korea Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Bapak Hodori Eko Purwanto memperoleh gelar Master of Arts in Economic Development Policy as Major dan Master of Arts in Rural Development Policy as Minor dari Graduate School of International Development Nagoya University, Jepang pada tahun 2010. Sebelumnya, pada periode 2013 hingga 2016, Bapak Hodori Eko Purwanto menjabat sebagai Kepala Seksi Keberatan dan Banding di kantor wilayah LTO Jakarta. Dan pada tahun 2017 hingga September 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 di KPP LTO 3 yang tugasnya mencakup pengawasan terhadap badan usaha milik negara di sektor minyak dan gas, farmasi, dan industri. Bapak Hodori Eko Purwanto akan mempresentasikan tema The New Indonesia's Anti-Avoidance Rule. Bapak Ibu, mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hodori Eko Purwanto. Baik, yang kedua saya akan undang untuk naik ke atas panggung Bapak Bawono Kristiaji selaku Direktur Deni Darussalam Tax Center, Fiscal Research and Advisory. Bapak Bawono memiliki pengalaman luas di bidang keuangan publik, kebijakan pajak, dan juga transfer pricing. Beliau merupakan pakar pada Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia atau Pertapsi. Bapak Bawono juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam menulis buku, artikel, dan jurnal mengenai kebijakan pajak, pajak internasional, dan transfer pricing. Beliau juga memiliki sertifikasi Advanced Diploma in International Taxation yang diberikan oleh Chartered Institute of Taxation di Inggris yang mengakui tingkat keahlian seseorang dalam bidang perpajakan internasional. Bapak Bawono memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Master's Degree in International Business Tax and Economics dari School of Economics and Management Tilburg University, Belanda. Pada tahun 2015, beliau meraih penghargaan Albert J. Radler Medal sebagai tesis terbaik mengenai European Taxation yang diberikan oleh Confederation Fiscal European atas tesisnya tentang Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Development Countries. Dalam sesi ini, Bapak Bawono akan membawakan presentasi dengan tema New Indonesian Anti-Avoidance Rules from Taxpayers' Perspective. Bapak Ibu mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bawono Kristiaji. Baik, panelis kita yang terakhir, tentu saja yang tidak kalah hebatnya. Saya mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung, Bapak Bobby Savero,
Bapak Bobby Savero saat ini menjabat sebagai Transfer Pricing Compliance and International Tax Advisor di kantor konsultan pajak Tax Prime. Sebelumnya, beliau berkarir selama 15 tahun sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pak Bobby memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam bidang akuntansi, hukum, dan fiskal. Beliau juga memperoleh gelar Master of Laws in International Tax Law dari Leiden University, Belanda. Beliau juga memiliki sertifikasi Advanced Professional Certificate in International Taxation dari IBFD, di mana hal tersebut menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan profesional dan menjaga keberlangsungan pengetahuan dalam bidang pajak internasional. Bapak Bobby juga merupakan seorang dosen dan pelatih yang secara aktif mengajar topik pajak internasional, pajak penghasilan, dan transfer pricing di lembaga akademik dan kursus profesional. Dalam sesi ini, Pak Bobby akan membawakan presentasi dengan tema Transfer Pricing Update from Taxpayers Perspective. Bapak Ibu mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bobby Savero. Baik, kita tanya dulu nih kabar ketiga panelis kita. Sehat Bapak semuanya? Sudah siap untuk sharing? Siap. Mukanya kayak agak tegang ya. Lemes, padahal habis makan siang kan? Udah makan siang kan Pak? Oke. Mungkin sebelum memulai sesi, izinkan saya untuk menginformasikan sedikit housekeeping dari sesi diskusi kita. Masing-masing pembicara nanti akan secara bergantian menyampaikan paparannya, dimulai dari Bapak Hodori, dilanjutkan dengan Pak Bawono, dan nanti oleh Mas Bobby. Setiap panelis akan diberikan waktu kurang lebih 35 sampai 40 menit untuk menyampaikan presentasinya. Nanti saya mohon maaf jika harus menginterupsi di tengah-tengah jika waktu yang diberikan sudah overtime. Nanti setelah sesi presentasi akan dibuka sesi Q&A di mana peserta dipersilahkan bahkan di-encourage untuk bertanya kepada ketiga panelis kita. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ya, baik, untuk yang pertama saya undang Bapak Hodori Eko Purwanto untuk menyampaikan presentasinya dengan judul The New Indonesian Anti-Avoidance Rules. Kepada Pak Hodori, the floor is yours Pak. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Nah, ini mudah-mudahan siang ini tidak kebanyakan tadi makannya. Ya, izinkan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Hodori Eko Purwanto. Nah, sebelum memulai tadi karena Bu Cynthia sudah membacakan pantun, ya, saya coba jangan nyanyi lah. Saya coba bacakan pantun ya. Nanti tolong cakepnya ya. Merdu kicau burung jalak di Pulau Dewata. Diiringi angin segar semilir di pantai Legian. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan diskusi berikutnya. Kami mohon dari Bapak Ibu banyak masukan. Ya, kami coba sampaikan update ya terkait tentang apa-apa yang sudah kita coba revisi, coba perbaiki di peraturan untuk khususnya instrumen pengiriman pajak berganda. Baik, mungkin slide berikutnya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan, kita sudah menerbitkan PP 55, gitu ya. Nah, di situ ada bab 7 tentang instrumen pajak berganda ya, ada mungkin pasalnya sampai 7 gitu, tapi kalau kita bagi mungkin hanya 6 ya. Tujuan dari perubahan ini adalah ya, hanya 3 hal sebenarnya. 1, mengoptimalisasi penerapan ya, pencegahan pengiriman pajak berganda gitu ya. Yang kedua, kita memperkuat instrumen-instrumen untuk tetap menjaga tidak hanya penerimaan tapi juga iklim investasi ya, dengan berbagai instrumen yang mungkin kita bisa buatkan gitu ya, kita buat terbitkan supaya kedua
baik penerimaan maupun investasi juga terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita juga tujuannya adalah untuk memperkuat semangat untuk mencegah, terutama untuk tidak hanya dari sisi fiskus ya, tapi juga kami mengajak wajib pajak, gitu ya. Jadi voluntary compliance, sama-sama memahami dan mudah-mudahan aturan ini memberi penegasan bagaimana menjalankan instrumen pengendalian pajak berganda. Next berikutnya. Jadi kalau kita bagi ya, sebenarnya kalau kita lihat ada dua bagian besar ya. Ada 4 bagian yang khusus untuk transaksi terkait dengan yang dipanggil hubungan istimewa, dan juga ada 2 yang nanti tidak terkait dengan hubungan istimewa. Yang bagian pertama itu ada, kita sudah punya aturan kontrol foreign company ya, CFC rules. Dan ini di PP 55 belum ada perubahan Pak, jadi masih tetap aturannya lama. Yang kedua adalah pencegahan dan penanganan sengketa transfer pricing. Nah ini kalau pencegahannya nanti kita bicara APA, sementara penanganannya kita bicara MAP. Nah ini ada beberapa nanti yang banyak perubahan. Dan kebetulan tahun ini kami diminta untuk menyelesaikan RPMK-nya. Jadi nanti kita update ya. Posisi sekarang RPMK-nya sudah final, sudah selesai kita melakukan hearing dengan Kumham. Nah sekarang adalah posisi finalnya nanti dengan Kumham ya. Masih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan skema special purpose company. Ini juga sama seperti CFC tadi, tidak banyak berubah, belum banyak berubah ya, masih yang lama. Yang CFC dan SPV ini juga kalau nggak salah sejak tahun 2008 ya, ketentuan Undang-Undang 36 sudah ada. Dan sampai sekarang belum berubah. Kemudian yang keempat, ini mungkin nanti menarik Bapak Ibu karena baru gitu ya, baru muncul gitu ya. Kita bilangnya pengaturan penghitungan kembali ya, dengan pembandingan kinerja keuangan perusahaan. Ya. Nanti berikutnya kita diskusikan ya, ini seperti apa sih gitu ya. Kemudian di bagian kedua ada 2 instrumen itu ya, yang tidak terkait dengan hubungan sewa. Jadi berlaku untuk semua transaksi, tidak hanya khusus untuk sewa. Yang pertama adalah pembahasan biaya pinjaman ya. Ini juga ada revisi gitu ya. Mungkin kalau nanti kita perhatikan perbedaan di mana. Kemudian yang kedua adalah penanganan hybrid mismatch arrangement. Nah kalau yang ini sama tadi dengan CFC, dengan CV, ini masih aturan yang lama yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Itu ya. Nah, dari semua instrumen ini tentu saja kita ini kan mungkin nanti bahasnya gini. Kita ini memulai dari spesifik Anti-Avoidance regulation gitu ya. Nah, kemudian kita nanti masuk ke dalam ada suatu kondisi yang mungkin tidak memenuhi di instrumen ini, maka DJP diberi kewenangan untuk penanganan nanti dilihat dari substance of reform-nya gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang jauh dari ke-7 instrumen yang sudah kita punya ini. Oke. Slide berikutnya. Nah, tadi ya sudah sampaikan sebenarnya manfaatnya apa ya. Nanti coba tadi saya sudah latar belakang kita sampaikan 3 hal ya. Nanti mohon kami sangat menunggu gitu ya, masukan dari wajib pajak, dari konsultan, dari masyarakat ya. Apakah 3 yang tadi latar belakang ini terpenuhi dengan pengaturan yang baru? Ya. Tapi untuk manfaat yang kita inginkan adalah tentu bagi wajib pajak adalah kepastian ya, certainty dan predictability. Kemudian juga ada mengurangi risiko litigasi terkait dengan kesalahan penerapan perpajakan ya. Yang ketiga mungkin mendorong efisiensi, kemudian juga akan memberikan mendorong bisnis untuk lebih stabil karena dari awal sudah tahu oh saya menggunakan metode ini tentu ada risiko perpajakan begini tapi masih bisa disesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi dari awal makanya tadi depan kami mendorong kepatuhan tidak hanya dilakukan oleh fiskus tapi juga sama-sama dengan masyarakat.
Kemudian kita juga bagi masyarakat juga akan mengurangi beban ya, beban untuk kepatuhan gitu. Kemudian juga nanti yang terakhir itu aja apa ya, bisnis kita dalam perpajakan di Indonesia itu bisa setara karena ini kita bicara transaksi yang bersifat global gitu ya. Jadi itu yang untuk bagi wajib pajak. Kalau bagi kami tentu aja satu adalah kepastian adanya penerimaan. Jadi kalau wajib pajaknya sudah memahami, sudah patuh, sudah tahu apa ya istilahnya batasnya dia melanggar tidak, mudah-mudahan penerimaannya stabil, udah dapat nih, tidak ada sengketa gitu ya. Kemudian kita juga bisa memberikan fairness terhadap pelaku baik dalam negeri, transaksi antara pihak dalam negeri dan luar negeri, atau dengan wajib pajak antar negara gitu ya. Kemudian sama kalau tadi wajib pajaknya mengurangi biaya kepatuhan ya, contoh ya kepatuhan ya sudah lewat tahun pajaknya, ternyata ada sengketa, harus cari lagi dokumen lagi, bahas lagi gitu ya. Ongkosnya tuh nambah, yang tadinya tidak harus hire untuk dispute, terpaksa harus hire misalnya. Nah bagi kami juga sama, kalau wajib pajaknya bisa patuh dan kita bisa kasih batasan, mungkin sumber daya di DJP itu bisa beralih ke tempat lain. Nah ini yang ke depan ini kita mau sampaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti banyak wajib pajak, kalau di tempat saya kita akan promote beberapa wajib pajak besar yang sudah ada yang mau gitu ya. APA Pak, ada yang 7-8 tahun gitu ya, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke belakang. Dan nilainya cukup lumayan, tidak ada sengketa, gitu. Sudah pasti 5 tahun kami dapat segini, wajib pajak juga bisa perhitungkan gitu ya. Nah, itu juga apa ya, memastikan penerimaan yang kami peroleh. Kemudian manusia di kami ya, analis, pemeriksa, yang mungkin untuk memeriksa satu wajib pajak butuh 20 orang, karena sudah patuh gitu ya, sudah APA, 20 orang bisa untuk kerjakan yang lain. Mungkin ada wajib pajak yang selama ini, bahkan ya, selama ini laporannya pun tidak benar. Ya, atau bahkan belum tertangkap gitu ya. Kan tadi kepatuhan tidak hanya pada wajib pajak yang sudah terdaftar, juga pada masyarakat, pelaku bisnis yang mungkin belum terdaftar sebagai wajib pajak. Nah itu sekarang kami menuju situ. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, ya sejak tahun ini DJP membuat namanya Komite Kepatuhan, gitu ya. Nah di Komite Kepatuhan itu, kepatuhan tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang sudah terdaftar, juga masyarakat yang belum terdaftar. Nah dia dimulai edukasi, mulai dari penyuluhan, mulai pengawasan gitu. Nah itu kita lagi perbaiki, termasuk tolak ukurnya. Harapannya tentu kalau kita anggap ini kayak kue gitu ya, yang gotong kue ini makin banyak. Jadi tidak sedikit, makin besar kuenya makin besar, kuenya bisa dinikmati lebih banyak orang. Lanjut. Nah, kita coba satu-satu ya Pak. Ini mungkin saya ada beberapa yang mungkin saya skip ya. Nanti beberapa poin karena satu bisa jadi tidak berubah. Yang kedua, kami belum membuatkan detailnya. Nah ini nanti kita sampaikan ya. Yang pertama adalah CFC rules. Nah CFC rule ini kita mengukur penetapan diperoleh dividen dan cara penghitungannya, gitu ya. Nah atas wajib badan usaha di luar negeri, gitu ya. Nah yang memang dia dikontrol oleh wajib pajak di dalam negeri. Nah di sini tidak ada perubahan Pak, belum ada perubahan aturannya, masih sama gitu ya, seperti aturan yang sudah kita punya. Kemudian yang kedua, saya tidak akan bahas banyak, tapi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian yang kedua adalah instrumen pembandingan kinerja keuangan. Nah ini instrumen baru muncul di PP 55, gitu ya. Nah di sini kita mau membuat pengaturan ya, penghitungan kembali pajak berdasarkan pembandingan kinerja keuangan atas wajib pajak yang kegiatan usahanya itu sudah berjalan 5 tahun dan mengalami kerugian 3 tahun berturut-turut ya. Nah ini di pengaturan kita coba masukkan ke dalam wajib pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Konsepnya sebenarnya, konsepnya ini ada beberapa situasi ya,
situasi yang memang tidak bisa tertangkap dengan aturan misalnya PKKU, gitu ya. Wajib pajaknya secara sektor, dia selalu rugi, gitu ya, 3 tahun. Nah, tentu ini kan tidak melihat satu persatu WP ya. Setiap wajib pajak mungkin dalam suatu grup yang besar, kemudian untuk sektor ini ada yang rugi. Itu yang kita coba atur. Nah, nanti silahkan. Kalau mungkin Bapak pernah dengar ya, kalau mungkin negara lain, tapi mungkin tidak akan sama persis ya. Jadi kalau Bapak pernah dengar untuk negara lain menerapkan AMT atau minimum tax. Ya. Tapi itu tidak untuk hubungan mewah. Nah, kita coba nih. Tapi sekali lagi nanti detailnya seperti apa, kami masih butuh kajian dari Bapak Ibu, metode pengukuran seperti apa, kinerjanya seperti apa, kemudian nanti bagaimana penerapannya. Sekali lagi ini kita ciptakan dulu instrumennya, nanti detailnya kita lihat masih dalam proses untuk pembuatan aturan RPMK-nya. Kemudian next. Nah, yang ketiga ini juga pengaturan yang lama ya, penanganan skema special purpose company ya, dari mulai pengaturan penetapan pihak yang melakukan pembelian saham, kemudian juga penjualan atas pengalihan saham perusahaan antara. Ini juga tidak banyak berubah gitu ya. Silahkan nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi kami tidak fokuskan gitu ya. Kami nanti akan lebih fokus ke ada 2 hal. Gitu ya. Berikutnya, ini juga sama tentang instrumen hybrid mismatch arrangement ini untuk wajib pajak yang mungkin transaksinya diperlakukan berbeda di negara ini sebagai hutang dan sebagai modal itu berbeda, dan bagaimana nanti wajib pajak itu memperlakukan biayanya. Ini juga ketentuannya lama, sudah ada di Undang-Undang Nomor 36 gitu ya, tahun 2008. Berikutnya, nah ini ada 2 hal ya, slide berikutnya. Nah ini adalah, kalau Bapak perhatikan terkait dengan jumlah pinjaman yang dapat dibebankan. Ini instrumen yang pertama mungkin agak lebih ada revisinya ya. Kalau kita perhatikan ya, di peraturan sebelumnya kita bicara adalah Menteri Keuangan mengeluarkan aturan mengenai besarnya perbandingan utang dan modal, gitu ya. Kita tahu ada PMK 169 ya, jadi DR-nya ada 441 gitu ya. Nah, di undang-undang yang baru kita coba membuka ruang. Kalau ini ada sisi liability gitu ya. Ya, kita akan melihat mengukur dari sisi liability-nya, bisa jadi mungkin kurang mendukung iklim ekonomi gitu ya. Makanya kami buka, kita mengatur batasan jumlah biaya pinjamannya. Nah, pengukuran jumlah pinjamannya ya, ini kita sedang godok apakah kita bisa tetap memperlakukan sesuai dengan ketentuan yang saat ini, atau kita mengkaji menggunakan EBITDA. Kita lihat di EBITDA berarti bicara bebannya, tidak bicara dari sisi liability ya. Bebannya diukur sesuai dengan profitability perusahaan, lebih attach kepada berapa keuntungan perusahaan yang diperoleh dalam setiap tahunnya. Gitu. Kalau tadi mungkin nilainya jadinya lebih fix gitu ya, nggak sesuai nih naik turunnya dengan EBITDA ini mungkin lebih ini. Nah, ini kita lagi sedang siapkan seperti apa, karena nanti akan beda dampaknya kepada operasi perusahaan. Gitu ya. Nah, next slide. Nah, kita ketahui tadi ya. Jadi ketika perusahaan setiap pengusaha gitu ya, kita tidak bisa maksudnya pajak ya. Pajak tentu tidak bisa mengatur bagaimana cara perusahaan itu memberikan financing. Apakah dia mau menambah modal ataukah mau menambah pinjaman. Yang kebetulan dampak pajak berbeda. Ya. Kalau misalnya semula yang modal, kemudian tentu sebagai pemilik modal dia mendapat dividen tidak bisa dibiarkan secara pajak. Tapi dengan nambah modal mungkin return on assetnya tinggi, bisa lihat dari situ. Tapi kalau dia switch gitu ya ke pinjaman, ada biaya muncul, tapi jangan lupa return on equity-nya meningkat. Nah, tipe investornya berbeda nih. Apakah dia senang ROE-nya naik atau ROA-nya naik? Kan berbeda. Nah, kita secara pajak kita tidak bisa mengatur itu.
karena itu preferable dari setiap pelaku usaha. Nah, kita mencoba dari skema yang ada itu, bagaimana kita memaksimalkan ya batasan-batasan yang memberikan pencapaian tujuan di kedua pihak. Bagi wajib pajak lebih stabil, lebih sesuai dengan iklim usahanya, bagi fiskus dapat kepastian penerimaan pajaknya dan mengurangi sengketa. Next. Nah, dengan demikian gitu ya. Nanti kita lagi sedang kaji apakah kita cukup dengan aturan yang selama ini kita sudah punya ya, PMK 169 tentang DER itu mengattach kepada skema tin capitalization gitu ya. Ada beberapa wajib pajak yang sudah protes. Iya Pak, kami juga ada sengketa gitu ya, protes gitu. Pak, saya ini apa ya? Ketentuan modalnya memang mengharuskan lebih dari 4:1 gitu. Tapi kalau lebih kami nggak bisa biayakan, gitu ya. Di sengketa itu tidak mendukung usaha kami. Tapi ada juga yang mungkin prosentase DER-nya kurang dari 41, tapi nilai utangnya besar, jadi biayanya juga besar. Itu juga ada isu fairness di situ. Kita mengukur biayanya atau mengukur di liability-nya. Nah, dengan pendekatan membuka ruang pendekatan untuk melakukan EBITDA, ya, ini pengukuran agak berbeda nih. Ini lebih mengatas ke earning-nya tiap tahunnya, gitu ya. Pengaturan pendapatannya, kan langsung mengecat ke biayanya. Yang mudah-mudahan nanti kita kaji dampaknya, kemudian bagaimana pengaturan dan cara penghitungan yang lebih bisa diterima, gitu ya. Tadi dengan tujuan 3 tujuan awal tadi dapat semua. Aturannya jelas, tegas, kedua pihak juga dapat maksimal tujuan yang ingin dicapainya. Next. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir yang sedang mudah-mudahan tahun ini jadi RPMK-nya, ya, prosesnya ini terkait dengan penanganan transfer pricing. Ada beberapa poin gitu ya, yang nanti kita sampaikan apa sih perbedaannya, dan juga mudah-mudahan nanti tolong kami dimasukkan, Pak, perubahan ini ternyata tidak begitu positif, nah, bisa jadi, atau Pak kurang seperti nanti silakan. Lanjut. Nah, ini yang pertama adalah ya mungkin sejarahnya dulu ya. Jadi DJP dulu punya undang-undang gitu ya, sudah bicara di pasal 18 gitu ya. Tapi baru terbit PMK-nya itu tahun 2019. Kemarin kan kita Bapak Ibu tuh tahu ada SE-nya, ada ini ya. Ada di pemeriksaan ada PER-nya gitu ya. Tapi PMK-nya belum ada gitu ya. Nah, kita sudah keluar nih dan belum lama. Jadi dulu ada dari mulai dari laporan ya, ada PMK 213 ya. Kemudian setelah 213 kita bisa menerbitkan 2019 PMK 49 tentang MAP-nya. Kemudian tahun 2020 PMK 22. Meskipun judulnya EPA, tapi dalamnya adalah juga memberikan guidance ya, aturan di atas meja bagi fiskus dan juga wajib pajak bagaimana menerapkan PKKU. Nah, sekarang kita alhamdulillah nih bisa kalau kami merasa itu lebih tegas karena kita memberikan definisi. Sebenarnya PKKU apa sih? Gitu ya. Nah, kita memberikan definisi yang sebelumnya tidak ada. Jadi di pasal 18 yang baru kita berikan definisi bahwa PKKU adalah prinsip dalam proses bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki atau tidak dipanggil hubungan istimewa. Gitu ya. Kemudian nanti ya di pasal berikutnya kita membuat definisi yang dimaksud hubungan istimewa itu apa? Ya. Jadi hubungan istimewa tidak hanya karena kepemilikan, tidak hanya karena penguasaan, tapi juga ada hubungan istimewa yang juga disebabkan oleh penguasaan. Nah, di penjelasannya kita jelaskan faktor utamanya adalah ketergantungan dan keterikatan yang disebabkan bisa karena kepemilikan, bisa karena keluarga, bisa karena penguasaan manajemen atau teknologi. Nah, tinggal kita lihat nih, bisa jadi antara wajib pajak satu wajib lain sekarang kan tidak ada, gitu ya. Tapi perilakunya itu nggak bebas dia. Mau cari vendor nggak bisa sembarangan, nggak bisa yang paling murah.
Mau cari customer nggak bisa jual paling mahal karena dibatasi. Mau efisiensi nggak bisa karena ada biaya yang harus dibayar ke induknya. Nah, polisi itu ternyata tidak hanya melulu dari kepemilikan. Bisa jadi kepemilikan beda, tapi tatanan kontrak gitu ya. Anda bersedia menjadi apa? CM-nya kami gitu kan. Hubungan pemilik nggak ada, tapi dia dibatasi cara dia beroperasi gitu ya. Nah itu kita sampaikan. Kemudian berikutnya, itu tadi ya pengertian hubungan istimewa tadi, dan kita juga batasi, kita tegaskan ruang lingkupnya. Jadi tidak hanya affiliated gitu ya, tapi juga transaksi yang antar pihak juga memiliki hubungan gitu ya. Jadi kita hanya tidak langsung direct affiliated, tapi juga mungkin satu pihak lain juga memiliki hubungan dengan pihak lain yang akhirnya membuat adanya ketergantungan, keterikatan itu. Kemudian kita juga di pasal 36 kita juga menjelaskan. Nah, kapan DJP berwenang? Jadi yang perlu kita pahami bersama, posisinya sesuai dengan undang-undang adalah DJP berwenang. Nah, mungkin teman-teman bapak-bapak sekalian yang dari background hukum nanti bisa memperkaya kami. Kalau yang kami pahami, kewenangan timbul kalau ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh wajib pajak gitu ya. Jadi dibuktikan dulu gitu. Nah, kewenangan itu kapan? Satu, ya wajib pajak tidak menerapkan PKKU. Yang kedua, atau menerapkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Jadi satu adalah kita nanti apa sih PKKU gitu. Batasannya apa? Yang kedua, oke saya terapkan PKKU, tapi ketentuannya seperti apa? Anda nggak sesuai gitu ya. Terus yang ketiga, menentukan harga transfer tidak memenuhi PKKU. Jadi tiga itu. Kalau tiga itu tidak dilakukan, ya maka DJP berwenang. Nah, kapan membuktikan dilakukannya? Tentu ada proses dokumentasi, proses pelaporan yang dibuktikan dulu bahwa Anda tidak melakukan kewajibannya. Jika kamilah DJP berwenang. Gitu ya. Lanjut. Nah, itu tadi ya beberapa definisi yang sebelumnya mungkin tidak bunyi ya di peraturan sebelumnya. Mudah-mudahan ini membuat apa ya, sehingga kami melihatnya baik wajib pajak maupun fiskus ketika ada mulai transaksi itu bisa duduk dengan aturan di meja yang sama. Pak, saya sudah begini loh, saya begini loh. Nah, harusnya Bapak melihat saya juga melakukan itu gitu. Kalau saya terbukti tidak melakukan, maka wajib pajak bisa tunjukkan Bapak tidak melakukan itu, sehingga fiskus punya kewenangan untuk melakukan sesuai dengan PMK-nya, gitu ya. Nah, setelah itu terjadi, ya itu tadi definisi dari penerapannya, itu PKKU-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sedikit mengubah, ini juga permintaan karena ada beberapa wajib pajak multinasional yang mengajukan sampai ke forum tax administration di review Pak. Jadi PMK 49 itu mengharuskan sengketa yang diajukan MAP harus juga diajukan di keberatan, iya Pak. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, kita pahami ya, untuk pencegahan sengketa gitu ya, kita namanya EPI, nanti kita bicara EPI Pak. Tapi untuk penanganan sengketa ada domestik, ada internasional. Nah, kita akan mulai dari MAP yang banyak berubah Pak, EPI-nya tidak banyak berubah. Ada satu poin besar nanti mungkin yang mudah-mudahan jadi apa ya, jadi penyangat wajib pajak ya. Nah di MAP-nya gitu ya, nanti banyak beberapa case yang kita sampaikan perubahan apa yang kita lakukan gitu ya. Next, yang pertama ya, kalau dulu mungkin sampai berlakunya PMK 49 ya, sebelum PP 55 berlaku ya, ketika Bapak sudah dapat keputusan MAP, itu keputusan MAP-nya tidak bisa serta-merta itu bisa dieksekusi. Kenapa? Karena kita meminta untuk dilakukan pembetulan. Keluar dulu SK pembetulan di KPP-nya. Gitu ya Pak. Nah, bisa jadi kesempatannya di PI ya. Ternyata SK pembetulannya belum. Jadi pegang hasil kesempatan MAP belum tentu bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kita bunyikan bahwa keputusan MAP itu adalah dasar penagihan Pak. Gitu ya. Dan bukan pajak. Untuk tapi yang ingin kami sampaikan adalah
tidak semua kasus sengketa itu bisa langsung dieksekusi. Kenapa? Karena bisa jadi yang disengketakan secara cross bordernya itu transaksi, sementara dia terikat dalam satu SKP. Ya, SKP-nya ada sengketa lain yang dari proses domestik gitu ya. Dalam hal itu sudah bisa dapat hasilnya. Jadi di kami nanti begitu proses itu jalan, misalnya Bapak ada sengketa domestik, proses keberatan. Oh, tapi sengketa internasionalnya kami nggak keberatan Pak, kami ngajukan MAP. Kemudian selesai. Maka nanti SK MAP-nya akan mengubah nilai SKP-nya yang dalam proses itu. Gitu. Jadi kami ada beberapa titik yang nanti, kalau nggak salah, kami Indonesia itu ada 9 titik Pak. Misalnya, kalau SKP-nya belum terbit tapi sudah proses pemeriksaan, gitu kan gitu ya. Apa yang terjadi? MAP-nya keluar, maka kami minta pemeriksa, sekali lagi kalau permohonannya sebelum SKP terbit Pak, gitu ya. Sudah ngajukan, gitu ya. Kemudian keluar, mau nggak mau nanti hasil pemeriksaannya harus ikut hasil kesepakatan. Gitu ya. Itu tadi ya. Kalau SKP ini kan sudah terbit ya, sudah ada sengketa, diajukan MAP, lagi proses keberatan, gitu ya. Prosesnya masih jalan, ternyata MAP-nya sudah selesai satu sengketa. Maka SKP-nya kita perbaiki untuk sengketa itu. Nanti di proses keberatannya, nanti kolomnya berbeda Pak. Oh ternyata sisa sengketanya sekian. Itulah yang akan dibahas sampai dengan keluar keberatan. Bagaimana kalau keberatan sudah keluar, tapi masih proses banding, kan gitu ya. Maka kita akan hasil MAP itu akan digunakan oleh penerima keberatan untuk menyampaikan ke hakim, gitu ya. Atau bahkan kami minta wajib pajaknya, wajib pajak, Anda kan udah sepakat nih, kalau Anda sepakat ini mau jalan, ya. Jadi ada 2 jalur yang kami lakukan. Satu, petugasnya menyampaikan ke petugas dari kami ya, tim PK-nya. Yang kedua, wajib pajak memberikan, kalau di istilah banding namanya pentul. Ya, meminta membuat surat ke hakim bahwa Pak sengketa ini sudah ada MAP-nya. Nah, kalau itu sudah dibuat, kami akan terbitkan dan itu akan mengubah nilainya. Tapi kalau belum, ya kami khawatir nanti juga ternyata 2 kaki gitu ya. Itu. Jadi nanti ada beberapa titik. Ya. Nah, namun juga ada kepastian. Kepastiannya di mana? Kita tetap menghormati Undang-Undang Pengalihan Pajak. Undang-Undang Pengalihan Pajak berbunyi pasalnya kan ya, bahwa putusan pengalihan pajak itu final and binding. Gitu ya. Begitu keluar putusan pengalihan pajak, MAP-nya belum selesai, ya, maka kami akan nyampaikan posisinya sesuai dengan putusan. Gitu. Karena tadi undang-undang domestik kita tetap berlaku. Kita sampaikan karena perundingan MAP ini perundingan antara 2 tax authority. Wajib pajak tidak ikut berunding. Gitu. Jadi ini kan hanya perundingan untuk pembagian profitnya antara 2 negara, gitu ya. Kita sampaikan nih posisi kami. Ada nggak yang gitu? Ada Pak. Ada yang case itu kita sampaikan dan negaranya menerima. Ya. Itu yang pertama. Tapi ada beberapa kasus MAP yang bisa langsung dinikmati hasilnya. Contohnya apa? Kemarin ada wajib pajak MAP karena dia merasa penghasilan dia tidak bisa dikenakan sebagai BUT. Kan dipotong, gitu ya. Dipotong PPh 26. Loh, kalau berdasarkan treaty penghasilan ini nggak berhak nih Indonesia motong. Ngajukanlah di MAP. Nah, kan nggak ada SKP-nya ya Pak. Nah, begitu berunding, ternyata kami sadari bahwa ini nggak bisa, atas penghasilan itu menjadi haknya negara yang bersangkutan, kita sepakat keluar, itu bisa langsung diterbitkan, langsung terasa gitu ya. Karena tidak terkait dengan SKP, tidak terkait dengan sengketa lain. Gitu ya. Kedua, ya itu tadi pengembalian. Nah ini yang tadi yang kami sampaikan ya. Jadi permohonan MAP di undang-undang sebelumnya itu ada klausul gitu ya. Dalam permintaan pelaksanaan MAP diajukan gitu ya. Materi yang diajukan MAP harus tercakup dalam materi sengketa. Nah ini di undang-undang yang baru tidak ada. Jadi karena tadi ternyata isu ini sampai ke Forum Tax Administration OECD Pak. Di situ makanya kami diminta untuk membuka seluas-luasnya gitu ya. Anda tidak harus bareng-bareng ke keberatan, tapi juga bisa keberatan, bisa. Nah, tinggal kita atur supaya baik wajib pajak maupun tax authority
kita dan negara lain juga menghormati. Jangan sampai kita nggak atur, lalu orang bisa pindah-pindah, gitu ya. Makanya tadi kami atur, gitu. Oke, kita buka, tapi bagaimana kalau Anda sudah ada kesepakatan, Anda harus apa dulu supaya kesepakatan terbit. Gitu. Terus kami harus berbuat apa untuk menghormati kesepakatan itu, kan gitu ya. Tadi ada 9 titik tadi yang kami coba mitigasi, kalau ini terbit di sini bagaimana, kalau belum sudah keluar MAP-nya namun proses dalam keberatan kami minta wajib pajak juga ngakui gitu ya, minta permohonan mengeluarkan dari sengketa gitu supaya jalan MAP-nya. Selanjutnya, nah kemudian ini, yang ini adalah terkait EPA gitu ya. Nah, jadi EPA gitu ya, kita memberikan apa ya, penegasan sebenarnya, penegasannya. Dan ini ada di 2 RPMK. Jadi penegasannya terkait sanksi. Bapak punya kesepakatan EPA, Bapak kan harus membutuhkan SPT. Ya. SPT-nya kurang bayar. Kan nambah pembayaran, ada sanksinya pasal 8 ya. Nah, pasal 8. Nah, kami sudah berunding tim gitu ya memutuskan, kan pelaksanaan ini kan murni untuk melaksanakan kesepakatan. Kesepakatan itu kan satu level di bawah dikit ya dari peraturan. Kesepakatan tax authority loh ini, gitu. Jadi dia melaksanakan membayar pokok pajaknya, sanksinya gimana nih? Jadi sanksinya bukan karena dia sengaja, tidak. Oh, dia melaksanakan kok, menghormati kenapa ada sanksi gitu ya. Tapi ternyata sanksi itu ya hasil pembicaraan tetap harus terbit. Nah, ketika terbit, maka kami membuat klausul di RPMK kami, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atas EPA itu. Itu ya. Nah, di RPMK-nya keberatan banding, PMK 8 yang sedang revisi, ya, itu juga dibunyikan. Nah, nanti ada peraturan rinci bahwa itu harus dihapuskan secara jabatan, Pak. Jadi tidak pengurangan lagi, gitu. Atas hasil dihapuskan. Sekali lagi khusus untuk EPA ya, yang melakukan pembetulan. Pak, bagaimana kalau ketika saya ngajukan EPA, kan gitu ya, prosesnya panjang, lama, gitu. Kemudian saya contoh ngajukan pengajuan EPA 2024 mulainya, gitu ya. Udah ngajukan dari 2023, kan gitu ya. Jalan proses, ternyata baru ada kesepakatan 2026. 2004-nya keluar SKP, Pak, kan gitu ya. Pada saat permohonan belum, kan gitu. Nah, pertama dari hasil EPA kan sebutkan, ya, pemeriksa, ya, atas proses pemeriksaan sedang berjalan, bukan sudah terbit SKP ya Pak. Kalau sudah terbit SKP sebelum mengajukan permohonan EPA, maka dia akan dikeluarkan dari lingkup EPA. Tapi kalau dia mengajukan permohonan, kemudian tahun itu sedang berjalan keluar SKP, maka pemeriksa harus menghormati hasil EPA-nya. Gitu. Jadi SKP-nya harus mengikuti hasil EPA-nya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sanksinya? Kan maksudnya ke SKP. Nah, dalam hal ini tidak masuk ini ya Pak. Karena sanksinya ini, itu sanksinya melekat ke SKP-nya. Itu sebenarnya terhitung sendiri. Kan beda dengan tadi SPT. Itu ya. SPT karena pembetulan. Maka di EPA ya, kami membatasi sanksi yang bisa dihapuskan itu yang melakukan pembetulan SPT. Gitu ya. Itu mungkin catatannya. Lanjut. Nah, kedua, nah ini poin yang berikutnya ya. Ini terkait kalau teman-teman ada ngomong korelatif adjustment, ada corresponding adjustment gitu ya. Nah, kita coba bahasakan, ini yang terkait dengan penyesuaian keterkaitan namanya Pak. Kita coba bunyikan dalam bahasa Indonesia. Nah, dan itu didefinisikan. Itu ya. Yang pertama adalah penyesuaian keterkaitan diartikan sebagai penyesuaian materi penentuan harga transfer dalam perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi. Ya. Lawan transaksi dari wajib pajak dalam negeri yang melakukan penentuan harga transfer oleh DJP. Ya. Kedua, atau subjek pajak luar negeri yang dilakukan koreksi penentuan harga transfer oleh otoritas negara mitra. Nah, jadi keterkaitan ini akan timbul ya, sekali lagi bahasa A-nya itu, penentuan itu adalah dalam proses pemeriksaan Pak. Karena penentuannya oleh DJP. Jadi kalau Bapak ada EPA, itu tidak serta-merta lawan transaksinya diminta corresponding. Gitu. Nah, ini, yang pemeriksaan ini, tidak hanya aturan Pak yang sedang kami perbaiki. Yang pertama adalah dari segi PMK.
Jadi kita bilang, kalau WPA diperiksa, TP, keluar SKP-nya, primerinya. Pak, gimana lawannya nih Pak? Sama-sama dalam negeri, misalnya ya. Yang perlu kita sepakati bersama ya, mau dalam negeri, mau cross border ya, itu harus diuji dulu Pak. Tidak serta-merta ada TP-nya. Jangan mentang-mentang dalam negeri, oh nggak ada TP-nya nih, nanti dulu gitu. Harus diuji Pak. Cross border pun diuji dulu. Kalau di cross bordernya tidak ada, kita harus akui tidak ada. Tapi sama perlakuannya, diuji dulu. Ada tahapan pengujiannya gitu ya. Nah, dalam hal ini wajib pajak lawannya, karena sana sudah, maka kan keluar SKP ya Pak. Maka di sini akan jadi dia berhak untuk mengajukan permohonan namanya Pak. Atas kata-kata tadi dengan syarat. Syaratnya di bawah ini Pak. Syaratnya adalah si PTA tadi menyetujui koreksinya. Gitu. Jadi jangan belum setuju otomatis, tidak otomatis. Yang kedua, tidak mengajukan upaya hukum atas primernya. Si PTA tadi tidak mengajukan upaya hukum dan setuju. Karena setuju, ingkrah gitu ya, maka lawannya bisa mengajukan permohonan. Itu secara hukum sudah buka, sudah ada, sudah bunyi. Yang kedua, kami juga membangun secara sistem Pak. Nah di sistem yang nanti mudah-mudahan berjalan dengan baik ya, sudah diusulkan, nanti muncul di lawannya Pak. Oh Anda dikoreksinya penjualannya, ini HPM-nya bunyi nih, gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya segi aturan, tapi aplikasinya pun kita coba bunyikan, gitu ya. Dan kemudian untuk menjaga tadi ya kepastian errornya, si wajib pajaknya yang mengajukan permohonan, tidak otomatis Pak. Gitu. Karena sekali lagi kan jadi bebannya di lawannya nih. Jadi nggak otomatis, oh nanti saya betulin dong, nanti dulu, gitu ya Pak. Itu yang sebelumnya tidak ada Pak, sebelum tidak ada. Sebelumnya mungkin dari teman-teman di Wisma juga, Pak, ini saya baru proses di pengawasan. Kok tiba-tiba kami harus minta korespondi, kan gitu ya. Kan bentuknya bukan SKP, pembetulan SPT. Nah, lawannya ya nanti dulu dong, bisa pembetulan SPT, bisa banyak gitu ya. Ruang lingkup kegiatan komersilnya, kegiatan codingnya dibuka gitu. Tidak ditutup. Makanya kami hanya membatasi bahwa penyesuaian terkaitan itu terkait dengan pemeriksaan. Lanjut. Kemudian berikutnya, nah ini terkait dengan secondary Pak, sama Pak. Jadi kita mau membuat pemahaman yang sama nih, penegakan yang sama. Yang pertama, baik kita coba bahasakan ya Pak. Nah, kalau secara singkat kita sebutnya penyesuaian lanjutan, gitu, secondary ya. Nah, kita mau sama-sama nih, baik secondary maupun keterkaitan tadi itu timbul setelah ada primerinya. Primerinya adalah bentuk produk hukum. Jadi kalau bukan produk hukum, maka tidak ada penyesuaian keterkaitan, tidak ada secondary. Di beberapa negara, ada negara yang menerapkan ada secondary, ada yang tidak menerapkan secondary, ada yang setengah, Amerika itu setengah. Dia membolehkan untuk repatriasi dulu. Kalau udah repatriasi dia baru ke secondary. Indonesia, mohon maaf Pak, kita kemarin kita masih bingung Pak, undang-undang repatriasinya seperti apa nih? Karena yang TA pun sampai sekarang belum cukup tegas ya Pak repatriasinya. Jadi kami hanya mengenakan ya secondary itu kalau bentuknya sudah primernya terbit SKP, gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya, sekali lagi ini jatuhnya seperti primerinya, kewenangan Pak. Nah, secara teori, ini mungkin buat reminder kita semua ya. Di beberapa negara itu pilihannya beberapa macam. Ya, terkait sendiri ini. Ada bisa bentuknya penyesuaian atas interest. Ya, objeknya jadi interest gitu ya. Bunga. Ada yang bentuknya sebagai jasa servis gitu ya. Nah, kita sebenarnya memilih dividen ini dengan risiko yang paling rendah Pak. Satu, dividen ke luar negeri tidak dikenakan PPN. Dua tadi kena, isu disebut ada, kan gitu ya. Itu. Kedua, ya dividen ini tidak jadi pengurang penghasilan. Gitu. Jadi kami memilihnya ini. Tapi tolong diingat, ini bentuk dividen ini itu pilihan ya Pak, pilihan. Jangan melihat Pak, saya nggak ada, bukan pemegang sahamnya, bukan itu. Tidak dikatakan dengan itu.
Ini pembagian dividen karena sebagai constructed taxation. Taxation aslinya sudah ada, timbul akibatnya ini dikonstruk gitu ya. Jadi bukan karena status dari pihak demokrasi, tapi kita pilih bahwa itu akan kenakan dividen. Jadi tolong jangan lagi mendebatkan nanti, Pak, masa dikenakan dividen, saya bukan pemegang saham. Itu ya, Pak. Ya. Itu jadi sekali lagi mudah-mudahan ini cukup. Kalau sebelumnya ya kita masih belum cukup detail gitu. Pak, saya kalau di pengawasan itu melakukan ini rebutan sekunderi gimana? Kan gitu ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin ya, jadi kadang timbul pertanyaan gini. Kalau primernya aja bukan produk hukum, sekunderinya pakai apa? Ada SKP atau sekunderi gitu. Ya itu jadi dispute lagi gitu. Maka kami yang pada posisi hanya timbul ketika hasil dari pemeriksaan. Lanjut. Ya, itu Pak poin-poin besarnya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu, tapi sekali lagi kalau di detailnya silahkan Bapak tanyakan, tapi poin-poin yang paling penting sudah kami sampaikan. Mohon masukan dari Bapak, mungkin Pak ada yang kurang begini, kami terbuka. Saya kembalikan Bu Cynthia. Sekian, wassalamualaikum. Sebentar izin Bu. Tadi karena ada pantun, saya juga penutup pakai pantun gitu ya. Siap Bapak. Maafkan bila kami tidak sempurna, lisan ini seringkali tidak mudah dijaga. Banyak kehilafan yang tidak kami sengaja, semoga yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Hodori atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Mungkin saya tidak akan summary di sesi ini untuk mempersingkat waktu. Pemaparan kedua akan disampaikan oleh Bapak Bawono Kristiaji yang akan mempresentasikan tentang new anti-avoidance rules from taxpayers perspective. Kepada Pak Bawono, the floor is yours. Terima kasih Bu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati tentu Bu Oka. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Keuangan dan juga teman-teman dari konsultan, dari wajib pajak dan sebagainya, institusi lain. Terima kasih, saya izin sebelumnya pakai podium karena kelihatannya gagah aja gitu ya. Saya izin Pak Hodori, karena saya bawa notes jadi saya izin untuk ada table di sini. Tentu saja kalau kita membicarakan tentang anti-avoidance dan pada hari ini atau siang hari ini saya diminta untuk dari perspektif wajib pajak. Pertama-tama mungkin kita perlu lihat juga dulu konteksnya. Konteksnya adalah bahwa Indonesia relatif tergantung dari penerimaan PPh badan sekitar 18-20%. Itu sudah ada sinyal tersendiri bahwa apapun yang terjadi dan menggerus basis pajak kita itu tentu cukup atau harus diwaspadai. Dan juga banyak indikasi-indikasi sebenarnya yang memperlihatkan bagaimana sebenarnya bahwa tax avoidance itu nyata di Indonesia. Misalkan dari 10 besar sumber FDI ke Indonesia, kita lihat juga ada beberapa negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki substansi ekonomi yang cukup besar, seperti itu. Oke, pada siang hari ini diminta untuk perspektif dari wajib pajak. Saya sebenarnya cukup bingung juga karena ketika melihat dari PP 55 ada beberapa ketentuan-ketentuan baru tentang anti penghindaran pajak yang masih belum terlalu clear ya, atau artinya kita belum memiliki indikasi-indikasi akan seperti apa, tapi izinkan nanti saya di dalam presentasi pada siang hari ini mencoba untuk menerka-nerka gitu ya, dan mungkin dari sudut pandang riset dan sebagainya. Kalau kita lihat juga dari objektif tadi, terima kasih Pak Hodori sudah menyampaikan, kelihatan juga akan ada balance antara government objektif sama taxpayers objektif. Jadi bagaimana kepastian itu tetap, iklim usaha juga tetap dijaga. Jadi itu sesuatu yang bagus dan nanti related dengan apa yang akan saya sampaikan. Kalau kita bicara tentang penghindaran pajak, tentu mungkin saya mulai dengan 6 elemen ya.
6 elemen yang kalau kita bicara tentang desain ketentuan anti penghindaran pajak itu seharusnya ada. Yang pertama adalah wajib pajak yang tercakup itu siapa. Contoh kalau kita melihat dari ketentuan CFC, ini adalah majority atau pengendalian lebih dari 50% gitu ya terhadap perusahaan terkendali non-bursa luar negeri, seperti itu. Ini adalah wajib pajak yang disasar, baik itu yang secara tunggal atau secara bersama-sama, itu ketentuan CFC contohnya. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang ruang lingkup transaksi. Transaksi apa yang sebenarnya dicakup dalam konteks anti-avoidance yang dimaksud nantinya. Jadi ini nanti akan kita coba benturkan dengan apakah nanti Indonesia memiliki desain yang cukup jelas tentang transaksi-transaksi penghasilan apa yang akan disasar dan sebagainya. Yang berikutnya adalah alat pengujiannya. Contoh kalau alat pengujian yang paling sering ya kita lihat adalah arm's length principle. Selama dia harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan sebagainya. Yang keempat, kita juga melihat tentang apa implikasi dari ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam anti-avoidance-nya. Contoh, misalkan nanti kita lihat ya di hybrid mismatch arrangement, bahwa segala macam payment yang dilakukan pada keluar negeri bisa jadi tidak deductible expense lagi. Itu adalah contoh ketika pengujiannya dilanggar. Berikutnya, apakah ada pengecualian atau escape clause-nya? Contohnya PMK 169, debt to equity ratio, ada pengecualian terhadap perusahaan yang bergerak di sektor keuangan atau juga yang di kontrak karya dan sebagainya, infrastruktur ya. Dan yang terakhir adalah administratif aspeknya. Jadi ke-6 poin ini yang coba akan saya telusuri ya dari apa yang ada dalam menu anti-avoidance Indonesia yang baru. Oke, slide pertama. Ini adalah rekap dari menu anti-avoidance di Indonesia terkini. Izin Pak Khodori, tadi Pak Khodori juga sebenarnya sudah menyampaikan, saya secara telepatis semalam bersalaman dengan Pak Khodori, akhirnya jadi slide ini Pak Khodori. Jadi buat yang merangkum semuanya dalam satu tabel, yang mudah-mudahan ini juga memudahkan kita untuk melihat apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan dikelola oleh DJP di masa mendatang. Saya tidak akan membahas tentang 3 di bawah, karena itu adalah areanya nanti Pak Bobi, tapi yang akan saya bahas adalah 6 area yang di atas ini. Yang pertama adalah dari prinsip substance over form. Ini nanti akan saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu, jadi mungkin saya cuma overview saja. Ini kita lihat dalam penjelasan pasal 18 ya, dari ketentuannya di legal basisnya di Undang-Undang HPP, ini masuk, lalu kemudian di PP 55-nya kita lihat ada diatur di pasal 32 ayat 4 dan juga pasal 44. Apakah punya EPMK yang existing? Tidak ada. Ini adalah sesuatu yang baru kalau saya menginterpretasikannya. Counterpartiesnya nanti seperti apa, ini belum jelas. Tapi saya menduga ini bisa untuk transaksi afiliasi maupun bukan. Dan ini juga bisa saja untuk cross border dan bukan. Ini interpretasi sementara saya, tentu Pak Khodori nanti yang tahu nih RPMK-nya seperti apa. Tapi itu interpretasi dari PP 55 yang saya baca. Yang berikutnya adalah hybrid mismatch arrangement. Ini juga sebenarnya saya menduga-duga di mana cantolannya dalam pasal 18. Saya menduga ini cantolannya di penjelasan juga dari pasal 18, karena tidak ada spesifik atau pasal baru di dalam pasal 18 sebagai anti-avoidance rules-nya di Indonesia. Ini ada di pasal 43 PP 55 dan ini juga sesuatu yang baru. Ini nanti juga cukup luas karena di situ cuman bilang adalah pembayaran cross border, tapi afiliasi atau third party-nya ini tidak dikunci seperti itu. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh dari slide-nya Pak Khodori. Yang berikutnya adalah interest limitation rule yang kita kenal di Indonesia sebagai debt to equity ratio, pasal 18 ayat 1. Di penjelasannya ini ada perubahan. Lalu kita lihat existingnya adalah PMK 169. Ini ada modifikasi dan tadi Pak Khodori juga sudah menyampaikan hal tersebut. Ini bisa untuk afiliasi dan atau semua transaksi dan ini juga bisa untuk cross border maupun domestik. Lalu ada CFC rules. Saya juga menduga di sini similar, tidak ada revisi, jadi
Thank you Pak Hodori sudah mengonfirmasi juga. Nah ini untuk afiliasi saja dan hanya untuk cross border ya, kita tahu ketentuan CFC. Lalu yang berikutnya benchmarking. Jadi kalau perbandingan kinerja keuangan sejenis ya, kalau tidak salah seperti itu. Ini ada di penjelasan pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 adalah mengatur tentang arm's length principle. Ini adalah new element juga, hanya untuk afiliasi tapi nantinya untuk cross border dan juga third party. Lalu dua yang berikutnya adalah anti-stepping rule gitu ya, anti-SPC, special purpose company, sama indirect transfer of shares. Ini sebenarnya juga ada ketentuan regulasinya existing, yaitu PMK 140 2010 dan juga PMK 258 2008. Ini juga sepertinya tidak akan ada perubahan. Jadi izinkan saya masuk satu persatu ya Bapak Ibu untuk melihat di next slide. Yang pertama saya masuk dari interest limitation rules. Jadi kalau kita melihat pertanyaan pertama adalah sejauh mana atau seberapa efektif PMK 169 2015 sudah berhasil untuk membatasi bunga pinjaman yang berlebihan yang bisa untuk mengurangi tax base. Kita tahu regulasi kita adalah rasio utang terhadap modal 4:1. Berdasarkan ngobrol-ngobrol dengan teman Kemenq, katanya DER-nya setelah adanya PMK ini rata-rata wajib pajak itu turun. Tapi pertanyaannya adalah ketika rasio utang terhadap modalnya itu sudah mendekati 4:1 atau sudah lolos dari situ, apakah ini sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan yang sebenarnya? Yaitu biaya bunga pinjaman yang berlebihan. Nah disinilah sebenarnya kita juga misalkan, DER saya 4:1, tapi bunga saya berlebihan nih. Misalkan tidak arm's length, tapi dari dari transfer pricing intercompany loan-nya lolos nih ternyata saya. Biasanya kan emang lolos ya, karena intercompany loans itu salah satu area transfer pricing yang paling challenging ya, karena DJP harus bertindak sebagai banker gitu ya, untuk melihat juga creditworthiness dan sebagainya. Jadi disinilah pertanyaan itu muncul, dan akhirnya kita melihat, apakah ada solusi lain untuk mencegah biaya bunga yang berlebihan. Kalau dilihat dari studi komparasi, sebenarnya ada 5 mekanisme ya sebenarnya untuk mencegah hal tersebut. Saya tidak akan bicara tentang debt to equity ratio karena kita sudah mengalaminya, tapi saya mulai dengan arm's length test. Arm's length test ini adalah dia bisa saja membandingkan debt to equity ratio-nya atau interest expense terhadap EBITDA, tapi dibandingkan dengan perusahaan lain yang dianggap sebanding gitu ya. Oh kalau perusahaannya di sektor tertentu nih ternyata memang DER-nya lebih dari 4:1 atau kurang dari itu. Jadi disinilah ada pengujian secara prinsip kewajaran lah seperti itu. Tapi ini juga ada kritik juga terkait hal itu. Memang lebih adil, lebih menjelaskan tentang apa yang terjadi di dunia usahanya, tapi belum tentu itu lebih simple. Yang berikutnya adalah apa yang sering disebut sebagai earning stripping rule. Interest expense terhadap EBITDA yang sebenarnya sudah ada di dalam penjelasan pasal 18 ayat 1. Jadi ada opsi ini disebutkan. Earning stripping rule ini adalah metode yang dianggap paling direct. Kalau memang biaya bunga pinjaman yang akan dibatasi, ya udah langsung aja di situ. Kenapa harus income statement test, bukan balance sheet test lagi seperti debt to equity ratio. Dan ini juga rekomendasi dari OECD di Action 4. Dia bilang di situ bahwa harusnya fixed ratio with benchmark antara interest expense dan EBITDA 10% sampai 30%. Ini kata OECD ya, tapi saya nggak tahu Pak Hodori mau bikinnya apakah 50% atau 10% dan sebagainya. Lalu OECD juga merekomend adanya de minimis threshold. Jadi ibaratnya dari awal juga ada wajib pajak yang dikecualikan dari aturan ini. Misalkan berdasarkan omset dan sebagainya. Jadi ibaratnya berdasarkan skala usaha. Lalu juga dikombinasikan dengan group ratio rule.
Apa itu? Ini juga yang group ratio test. Jadi yang dilihat kalau group ratio rule itu adalah konsolidasinya dia. Laporan income statement-nya atau misalkan debt to equity ratio tapi secara grup. Jadi secara konsolidasi. Jadi tidak ada intercompany arrangement lagi di situ. Dianggap ini adalah yang memperlihatkan apakah dia itu wajar atau tidak. Artinya begini ya Bapak Ibu, sebelum saya atau Bapak Ibu juga salah mengira, misalkan perusahaan A, dia adalah dia adalah member dari grup perusahaan multinasional B gitu ya. Jadi ketika debt to equity ratio-nya itu adalah misalkan dia 5:1, tapi ternyata secara grup itu ternyata juga komposisi yang sama itu juga terjadi, jadi harusnya dia masih aman, masih di ambang batas. Jadi dia dibandingkan dengan grup rasionya. Dan yang terakhir adalah targeted rules, jadi ini spesifik kepada sektor-sektor tertentu. Ini adalah menu-menunya, pilihannya. Karena di dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 juga ada metode lainnya ya, kalau tidak salah seperti itu. Di next slide, ini adalah dugaan lagi-lagi, tapi izinkan saya untuk melihat apa yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Jadi kita tadi sudah membicarakan tentang setiap metode itu bisa saja ada plus minusnya. Contoh earning stripping rule. Earning stripping rule ini dianggap sebagai metode yang pro-cyclical. Ketika ekonomi turun, di mana laba perusahaan, EBITDA perusahaan rata-rata turun, itu juga akan menyebabkan biaya bunga pinjaman yang bisa deductible itu juga akan turun. Jadi dianggap pro-cyclical. Ketika terjadi krisis atau terjadi sesuatu economic downturn, ini malah justru porsi untuk bisa dideductiblekan akan lebih sedikit. Dan ini juga dikonfirmasi dari studi empiris di beberapa negara Eropa sebenarnya yang sudah menerapkan earning stripping rule seperti itu ya. Bagaimana ini berdampak juga pada investasi dan polanya seperti itu. Lalu tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa arm's length itu lebih dirasa adil gitu, tapi compliance cost-nya kita tahu juga tinggi. Lalu misalkan, mungkin nggak sih pertanyaannya adalah debt to equity ratio itu dikombinasikan dengan earning stripping rule? Jawabannya bisa, dan beberapa negara menerapkan hal tersebut. Contohnya Belgia, contohnya Ekuador, contohnya lagi di misalkan Ceko, seperti itu. Di beberapa negara tersebut ini ada kombinasi antara kedua metode. Tapi pertanyaannya adalah pada saat kapan IASR-nya dipakai atau DER-nya dipakai dan sebaliknya. Apakah misalkan untuk sektor tertentu nanti DER atau semisal ketika earning stripping rule-nya ternyata lebih dari 15% nanti gitu ya. Ternyata batasannya 15%, satu perusahaan misalkan bisa 30%. Dia masuk ke keranjang debt to equity ratio. Kenapa tidak? Tapi yang penting harus diatur mana yang menjadi last resort metodenya. Ketika rezim umum yang dipakai itu apa, baru dia pindah ke sana. Lalu kita masuk ke desain isu yang berikutnya adalah masalah rasionya akan berapa. Apakah 10% itu baik, 30% itu terlalu generous, atau bagaimana? Ini yang sebenarnya perlu nanti juga pasti masukan dari kita stakeholders ya di tanah air. Lalu juga apa yang dimaksud jadi nanti dengan net interest payment dan sebagainya. Jadi lebih ke situ. Lalu poin 4-nya adalah bagaimana balancingnya. Contoh yang tadi, earning stripping rule kita tahu ada problem di bahwa ini adalah pro-cyclical policy gitu ya. Apakah ada escape clause-nya? Contohnya adalah aduh ekonominya lagi turun sehingga dan akhirnya misalkan dia dibatasin atau rulingnya nanti adalah 20% contohnya seperti itu. Jadi ketika ekonomi lagi tertekan seperti COVID kemarin, semakin sedikit biaya pinjaman yang bisa deductible. Nah ini apakah bisa akhirnya ada escape-nya misalkan dia pakai grup rasio rule, atau misalkan ketika ekonomi lagi bagus-bagusnya, bisa nggak sih ada carry forward-nya?
kredit untuk porsinya dia di tahun yang tidak terpakai di carry forward ke depan. Ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa balancing ya antara kita pengen menjaga basis pajak tapi juga tetap mendukung ekonomi seperti itu. Lalu berikutnya tentu ada masalah administratif. Mungkin itu dari saya mengenai interest limitation rule. Kita masuk ke menu yang berikutnya. Di slide selanjutnya. Slide selanjutnya mungkin lebih kontroversial gitu ya. Tapi ini sesuatu yang menarik juga ya. Jadi kalau kita ingat Bapak Ibu tentang draft RUU KUP. Jadi sebelum atau mendekati sebelum waktu itu Undang-Undang HPP ya. Jadi waktu itu ada pasal 18.1A kalau nggak salah seperti itu ya. Yang menjelaskan tentang bahwa ketika ada suatu transaksi yang bertujuan untuk melanggar maksud dibentuknya undang-undang, bisa mengurangi pajak dan sebagainya, terus ada substance of reformnya, ini bisa dihitung ulang kembali pajaknya. Lalu kita tahu juga bahwa hal itu ternyata di drop karena waktu itu salah satu alasannya adalah menjaga iklim ekonomi dan juga menjaga supaya tidak ada subjektivitas yang berlebihan. Lalu kita lihat ternyata pasal ini tidaklah ini cuma mati suri gitu ya. Terus kemudian ada masuk di penjelasan pasal 18. Masuk di situ bahwa ini pencegahan penghindaran pajak dan juga dengan menerapkan yang disebut sebagai prinsip substance of reform gitu ya. Lalu kenapa akhirnya dalam slide ini saya mengambil ini adalah General Anti-Avoidance Rules. Selain ini karena ada beberapa statement juga dari teman-teman di Kemenq, terutama di pejabatnya, memang betul bahwa salah satu elemen yang sering disebut sebagai GAR itu adalah prinsip substance of reform. Memang tidak ada definisi yang clear ya, tapi rata-rata biasanya untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan atau mendapatkan keuntungan pajak dan tidak memiliki substansi usaha yang betul. Berapa banyak negara di dunia ini yang sudah menerapkan GAR? Ternyata cukup banyak. Dari studi yang dilakukan oleh DDTC, dari 192 negara di dunia yang kita survei, ternyata ada sekitar 128 yang sudah menerapkan GAR. Baik itu dari sisi judicial GAR, artinya dari judge make rules, biasanya di negara-negara di common law, atau juga yang statu GAR, seperti yang ada tertulis di dalam undang-undangnya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah, lalu emang kenapa kalau ada GAR? Bukankah ini sesuatu yang bagus gitu ya? Jadi memang GAR dianggap sebagai, dia bisa sebagai quote and quote obat generik. Jadi ketika suatu model transaksi skema tax planning itu tidak bisa dicegah oleh specific anti-avoidance rules, lalu GAR ini bisa menjadi obat yang menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kalau kita lihat dari kemarin, contohnya Pak Fikram juga sudah menyampaikan ya, ada tentang perkembangan pilar 1, pilar 2, belum tentu bisa menyelesaikan masalah penghindaran pajak. Jadi di sini GAR ini juga salah satu elemen yang fungsinya bagus. Tapi juga ada poin kedua dan poin ketiga. GAR ini dianggap sebagai instrumen yang sering menimbulkan ketidakpastian dari sisi usaha. Kenapa? Kita flashback dulu. Biasanya kalau konsep GAR, ini ada perdebatannya yang bermacam-macam, tapi saya sarikan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah GAR biasanya ada elemen pertentangan dengan maksud dibuatnya undang-undang. Disinilah sebenarnya awalnya muncul perdebatan. Kalau dari sisi pemerintah, salah satu elemen maksud dibuatnya undang-undang adalah tentu fungsi budgeter, seperti itu. Jadi ketika hal-hal yang dimaksudkan ada elemen pertentangan, ini juga bisa saja lebih condong ke area yang lebih menguntungkan pemerintah.
Itu dari poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, sampai titik ini kita juga sulit ya untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai penghindaran pajak di dalam konteks perundang-undangan atau sistem perundang-undangan pajak kita. Tapi apakah ini adalah sesuatu yang dialami oleh Indonesia saja? Jelas tidak. Semua negara pun juga sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Akhirnya alih-alih mereka mendefinisikan penghindaran pajak itu apa, mereka berusaha untuk menjelaskan karakter-karakter transaksi, skema atau arrangement yang dianggap sebagai penghindaran pajak. Dan ini mungkin nanti berguna untuk ketentuan tentang GAR itu sendiri. Yang berikutnya adalah pengujian doktrin substance of reform. Sebenarnya ada dua elemen yang sebenarnya biasanya diuji dalam doktrin substance of reform. Yang pertama adalah pengujian tentang motif. Di sini sering perdebatannya apakah suatu peraturan nantinya menggunakan kata satu-satunya motif adalah penghindaran pajak atau salah satu motifnya adalah penghindaran pajak atau penghematan pajak. Karena begini, bisa saja transaksi yang sebenarnya memiliki substansi usaha, transaksi bonafit, itu dia juga punya elemen tax saving di situ. Nah, disinilah adanya pembedaan antara salah satu atau satu-satu tujuannya adalah motif pajak. Jadi ini nanti pertentangannya. Substance of reform juga biasanya melibatkan artificial test. Jadi ibaratnya pertanyaannya adalah begini, apakah transaksi tersebut sebenarnya murni response to tax system atau artificial? Karena bisa jadi suatu wajib pajak itu tergerak oleh adanya suatu insentif atau suatu peluang yang diakibatkan oleh kelemahan ketentuan itu sendiri atau memang sengaja dibuat. Jadi ini yang perlu dipisahkan, apakah dia memang sengaja artificial di-create sedemikian rupa atau dia memang dimotivasi oleh adanya peraturan tersebut. Dan yang terakhir adalah masalah pengujian tax benefit. Harus ada kausalitas antara hubungan kausalitas ya antara manfaat dengan ketika, jadi begini, GAR itu harusnya bisa diimplementasikan ketika nyata-nyata ada manfaat pajak yang diperoleh. Jadi kalau itu sifatnya adalah suatu rekaan, suatu dugaan, belum ada manfaatnya, ini masih bisa diperdebatkan. Jadi ternyata dari situ saja kita ini ya punya banyak PR ya tentang nanti RPMK-nya seperti apa. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah saya ambil dari pasal 44 di PP 55. Di sini sebenarnya sudah ada pagar-pagar yang berupaya untuk diciptakan untuk melindungi wajib pajak. Jadi ada 5 elemen di sini. Ini menarik sebenarnya. Yang pertama, jadi bisa saja harus memperlihatkan adanya batasan kewenangan dan juga prosedur implementasinya. Tapi kita masih menerka-nerka apa yang dimaksud dengan batasan kewenangan. Apakah maksudnya nanti hanya ada special unit dengan SDM-SDM di pajak yang memiliki keahlian untuk juga bisa mendefinisikan apa yang disebut penghindaran pajak, atau misalkan ini maksudnya adalah GAR sebagai last resort approach. Ketika SAR-nya itu nggak bisa, contoh, kok banyak sekali ya perusahaan kalau ekspor impor komoditas itu mampir dulu ke Singapura gitu ya. Arm's length juga harganya. Bener ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa jadi nggak ada substansinya. Jadi tapi ini adalah last resort. Ketika transfer pricing rule nggak bisa menangkap, dia baru bisa diimplementasikan. Atau ini adalah berjalan paralel. Nah ini yang kita juga nanti perlu untuk mengetahui. Lalu yang berikutnya, aktivitasnya nih, yang dia di ruang lingkup ya. Nah ini kita perlu penjelasan tentunya. Apa sih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai penghindaran pajak? Tadi yang saya bilang, penghindaran pajak itu susah didefinisikan, akhirnya banyak negara itu menjelaskan kriteria-kriterianya. Dan biasanya bukan hanya transaksi, tapi juga skema, arrangement, dan sebagainya. Jadi ini nanti adalah satu poin yang perlu juga jadi masukan. Lalu berikutnya adalah masalah formal dan materialnya. Kalau contoh ya, material ini adalah
pengujian berdasarkan arm's length principle. Formalnya apa Pak? Bapak Ibu? TP documentation. Apakah kita nanti perlu juga, jadi kalau misalkan Anda ingin mengoreksi suatu transaksi itu dengan GAR, berarti wajib pajak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut ada substansi ekonominya. Bisa saja prosedurnya adalah melalui mandatory disclosure rule, BEPS Action 12, seperti itu. Lalu berikutnya ada mekanisme quality assurance. Di dalam PP 55 dibilang seperti itu. Apakah artinya ini nanti ada mekanisme assurance dengan bantuan pihak ketiga? Dengan bantuan konsultan pajak misalkan. Kenapa enggak? Tax assurance model itu banyak juga diimplementasikan di banyak negara. Khususnya dalam konteks tax compliance framework. Tapi ini yang kita masih menduga-duga tentunya. Lalu penghormatan hak wajib pajak, apakah nanti ada GAR panel seperti di India dan UK dan sebagainya. Jadi inilah yang PR yang masih banyak untuk kita jelaskan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke, wah waktunya udah tinggal segini. Mungkin saya maju 2 slide dulu, nanti next slide. Hybridnya nanti setelah ini ya, next lagi. Nah, saya masuk ke sini. Karena ini salah satu juga yang menurut saya juga baru ya, hybrid juga baru, tapi saya izin untuk masuk sini dulu. Perbandingan kinerja keuangan perusahaan sejenis, kalau nggak salah seperti itu ya Pak Khodori. Konteksnya apa? Tadi Pak Khodori juga sudah menyampaikan, ada AMT loh dulu. AMT ini kalau kita lihat naskah akademis RUU KUP, revisi Undang-Undang KUP, jadi teman-teman konsultan wajib pajak kalau pengen tahu, bedah dong naskah akademis ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya juga untuk edukasi publik. Dilihat di situ bahwa kita menenggarai ada kok banyak ya perusahaan yang mengalami kerugian fiskal selama bertahun-tahun, multiple years. Dan ini ada statistik yang saya hanya mengutip dari situ. Tapi kelihatannya kok bertambah terus. Dan dari situ ada suatu ide yang namanya alternative minimum tax. Jadi ketika ada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal bertahun-tahun, bahwa nanti itu bisa dikenakan suatu minimum tax. Mungkin seperti, kalau tidak salah dulu skemanya adalah seperti final tax itu ya Pak ya. 1% atau 0,5% dan sebagainya. Tapi ini juga dibatalkan. Tapi ini juga nggak hilang. Jadi muncul lagi di dalam penjelasan pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 kita tahu tentang arm's length principle ya. Nah, tapi saya sebelum masuk ke sana, saya juga ingin bilang bahwa benchmarking ini bukan hal yang baru kok Bapak Ibu. Jadi teman-teman terutama dari otoritas pajak tentu juga tahu bahwa kita sudah memiliki berbagai SE sebenarnya untuk benchmarking ya hal-hal tersebut. Mulai dari SE 96 2009 sampai SE 139 2010. Dalam SE tersebut, ini saya hanya mengutip atau menuliskan kembali apa yang dimaksud dengan benchmarking ya di dalam SE tersebut. Ini adalah cuman supporting tools untuk assessing tax compliance ya, untuk menguji kepatuhan dan tidak bisa digunakan sebagai basis untuk menerbitkan SKP gitu ya, tax assessment, nggak bisa. Itu dari SE loh ya, saya juga nggak bermaksud apa-apa. Dan ini untuk sektor-sektor usaha, jadi sorry bukan bisnis group tapi bisnis sektor ya, sorry saya salah ketik. Jadi ada sektoral, jadi kalau kita lihat SE-nya nih masing-masing banyak sekali ya. Ini ada lebih dari 10 rasio untuk masing-masing sektor usaha. Dan di situ disebutkan bahwa ketika Anda punya kinerja yang lebih rendah dari rata-rata, itu bukan berarti taxpayer tersebut itu tidak patuh ya, tapi bisa saja dibutuhkan diagnosis lanjutan. Jadi ini historis, saya nggak bermaksud apa-apa, tapi ini historis kita pernah punya benchmarking. Dan tujuannya adalah bukan untuk menerbitkan SKP, seperti itu.
Di slide selanjutnya, next. Lalu saya akan coba melihat, sebenarnya apa sih yang perlu kita lihat dari regulasi ini. Jadi dalam PP 41, pasal 41 PP 55 2022, jadi ini nanti akan diterapkan pada, jadi dihitung ulang ya, pada wajib pajak yang telah beroperasi secara komersial selama 5 tahun dan juga mengalami kerugian fiskal selama 3 tahun berturut-turut. Oke, coba kita lihat sendiri. Pertama adalah purpose-nya apa sih sebenarnya? Apakah tujuan dari benchmarking ini adalah untuk mengkalkulasi ulang pajak yang terutang atau memang seperti yang dulu, diagnostic tool saja? Nah ini yang kita belum tahu. Tapi kalau perasaan sih ya, kalau di pasal 18 nih takutnya buat menghitung ulang ya gitu ya. Ini kan sebenarnya, tapi tentu ini sesuatu yang perlu kita diskusikan. Yang kedua adalah masalah transfer pricing. Ingat bahwa transfer pricing itu kata yang kita kan gitu ya, mencoba melihat harga atau kinerja keuangan dari perusahaan yang sebanding, bukan sejenis. Oke, apakah ada perbedaan di situ? Nah, ini kita nggak tahu. Apakah ada terminologi baru? Kalau kita bicaranya adalah perusahaan sebanding, berarti kita harus lihat 5 comparability factors dalam arm's length principle. Tapi sebanding ini nanti, sejenis ini nanti akan seperti apa? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Yang kedua, apakah ini maksudnya mau ada safe harbor rule gitu ya di Indonesia atau tidak? Safe harbor ini sebenarnya juga dimungkinkan dalam konteks transfer pricing. Jadi daripada Anda tuh cari pembanding, ditetapkan misalkan untuk low value added services perusahaan yang bergerak di situ, itu misalkan return on sales-nya misalkan 3% gitu ya. Contoh seperti itu. Apakah akan seperti itu? Atau yang terakhir juga, apakah ini beneran nanti untuk dasar pengujian koreksi nih? Kalau kayak gini berarti apakah mungkin pakai secret comparables, pakai data wajib pajak lain? Ini yang perlu jadi pertanyaan tentu dari stakeholders di pajak di Indonesia. Karena ini konteksnya adalah transfer pricing. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita juga melihat kalau kerugian bertahun-tahun memang kita punya ini ada intensi bahwa bisa saja ada artificial loss, bahwa perusahaan tersebut sengaja diciptakan untuk nge-pull biaya-biaya di situ. Bisa saja gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah misalkan nanti adalah perusahaan sejenis. Dalam konteks transfer pricing kita juga perlu lihat perusahaan sejenis sektornya sama, tapi bisa saja function, aset dan resikonya bisa saja berbeda-beda. Ini yang kita juga masih jadi pertanyaan dalam konteks hal tersebut. Lalu konteksnya adalah periode tax loss-nya gitu ya. Kenapa jadi 3 tahun ya? Kayaknya di revisi Undang-Undang KUP 5 tahun gitu ya. Jadi ini lebih singkat juga. Dan terus juga kita melihat nih kapan berlaku. Karena kalau kita mundur 3 tahun ke belakang, mungkin masih banyak perusahaan yang loss. Seperti itu ya, rugi secara fiskal. Nah ini yang kita perlu lihat juga. Dan yang terakhir adalah masalah benchmarking dan juga business cycle. Ingat juga bahwa setiap sektor ini, jadi kalau kita membandingkan kinerjanya, bisa saja perusahaan yang startup, mature sama udah nyaris tutup gitu ya, ini bisa beda saja kinerja keuangannya. Dan juga antar sektor, apakah nanti akhirnya ada sampai KLU yang, KBLI ya, yang lebih detail seperti itu. Karena setiap sektor ini bisa saja berbeda-beda kinerja keuangannya. Jadi itu mungkin dari saya tentang benchmarking financial performance. Apakah masih ada waktu Mbak Cynthia? Tentang hybrid. Oke. Boleh izin balik lagi ke hybrid mismatch arrangement ya. Ini juga sesuatu hal yang baru di Indonesia. Sebenarnya saya di sini ada 2 ilustrasi kasus, tapi mungkin basic bagi teman-teman di sini tentunya. Yang pertama adalah tentang hybrid entity. Hybrid entity ini bisa berujung pada double deduction scheme. Artinya
suatu biaya itu bisa deductible expense di negara Indonesia maupun juga di negara lawan transaksinya. Sama-sama dianggap biaya dari konteks pajak. Nah ini gara-gara ada yang disebut sebagai hybrid entity. Hybrid entity itu bisa saja di negara A, contohnya di sini, ini dianggap sebagai pass-through entity. Jadi harusnya yang bertanggung jawab itu adalah dilihatnya dari sisi perusahaan A. Atau di perusahaan B, sebenarnya menganggapnya itu adalah non-transparent entity. Jadi dia adalah entitas yang memiliki kewajiban pajak tersendiri dan itu akan dihitung secara terpisah. Nah kalau semisal ada suatu pembayaran bunga, let's say hybrid entity ini meminjam dari perusahaan atau pihak ketiga, lalu dia membayarkan suatu bunga lah ya, kepada pihak ketiga tersebut. Atas interest expense-nya bisa diperlakukan di state B ini adalah biaya karena dia adalah entitas yang berdiri sendiri, sedangkan dari sisi state A di negara A ini bisa saja biayanya diakui di negara A. Jadi double deduction. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hybrid financial instrument yang berujung pada deduction di satu sisi tapi juga non inclusion di negara yang lain. Ini artinya melanggar prinsip simetris dalam pajak. Harusnya deductible, taxable, non-deductible, non-taxable, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini, di state A dan B, negara A dan B, ini bisa saja di negara B, ini dianggap sebagai ketika ada payment ke negara A, dianggap sebagai pembayaran bunga. Jadi, jadikan biaya. Deduction. Tapi bisa saja atas instrumen yang sama di negara A ternyata dia dianggap sebagai pembayaran dividen karena tadinya ini dianggap sebagai penyertaan modal. Biasanya ini adalah instrumen yang convertible bonds, preference share dan sebagainya. Jadi ada mismatch perlakuannya dari dua negara yang berbeda. Kalau terjadi seperti itu dan contohnya misalkan di state A di negara A, ini dia memberlakukan adalah foreign dividend exemption. Ini artinya atas pembayaran dari B, ini terus kemudian tidak diakui sebagai income, gitu ya. Jadi no inclusion, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak contohnya tentu. Action 2 dalam BEPS Project 2015 ini terbitkan bahwa yang menganut pada atau yang disebut sebagai single tax principle, jangan sampai nggak dipajakin di suatu negara atau ada malah justru deductible 2 kali gitu ya. Jadi ibaratnya bagaimana cara menetralisir tax treatment tersebut. Oke, di slide selanjutnya. Sebenarnya ada 2 rule ya, primary dan juga secondary defensive rule-nya. Ini tergantung dari negara mana yang akan mengambil. Tapi dari sisi domestik tentu misalkan Indonesia, ini artinya segala macam pembayaran, dan ini juga dikutip di dalam pasal 43 PP 55, jadi kalau misal ada biaya, ada payment gitu ya ke luar negeri, ini bisa saja tidak dianggap sebagai deductible expense. Selama kalau di negara lawan transaksi tersebut, atas pembayaran tersebut itu tidak dianggap sebagai income. Yang pertama, atau gitu ya. Atau justru di sana juga jadi deductible expense juga. Dan ini akhirnya menghasilkan adanya pembayaran pajak yang lebih rendah atau tidak sama sekali. Ini bunyi dari pasal 43 PP 55. Nah pertanyaannya adalah, nanti akan seperti apa? Untuk arrangement yang seperti apa? Ruang lingkupnya apa? Ini yang belum bisa atau ini masih kita duga-duga semua ya. Apakah artinya interest, royalty, dividen, macam-macam ya, sewa, segala macam, ini bisa semua kena, atau hanya transaksi-transaksi yang ditenggarai memang ada tax planning-nya di situ. Yang kedua juga bagaimana nantinya wajib pajak maupun otoritas pajak melihat tax law di negara lain. Benar nggak sih misalkan dia Mauritius bahwa pembayaran ini malah justru atas instrumen tersebut bukan dianggap sebagai pinjaman, tapi sebagai dividen. Contoh seperti itu. Dan apakah itu artinya kita juga melihatnya jangan-jangan ada private ruling di sana, kita juga nggak tahu. Oh statutornya bilangnya
dianggap sebagai pinjaman, tapi bisa saja ada private ruling, kita nggak tahu juga. Lalu apakah nanti akan ada disclosure checklist contohnya seperti itu? Contoh seperti di Australia, harus ada, jadi seperti kayak ada form yang harus diisi dahulu oleh wajib pajak seperti itu. Dan ini juga ada isu yang lainnya. OECD tahun 2017 untuk hybrid ini juga menerbitkan yang namanya branch mismatch management gitu ya. Wah, apalagi tuh gitu ya. Jadi bisa saja suatu kantor cabang itu di suatu negara dari domisilinya maupun di negara sumbernya ini bisa saja diperlakukan berbeda, baik secara subjek pajak dalam negerinya atau bisa saja pengakuan penghasilannya. Nah ini yang juga apakah ini nanti akan masuk juga dalam pengaturan ini? Seperti itu ya. Sebenarnya walaupun gini, mungkin di Indonesia kurang beresiko ya dalam konteks hal tersebut, karena kita menganutnya group taxation rule-nya kan nggak ada ya. Beda sama negara-negara yang menganut group taxation rule. Jadi ibaratnya beberapa PI atau beberapa perusahaan itu bisa digabung perlakuan pemajakannya. Seperti itu. Dan juga nanti bagaimana domestic tax system kita melihat administrasinya dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, sebenarnya masih ada ketentuan CFC dan juga SPC dan indirect transfer of asset, tapi mungkin sementara cukup dan saya mohon maaf jika melebihi waktu yang sudah diberikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aji atas presentasinya, karena sangat komprehensif penjelasannya jadi agak pressure ya Pak, buru-buru ngejelasinnya ya Pak. Oke, nanti saya akan summary-nya di akhir saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin presentasi yang selanjutnya, Mas Bobby sudah siap? Baik, mari kita sambut Mas Bobby Sovero yang akan mempresentasikan tentang transfer pricing updates from a taxpayer's perspective. The floor is yours, Mas. Baik, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kok pagi ya? Selamat sore dan salam sejahtera. Katanya selamat pagi biar terus semangat ya, nah gitu. Yang saya hormati Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Bu Oka, kemudian para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan DJP, yang saya hormati Pak Ardi, Pak Wamsiter, Pak Waskito, sahabat-sahabat saya, senior saya, guru saya. Kemudian rekan-rekan konsultan pajak, senior saya Pak Ruston, Pak Arsono, Pak Sutan, dan rekan-rekan lainnya. Pak Cindy, ada yang lain juga. Kemudian para wajib pajak dan mitra, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin saya nggak akan terlalu, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, cuma biasanya kalau sudah ke bawah presentasi jadi lupa. Baiklah, saya hari ini ditugaskan untuk membahas mengenai transfer pricing update dari perspektif wajib pajak. Jadi 10 bulan yang lalu mungkin saya tidak bisa menyampaikan ini gitu karena perspektifnya masih perspektif Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa menyampaikan perspektif wajib pajak gitu ya. Sudah cukuplah kira-kira untuk menyampaikan apa sih kira-kira isu yang prevailing, yang menjadi masalah kaitannya dengan transfer pricing gitu ya. Baik, kita mulai. Skip saja ini. Skip juga karena ini. Oke. Isu utama dari transfer pricing adalah transfer pricing itu penerapannya tidak bisa berhenti. Peraturannya tidak bisa statik. Kenapa? Karena transfer pricing itu berkaitan dengan analisis industri, kemudian analisis industrinya akan mempengaruhi VAR analysis. Kondisi akan dipengaruhi oleh industri. Maka kalau situasi industrinya berubah, kalau kondisinya berubah, maka penerapannya pun harus dipertimbangkan. Contoh yang paling sederhana. Ketika terjadi pandemi COVID-19, apa yang terjadi? Banyak usaha yang jatuh. Banyak transaksi afiliasi dan transaksi independen juga ikut jatuh. Maka kemudian pengujian transaksi afiliasi pun menjadi terpengaruh. Apakah transaksi afiliasi ini kemudian menjadi rugi karena real business reason atau karena transfer pricing? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan praktikal yang harus selalu bisa dijawab ketika kita menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi isu utamanya dari transfer pricing pertama adalah tidak bisa statik, dia selalu berubah mengikuti industrinya. Ya. Next. Baik, tapi sebelum sampai ke catatan, saya harus fair.
gitu ya. Saya harus fair bahwa perkembangan transfer pricing di Indonesia, bahwa perkembangan transfer pricing yang dilakukan oleh teman-teman DJP, teman-teman BKF, teman-teman Kementerian Keuangan itu sebenarnya sudah sangat jauh lebih baik dari sisi regulasi, dari sisi compliance, dari sisi penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi ya, kita mulai misalnya dari bahwa kita menyadari bahwa transfer pricing itu adalah upaya untuk mengatasi transfer mispricing yang akan berakhir pada profit shifting. Maka itu tentu adalah upaya yang harus kita apresiasi, bahwa diterapkannya adanya ketentuan transfer pricing, kemudian penegakan hukumnya, itu adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus appreciate nih, perkembangan regulasi transfer pricing dari sejak di Undang-Undang tahun 83, di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 3, kemudian diubah pasalnya, kemudian muncul pasal 18 ayat 4-nya, kemudian muncul Per 43, muncul Per 32 dan seterusnya, nanti kita bahas lebih detail. Itu menunjukkan bahwa respon pemerintah terhadap kebutuhan untuk terus memberikan guidance terhadap penerapan transfer pricing yang memang tidak bisa statik itu ada dan terus bertambah. Nanti mungkin saya bahas sedikit, Bapak Ibu pasti sebenarnya sudah mafhum bahwa perkembangan apa yang sudah muncul dari regulasi tersebut gitu ya. Jadi itu perkembangan yang harus kita hargai gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di media gitu ya, bahwa saya nggak tahu masih ada atau enggak nih Pak Dori, bahwa DJP membuat sebuah gugus tugas nasional untuk menangani transfer pricing, kemudian di setiap kanwil ada gugus tugas setiap regional yang kemudian mengawasi penerapan, pengawasan dan pemeriksaan transfer pricing di setiap daerah. Itu menunjukkan bahwa ada keseriusan untuk membantu mendorong penerapan kebijakan transfer pricing, tapi dengan pengawasan yang supaya penerapannya lebih uniform. Dan upaya itu menurut saya itu suatu langkah maju, gitu, sebuah langkah maju. Mudah-mudahan bisa terus dilakukan, lebih bisa terkoordinasi, tapi tentu tidak kemudian di target penerimaan, tapi lebih pada bagaimana menerapkannya secara baik dan benar yang adil buat wajib pajak. Kira-kira. Nah, yang keempat, yang kemudian juga perlu kita hargai gitu ya dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Tax Authority dan Tax Administration adalah adanya semangat untuk melakukan simplifikasi dan harmonisasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Itu sudah dimasukin di dalam rencana strategisnya DJP di tahun 2020 sampai 2024. Nah, sekarang udah 2023. Mudah-mudahan tadi Pak Hodori udah sedikit ngasihin ada RPMK baru terkait dengan penerapan prinsip kewajaran. Mudah-mudahan simplifikasi dan harmonisasi itu bisa dijalankan setidaknya melalui peraturan itu dan harapannya peraturan-peraturan lainnya. Nah, terlepas dari itu semua, gitu ya, tetap harus disadari bahwa masalah transfer pricing tadi, selain masalah ketentuannya yang harus nggak boleh statik, yang juga perlu disadari adalah transfer pricing in essence, it's not an exact science. Analisis saya sama analisis Pak Hadori bisa beda. Analisis Pak Ruston sama analisis Pak Ardi mungkin bisa beda. Dan itu memang DNA-nya transfer pricing itu ya itu. Akibatnya apa? Pasti ada uncertainty. Nah, sekarang isunya gimana caranya kita sama-sama kerja bareng. Enggak, mati ya. Antara wajib pajak, konsultan, industri, kemudian juga tentunya Direktorat Jenderal Pajak, tentunya juga BKF sebagai pemegang kebijakan fiskal. Gimana caranya supaya uncertainty itu bisa kita semakin persempit. Kenapa? Ya karena kita posisinya kan sekarang dalam posisi sedang membutuhkan investment. Presiden kita berkali-kali menunjukkan bahwa Indonesia sedang butuh investment. Nah, kalau ada lubang besar uncertainty di penerapan transfer pricing, dan udah beberapa kali wajib pajak mengeluhkan masalah ini gitu ya, kok kami rasanya seperti dipukulin gitu ya. Ya ini yang harus kita jawab dengan bagaimana caranya supaya kita membuat aturan mainnya seperti yang disampaikan Pak Hodori, aturan mainnya ditaruh di atas meja dan tentunya aturannya sama. Sehingga ketika ada kejadian di sini tidak diperlakukan sama dengan ada kejadian di sana, kira-kira kayak gitu. Di situ. Nah, itu lembaran apresiasi saya. Jadi saya sebagai dan mengapresiasi semua perkembangannya. Namun karena begitu sayangnya saya sama DJP gitu ya, sama teman-teman di DJP, maka saya juga harus dengan jujur menyampaikan masih ada beberapa catatan yang perlu kita pertimbangkan untuk perbaikan ke depannya, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi penerapan gitu. Jadi mohon izin sebelumnya mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa dipakai sebagai bahan diskusi lah. Kalau tadi kata Pak Hodori PMK-nya sudah final, kalau ada yang belum tercakup mudah-mudahan bisa diselip-selipkan gitu ya. Kira-kira bisa supaya
sama-sama kita bisa mendapatkan yang aturan yang semakin kokoh dan semakin kredibel, kira-kira kayak gitu. Boleh next. Baik, ini sedikit saja bahwa tadi saya bilang kenapa perkembangannya perlu diapresiasi dari sejak tahun 83 sampai sampai tahun 2022 gitu ya, penambahan terakhir itu ada di PP 55, yaitu terasa sekali bahwa ada upaya terus-menerus memperbaiki, menambah, menguatkan kembali ketentuan transfer pricing, dan itu sungguh sesuatu yang sangat kita hargai gitu ya. Kemudian berikutnya. Next, ya. Oke. Kalau kita bicara perkembangan ketentuannya gitu ya, kalau kita bicara 18 ayat 3 tadi Pak Hodori sudah sampaikan itu berbicara kewenangan DJP untuk melakukan koreksi, pasal 18 ayat 4 menjelaskan mengenai hubungan istimewa, bagaimana hubungan istimewa itu, kemudian di PMK 2 dan di PMK 22 dan PP 55 nanti kemudian dielaborate lagi gitu ya. Kemudian tahun 93 diterbitkan instruksi tentang bagaimana sih seharusnya melakukan pemeriksaan pajak ini tahun 93 gitu ya. Saya masih SD mungkin gitu ya. Jadi udah ngomongin transfer pricing kan luar biasa kan gitu ya. Di PR 43 dan 32 itu jauh lebih clear. Jadi step penerapan arm's length principle, step by stepnya seperti apa, analisis sebandingan itu apa, metodenya itu apa, comparable itu apa, kemudian transaksi-transaksi tertentu atau transaksi-transaksi khusus yang harus dianalisis tersendiri apa, kemudian bagaimana sih harusnya pelaporannya, kemudian apa sih primary adjustment, apa sih corresponding adjustment, itu bisa dibilang seperti menyarikan TP guidelines sebenarnya, itu sudah kita mulai, sudah ada di PR 43 gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau mau bicara ke belakang lagi, ada satu surat yang menurut saya juga cukup resourceful, yaitu S153 gitu ya. Nah kemudian di PR 69 sudah maju lagi dengan menggunakan, sudah ada ketentuan lebih lanjut mengenai APA, diperbaiki dan disempurnakan di PMK 7 2015, kemudian muncul PMK 213 yang menjadi respon Indonesia terhadap BEPS 13. Sudah muncul yang kita kenal dengan local file, master file, CBCR itu muncul di sini. Dan yang mungkin yang selain itu, tapi kemudian muncullah rezim yang kita sebut rezim ex ante yang dimunculkan di pasal 2 PMK 213. Nanti kita bahas lagi mengenai ex ante. I will be back into this point. Itu ya. Kemudian lanjut di PMK 22. Nah, PMK 22 ini agak cukup unik dan menggelegar kira-kira gitu ya. Karena PMK-nya bunyinya soal APA, tapi pasal 23 ayat 1-nya bilang bahwa sebagian dari PMK ini memang dipergunakan untuk kepentingan yang lain selain dalam rangka APA. Itu pasal 8 sampai pasal 14. Di pasal 8 sampai pasal 14 itu kemudian diatur soal apa yang sudah diatur di PR 4332 kemudian disempurnakan dan dikuatkan. Kenapa ini kemudian menjadi berita bagus? Karena bertahun-tahun lamanya kita membutuhkan peraturan perundang-undangan yang betul-betul peraturan perundang-undangan. Karena legally speaking PR 43 kan itu adalah aturannya Dirjen Pajak. Dalam struktur undang-undang ketentuan perundang-undangan ya Dirjen Pajak ini nggak masuk ke dalam situ. Maka ketika masuk PMK 22 ini menjadi nafas segar bahwa oh ya semakin jelas dan semakin punya dasar penerapan transfer pricing kan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke Undang-Undang HPP. Nah, kalau ini saya tidak bisa tidak bias dalam menyampaikan karena ada hubungan emosional lah sama undang-undang ini gitu ya, sama Pak Ardi ya. Intinya adalah yang kami lakukan di Undang-Undang HPP saat itu adalah mengadopsi ya ada pasti Pak Mas Aji pasti menyadari bahwa ada tambahan penjelasan di ujung di pasal 18 ayat 3 itu yang membuka pintu kemudian ke PP 55 bisa memunculkan ketentuan secondary adjustment yang sebelumnya ada di PMK 22. Itu salah satunya. Kemudian yang paling penting kalau menurut saya yang paling penting dari Undang-Undang HPP adalah memberikan delegasi langsung untuk membentuk PMK terkait dengan transfer pricing. Sehingga kita nggak perlu lagi berdebat ini harus nggak kita buat PMK-nya ya sekarang harus gitu ya. Bukan PMK tapi PP, kemudian PP nanti di PP 55 kemudian diturunkan kembali ke PMK. Dan yang kita tunggu-tunggu itu adalah di PP 55 itu ada sedikit penegasan, tapi kalau boleh saya mengambil sedikit tambahannya adalah intinya ada beberapa ngambil dari PMK 22 dinaikkan ke PP 55, tapi ditambahkan ada multilateral APA, which is a very good news. Gitu ya. Nah sekarang kita lagi nunggu yang warna merah kekuningan itu. Yang kita lagi tunggu adalah RPM KPKKU gitu ya. Akan seperti apa? Akankah menjawab pertanyaan kita semua gitu ya, wajib pajak, konsultan dan juga teman-teman di KPP gitu ya ketika melakukan pengawasan dan pemeriksaan kira-kira gitu. Next. Oke, sekarang masuk ke catatan-catatan saya ya. Catatan yang pertama
adalah ex ante. Gitu ya. Jadi di setiap sosialisasinya, di setiap workshop yang diselenggarakan, yang di setiap kali kita diceritakan wajib pajak disampaikan mengenai ex ante gitu ya. Itu semua berujung pada pasal 3 ayat 1 PMK 213 bahwa transfer pricing documentation itu dasarnya adalah transaksi data yang tersedia pada saat transaksi afiliasi. Namun dalam setiap sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman DJP tentunya ini adalah ketentuan ex ante. Kenapa ketentuan ex ante? Filosofinya apa? Kalau datanya yang tersedia pada saat transaksi afiliasi, artinya si wajib pajak tuh sudah nyiapin pricing policy-nya, sudah nyiapin budgetnya sebelum transaksi afiliasi dilakukan. Jadi itulah ex ante yang secara filosofi yang mau diterapkan sama teman-teman DJP. Maunya pasal 3 ayat 1 tuh maunya begitu. Isunya adalah bunyi peraturannya tidak eksplisit bilang kayak gitu. Maka kemudian yang terjadi adalah penerapannya jadi membuat sedikit bingung. Karena kalau wajib pajak dia menggunakan data tahun-tahun sebelumnya, maka by literal interpretation wajib pajak sudah memenuhi pasal 3 ayat 1. Tapi yang terjadi adalah kita tidak tahu nih. Sebenarnya apakah dengan menggunakan pembanding tahun lama itu sudah cukup untuk memenuhi pasal 3 ayat 1, karena yang disampaikan berulang-ulang adalah harus ex ante. Ex ante itu pricing policy sudah ada, budget sudah ada. Isunya lagi-lagi tidak eksplisit disebutkan demikian. Sehingga secara prosedural, secara hukum itu menjadi membingungkan karena tidak ada ketentuan hukumnya. Bunyinya hanya data yang tersedia pada saat transaksi afiliasi. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu menjadi pertanyaan. Next. Maka ketika yang banyak dilakukan, akhirnya yang banyak terjadi adalah ya sudah wajib pajak misal gitu ya, karena dia harus pakai data yang sebelum transaksi afiliasi, maka misalnya kita bicara TV Doc tahun 2020, misal kemudian dia menggunakan ya let's say misal menggunakan profit approach, dia pakai TNMM, kemudian dia pakai budget, jadi budgetnya sudah di TNMM kan, kemudian pakai pembandingnya otomatis yang tersedia pada awal tahun 2020 tahun berapa? Pasti bukan tahun 2019, tapi tahun 2018 paling cepat. Ya kenapa? Di Januari 2020 data 2019 pasti belum keluar. Maka kemudian menjadi aneh, karena kemudian PMK 22 juga menyarankan mendorong penggunaan single year gitu ya, walaupun tidak eksplisit. Tapi di PMK 213 kalau lihat lampirannya, itu kalau wajib pajak disuruh jelasin kalau dia pakai multiple year. Kalau pakai single year nggak perlu dijelasin. Artinya secara implisit PMK 213 meminta pakai single year. Tapi single year-nya 2 tahun mundur. Pertanyaan kesebandingannya dimuncul, ini masih sebanding nggak tahun pajaknya kan gitu. Nah akhirnya implikasinya itu menjadi aneh. Dan yang lebih rumit lagi, kemudian ketika ini malah ditanyain, pada saat misalnya proses pemeriksaan, kenapa kamu pakai tahun 2018? Kok nggak pakai 2019? Apalagi kok nggak pakai tahun pajak 2020? Wajib pajak berusaha comply. Kenapa kok malah jadi salah gitu? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan dari wajib pajak, kira-kira kayak gitu. Next. Maka terkait dengan ex ante, ini kami minta tolong kalau gitu Pak Hudori. Kalau boleh Pak, dibuat aturan eksplisitnya. Kalau memang diminta ex ante, seperti apa ex ante yang dimaksud oleh DJP gitu. Yang dimaksud oleh Kementerian Keuangan. Yang sudah dianggap memenuhi ex ante dalam in terms of compliance seperti apa? Apakah misalnya memang harus pakai pricing policy, harus pakai budget, dibuktikan dengan apa gitu. Kemudian pembandingnya yang mana? Nah, apakah seperti itu atau yang lain gitu. Karena sejujurnya yang sudah pernah dilakukan, wajib pajak mencoba untuk comply, benar-benar punya budget, benar-benar sudah pakai pembanding, begitu sampai level pemeriksaan oleh pemeriksa pajak kemudian disampaikan, betul budgetnya sudah arm's length, bagus, ex ante, tapi aktualnya tidak arm's length. Dikoreksi juga. Nah jadi pertanyaannya maunya ex ante atau ex post? Gitu. Ini yang mungkin terkesannya seperti mengeluh, tapi kenyataannya terjadi Bapak Ibu. Harus ada aturan main yang jelas. Oke, kalau gitu ex ante, siap, kami akan ex ante, kami akan dorong ex ante. Hanya saja seperti apa penerapannya, kan gitu. Itu yang pertama. Kalaupun mau, kalau tidak ya seperti apa gitu ya. Jadi
Kalau misalnya tadi maupun mau kita misalnya oke tetap harus ex ante karena secara filosofi harusnya pricing itu sudah di depan, harus sudah wajar. Oke kalau begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi meleset kayak kemarin ada COVID atau misalnya memang ada masalah, ada ada kebakaran kah atau apapun lah, ada bisnis reason yang menyebabkan profitabilitas wajib pajak kemudian terganggu sehingga kemudian ketika dites secara aktual kemudian ada loss atau mungkin ada laba yang berkurang. Nah kemudian bagaimana penerapannya? Apakah tetap harus dipukul juga kan gitu? Nah ini yang perlu sekali kejelasan aturan main mengenai ex ante gitu ya. Next. Nah makanya kemudian kalau memang susah ngatur ex ante, begitu susah ngatur ex ante karena tadi saya juga mengerti teman-teman pemeriksa. Lah budget kan buatan kamu bisa karang-karang. Bikin aja budgetnya bagus, aktualnya ngasal. Oh iya benar juga, yang bisa dipercaya kan audit report. Harusnya gitu ya, harusnya audit report. Nah kalau gitu daripada susah, mungkin alternatif lain yang mesti kita pertimbangkan. Jangan-jangan mungkin kita perlunya expose aja lah. Compliance-nya lebih mudah, teman-teman DJP juga dalam memeriksanya juga lebih mudah. Mungkin, tapi ini adalah alternatif gitu ya. Next lagi. Oke, nah kalau ini sebentar saja. Tadi karena ketika dalam proses pemeriksaan biasanya sering pasti ditanya, dan memang TP Doc sendiri memang biasanya akan ditanya audit reportnya, akan diminta dilampirkan. Kadang-kadang audit report itu nggak selesai dalam 3 bulanan atau udah mepet-mepet banget lah gitu ya. Jadi mungkin kalau boleh gitu ya, mungkin deadline tersedianya TP Doc itu mungkin boleh dipertimbangkan Bapak Ibu untuk sedikit lebih diperpanjang untuk memberikan ruang bagi wajib pajak untuk bisa menyiapkan TP Doc-nya tuh dengan firm, dengan lebih sesuai dengan ketentuan gitu. Kalau enggak akhirnya ya diada-adakan gitu takutnya gitu ya. Jadi kalau boleh deadline-nya bisa ditambah gitu ya. Next. Sekarang notes transfer pricing audit. Next. Nah kalau ini saya nggak akan bacain satu-satu. Ini yang ada di layar adalah isu yang recurring, terus terjadi. Nah karena isunya ini sudah berkali-kali terjadi ya ini mungkin saya ambil contohnya aja lah. Isu lamanya ini ya, misalnya isu pemeriksa pakai single year, wajib pajak pakai multiple year. Ini kan menurut saya, ini kan bukan masalah yang rumit-rumit amat sebenarnya gitu ya. Tapi terjadi sengketa, dan itu real sengketanya sampai pengadilan gitu. Kita kebayang cost of compliance-nya wajib pajak kalau cuma ribut gara-gara kayak gini, apalagi kalau sengketa pembanding. Rasa-rasanya sebenarnya menghabiskan resources negara gitu ya. Ada hakim, ada PK yang ikut turun gitu ya, wajib pajak juga turun. Hanya ngomongin sengketa pembanding kamu begini, pembanding kamu begitu gitu. Jadi isu-isu ini banyak sekali gitu ya. Dan terus terjadi. Seandainya kalau misalnya isu-isu ini kemudian bisa diterbitkan guidance yang lebih mendorong penyelesaian, misalnya udah pokoknya harus single year, ya sudah selesai gitu. Kan jadi nggak ada keributan lagi gitu kan ya. Misalnya, atau yang lain-lain gitu ya. Jadi ini saya tidak akan sebutkan karena mungkin waktu juga terbatas. Jadi ya ini kira-kira isu yang sering dan berulang-ulang kali terjadi dalam proses transfer pricing audit gitu ya. Next. Nah, sekarang saya ngomongin trending topiknya. Jadi tadi kan isunya as a whole, tapi ya ada trending topiknya sekarang. Tapi alhamdulillahnya saya dengar berita baik dari presentasinya Pak Hodori hari ini bahwa secondary adjustment itu di RPMK gitu ya akan diterapkan hanya kalau primary adjustment-nya melalui SKP. Ini berita bagus gitu ya. Ini berita bagus. Utamanya itu berita bagus. Kenapa? Karena berarti memungkinkan wajib pajak melakukan pembetulan sendiri. Ketika misalnya dia merasa transaksi memang nggak arm's length, dia bisa lakukan pembetulan. Atas pembetulannya itu ya berarti nggak perlu ada secondary adjustment. Atau terutama misalnya dalam rangka penerapan APA udah sepakat secara voluntary dia kemudian betulkan, harusnya memang tidak ada hukuman buat dia karena dia melakukan sesuatu yang voluntary. Nah, cuma isunya memang tetap terjadi gitu ya. Karena isu dalam transfer pricing audit ini ada yang ya kalau di kantornya Pak Womsiter saya yakin koreksi transfer pricing-nya pasti bagus-bagus gitu ya. Tapi memang ada beberapa kali kita ketemu memang transaksi primary adjustment ini memang cukup sulit gitu untuk kita terima gitu ya. Ada yang memang tidak diajak berdiskusi, ada yang tahapan penerapan pemeriksaan transfer pricing-nya tidak dilakukan, tapi tetap dilakukan koreksi primary adjustment, langsung dipukul dengan secondary adjustment. Bapak Ibu kalau memang koreksinya memang tepat tidak ada masalah gitu ya.
isunya adalah kadang-kadang koreksinya tidak tepat. Sehingga ketika munculnya secondary adjustment ini menyebabkan beban yang berlebihan dan tidak adil buat wajib pajak sebenarnya. Makanya kalaupun mau tetap ada, ya walaupun tadi sama Pak Dori sih kayaknya masih sulit gitu ya, tapi mungkin repatriasi mungkin bisa dipertimbangkan. Apapun caranya. Kenapa? Ya kalau ada hukuman harusnya ada alat buat bertaubat kira-kira gitu Pak. Kenapa? Karena kalau tidak, bahkan ini saya cerita beneran gitu ya, bahkan ada yang kemudian menjadikan secondary adjustment ini menjadi alat tawar. Alat tawar gimana? Udah kamu terima primary adjustment-nya, secondary adjustment-nya saya drop. Ya kalau ini kan udah bukan good governance lagi, gitu ya. Jadi kalau yang menarik adalah ya sebaiknya kita harus cari jalan keluar. Kalau memang wajib pajaknya sudah terima, oke ini emang benar saya salah primary adjustment, tapi saya akan coba untuk bertaubat supaya nggak kena secondary adjustment. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sediakan sarananya. Salah satunya misalnya dengan repatriasi, gitu ya. Next. Nah, kemudian ini isu yang di tahapan pendahuluan Pak Dori, tahapan pendahuluan. Jadi kita pernah ngadepin ceritanya ada wajib pajak yang bayar biaya jasa. Biaya jasanya, let's say misalnya kalau di sini saya tulisnya berapa nih? 100 ya, 100 gitu ya. Kemudian ada tahapan pendahuluan. Nah kemudian di Tipidoknya wajib pajak, memang karena wajib pajaknya ini belum paham, dia tidak menulis step-step tahapan pendahuluan yang ada di PMK 22. Dengan alasan tidak ada tahapan pendahuluan, by virtue of PMK 22, kemudian dikoreksi, dikatakan bahwa dia tidak menerapkan prinsip kewajaran karena dia tidak menerapkan tahapan pendahuluan. Nah, yang saya pahami, kalau misalnya memang wajib pajak dinyatakan tidak menerapkan prinsip kewajaran, maka tentu pemeriksa harus menerapkan prinsip kewajaran. Kemudian kasih tahu si wajib pajaknya, ini loh yang wajar tuh yang begini, maka segini transaksimu, ini koreksinya. Yang saya pahami demikian. Namun ternyata dalam prakteknya ada berbeda praktek Pak Hodori. Yang terjadi adalah ada yang akhirnya karena tidak memenuhi prinsip tahapan pendahuluan, by formality, tanpa ngecek substansinya ini jasanya ada atau tidak, beneran memenuhi tahapan pendahuluan atau tidak, karena dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran, dicoret semuanya. Padahal, oke lah 100 terlalu mahal, padahal jasanya tuh ada. Nilai pasarnya pun ada, let's say misalnya 50 gitu. Nah, kalau kayak gini kan jadi bermasalah nih gitu. Maka kata-kata tidak memenuhi prinsip kewajaran, dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran, itu harus juga kemudian diperkuat hubungannya dengan kalau wajib pajak dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran, maka Direktur Jenderal Pajak sebagai pemegang kewenangan yang menerapkan prinsip kewajaran dan menentukan koreksinya. Bukan kemudian dengan langsung coret gitu. Itu yang menjadi catatan gitu ya, terkait dengan tahapan pendahuluan. Kemudian yang berikutnya, nah kalau ini sebentar saja, ya tahun pajak 2020 sudah mulai masuk banyak pemeriksaan, banyak wajib pajak yang rugi, sudah mulai dipertanyakan masalah transaksi afiliasinya gitu ya. Seperti lupa bahwa apa yang terjadi di tahun 2020 gitu. Tapi jadi enggak, wajib pajak akhirnya ya biasanya harus melakukan adjustment gitu atau menjelaskan kenapa sih kok performa wajib pajak seperti ini gitu ya. Ya mungkin perlu guidance mungkin atau mungkin seperti apa ya, penegasan gitu kepada rekan-rekan ya, kita jangan sampai lupa 2020 itu terjadi apa kan gitu ya. Kemudian OECD pun sudah punya gitu COVID-19 guidance yang mungkin bisa kita pakai untuk menilai ini wajib pajak beneran rugi gara-gara COVID atau emang beneran ngaco aja transaksi afiliasinya, kira-kira kayak gitu. Next. Oke, sekarang dispute resolution. Waktu saya tinggal 8 menit. Next. Kalau lihat dari kerangka ini mirip-mirip sama slide-nya Pak Hodori ya, karena mungkin seguru seilmu gitu ya Pak, jadi mirip-mirip gitu ya. Ya kerangkanya ada kerangka domestik, ada kerangka internasional. Domestiknya lewat keberatan, banding, peninjauan kembali, kemudian internasionalnya ada lewat mutual agreement procedure gitu ya. Nah ini kasus, ya nggak cuma kasus transfer pricing, semua kasus gitu ya. Kalau kita ngelewatin audit, nah kira-kira kayak gini panjangnya gitu ya. Selesai audit, ada keberatan, mungkin ya 11-12 bulan. Sekarang ada yang proyek percontohan katanya 6 bulan sudah selesai, alhamdulillah makin mempercepat. Kemudian proses bandingnya tuh sampai dengan dicukupkan itu maksimal 12 bulan. Tapi setelah dicukupkan sampai diucapkan itu kita tidak tahu gitu ya. Tidak ada batasannya.
Bahkan ada yang kemarin 7 tahun baru diucapkan gitu ya. Sulit sekali mengucapkannya tampaknya gitu ya. Kemudian ada juga yang masuk ke peninjauan kembali dan itu bertanya bisa sampai up to 2 years Pak ke itunya, ke apa namanya, prosesnya. Jadi kalau dihitung-hitung ada 12 tambah 12 tambah 2 tahun gitu. Jadi ada sekitar 4 tahun baru selesai nih urusan sengketa transfer pricing-nya gitu ya. Dan ini jujur saja kalau ya mungkin kalau dikiranya wah akan tenang aja konsultan makan senang kalau kayak gitu. Enggak juga Pak gitu, enggak juga. Kita juga nggak pengen juga wajib pajak itu kalau memang harusnya tidak perlu bersengketa, nggak perlu bersengketa. Gitu. Ngapain gitu? Nyari penghasilan dari bikin susah orang lain itu kita nggak mau. Gitu ya. Sebenarnya ada di antara ini sebenarnya kan ada alternatif lain gitu ya. Ada alternatif lain. Boleh next? Nah, ini tempatnya Pak Hodori nih. Gitu. Ada PA yang mana kita sepakati duluan daripada berantem di pemeriksaan, berantem di keberatan, banding sampai di peninjauan kembali, mending kita sepakati di depan. Ini konsepnya noble sekali, sangat mulia kalau menurut saya. Dan ini adalah pintu yang dibuka dari P3B sampai kemudian tentuan domestik itu udah buka pintu. Udah deh daripada ribut, daripada panjang keributan, mending sepakati di depan. Ini pintunya, kira-kira kayak gitu. Kemudian ada satu lagi pintunya lewat tax treaty pasal 25 MAP. Kalau sekarang ada PMK 49. Nanti katanya mau digabung di RPMK PKKU. Nah ini saya nggak tahu nih. RPMK PKKU tapi kok ada MAP-nya gitu ya. Karena MAP kan nggak semua tentang PKKU, tapi mungkin ada pertimbangan sendiri saya nggak tahu lah. Sebenarnya prosedurnya diikat seperti maksimal seperti 24 bulan. Itu dibikin cepat. Harapannya ya tadi memotong waktu yang digunakan dan yang dipakai untuk menyelesaikan lewat domestik tadi bisa sampai 4 tahun tadi. Gitu ya. Next. Nah, cuma ada isu gitu ya. Tapi saya harus akui, penyelesaian MAP dan EPA sekarang itu jauh lebih baik. Jadi pertama kali saya menjejakkan kaki di unit MAP EPA, sebelum ada unit MAP EPA, itu sulit sekali untuk menyepakati MAP atau EPA. Jangankan EPA, MAP aja susah. Kalaupun ada itu 1-2 lah gitu. Ada tapi nggak terlalu banyak. Sekarang karena sudah punya unit sendiri, analisnya banyak, ada jagoan-jagoannya, ada Pak Hodorinya gitu. Jadi jauh lebih cepat. Hanya saja ketika wajib pajak melihat statistik, angka masih belum terlalu menggembirakan. Menurut mereka angka probabilitasnya masih cukup rendah gitu. Nah ini yang kalau kita sih pengen bantuin gimana caranya Pak Hodori gitu kita berdiskusi gitu ya. Gimana caranya supaya MAP dan EPA bisa semakin simple, semakin gesit dan semakin fleksibel gitu. Kenapa? Karena ini pintu yang semakin cepat, jauh lebih cepat daripada lewat dispute settlement lokal. Dan kemudian kan teman-teman yang nanganin kan teman-teman yang udah biasa nanganin transfer pricing dan international tax harusnya nggak ada isu. Pasti akan kelihatan isunya di mana, masalahnya apa gitu. Maka karena beberapa kali kita coba tawarkan daripada ngambil keberatan, ambil MAP aja. Nanti akan dibahas dengan 2 competent authority, tapi emang banyak yang berhasil Pak, banyak pertanyaan kayak gitu. Kemudian dibuka statistik, ya susah saya menjelaskannya gitu. Tapi harapannya pasti ke depan akan lebih baik, pasti, saya harap begitu. Next. Nah, ada beberapa hal yang kemudian, ini pertanyaan asli wajib pajak, saya nggak ngarang-ngarang. Pertanyaan aslinya, atau kekhawatirannya wajib pajak ketika kami mencoba menawarkan sebaiknya Bapak EPA deh, sepakati aja di depan deh. Ini kan tadi saya bilang, niatnya noble, niatnya sangat mulia. Yang dikhawatirkan pertama itu adalah, Pak prosesnya lama. Kadang sampai 2 tahun gitu. Bahkan lebih, ada yang lebih, zaman dulu masih ada yang lebih, saya nggak tahu kalau sekarang. Terus yang kedua, Pak datanya konfidensial nggak? Kami datang pada DJP, ngasih tahu transaksi kami, buka, ini data kami. Ternyata nggak conclude EPA-nya, gitu. Pertanyaannya kemudian datanya dipakai nggak Pak untuk kemudian melakukan pemeriksaan? Ya saya bilang dilindungi undang-undang nggak ada ceritanya datanya itu bisa dipakai. Tapi si wajib pajak ini bilang kenyataannya kami dikoreksi persis sama dalam pembahasan EPA. Ini kenyataan yang harusnya nggak boleh terjadi. Kita mati-matian bilang bahwa peraturannya melarang itu nggak akan bisa gitu. Tapi kok ada koreksi yang persis pakai cara EPA Pak gitu. Ya itu mudah-mudahan itu hanya misunderstanding, harapan saya sih begitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menurut saya yang cukup penting adalah
wajib pajak sudah datang, berusaha terbuka, sudah tanda tangan bahwa dia akan membuka datanya. Setiap data yang diminta dia akan kasih. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak muncul hubungan saling percaya itu? Kan kira-kira gitu ya. Karena kalau misalnya APA ini yang voluntary tapi dipenuhi dengan ketidakpercayaan, maka menjadi sulit, nggak akan tercapai APA-nya gitu, semangatnya nggak akan tercapai. Tapi kalau misalnya kemudian kepercayaan bisa diberikan pada wajib pajak, yang perlu diingat adalah APA itu masih punya safeguard. Dia punya critical assumption, dan kemudian DJP masih bisa meriksa, DJP masih bisa mengevaluasi, bisa membatalkan. Jadi kalau dirasa, bandel nih wajib pajaknya, batalkan APA-nya. Gitu, nggak ada isu. Tapi yang jelas pagari dengan critical assumption. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sebenarnya. Gitu. Jadi aman. Harusnya APA ini bisa jadi jalan tol bagi wajib pajak untuk menyelesaikan di depan sengketa transfer pricing. Dan harapan kita mudah-mudahan ke depan akan semakin muncul kepercayaan itu baik dari wajib pajak maupun juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Gitu ya. Next. Nah ini tadi sudah dijawab nih sama presentasi Pak Hodori. Jadi ada usulan dari kami nih ya. Pak, kayaknya kalau APA supaya semakin seksi lagi, supaya semakin enak lagi, kalau boleh sih Pak, gitu ya. Satu, secondary adjustment-nya kalau boleh jangan ada Pak. Gitu. Terus kata Pak Hodori tadi, aman, kalau untuk melaksanakan APA nanti secondary adjustment yang nggak ada, sanksinya bisa dihapuskan. Nah ini Alhamdulillah, ini menurut saya perkembangan yang luar biasa harus dihargai. Karena APA akan menjadi lebih menarik lagi gitu. Hanya saja kalau penerapan APA-nya lewat pemeriksaan, nah masih kena secondary adjustment. Nah, ini yang mungkin masih jadi bisa ruang berdiskusi. Kalau kemudian APA-nya sudah tersepakat, tapi proses pemeriksaan lagi jalan, dijalankan lewat pemeriksaan, apakah kemudian tetap muncul secondary adjustment? Nah, ini kan masih tetap memberatkan bagi wajib pajak. Padahal mereka sudah datang dengan semangat voluntary, kira-kira gitu ya. Kemudian satu lagi usulan dari kita adalah eliminasi masalah 3 tahun ke belakang. Karena gini, kalau memang ada wajib, kan sekarang Indonesia lagi coba attract investment, ya kan? Mereka lagi coba structuring, gimana kemudian membuka bisnis di Indonesia, kemudian muncul transaksi afiliasi, daripada di belakang ada keributan di belakang, ada sengketa, mending ya sudah sejak dari awal langsung sepakati transaksinya seperti ini, kira-kira beginilah pricing policy-nya, beginilah caranya diuji. Nah, tapi karena sekarang ada ketentuan harus sudah 3 tahun dulu, nah ini menjadi penghalang untuk wajib pajak baru ini yang pengen sebenarnya di depan diselesaikan, tapi jadi nggak bisa karena aturan 3 tahun ini, kira-kira gitu ya. Oke, next, mungkin ada, ini saya percepat saja. Next, waktunya sudah tinggal sedikit. Map ini adalah salah satu solusi yang sangat bagus. Kenapa? Karena dihandle sama expert di DJP. Map itu kan yang analis transfer pricing dan analis international tax, jadi harusnya nggak ada isu, kemudian bisa win-win solution karena pakai negosiasi, kemudian tetap bisa paralel dengan domestic channel, kemudian bisa corresponding adjustment kalau kita ngomongin transfer pricing gitu ya, kemudian datanya dijaga berdasarkan ketentuan P3B, ya harusnya confidential, jadi harusnya aman. Jadi secara MAP ini sebenarnya secara policy sebenarnya oke banget gitu ya. Nah cuma masih ada isu sedikit, ya, sedikit saja. Next. Nah, ini bukan kata-kata saya. Ya, tapi ini kata-kata, ini zaman baheula nih tahun 2015, ada salah satu elemen minimum standar dari BEPS 14. Apa sih elemennya? Elemennya adalah countries should ensure that the staff in charge of MAP process have the authority to resolve MAP cases in accordance with the terms of applicable tax treaty. Jadi setiap negara itu dia harus memastikan bahwa si kompeten authority-nya itu dia punya authority yang cukup untuk bisa memutuskan kasus MAP. Kemudian in particular without being dependent on the approval or the direction of tax administration personnel who made the adjustment at issue. Terutama jangan sampai keputusan MAP itu dipengaruhi oleh audit function atau oleh unit lain yang melakukan koreksi. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata OECD BEPS 14 minimum standar. Gitu ya. Dari situ BEPS 14 turun jadi manual peer review. Manual peer review tahun 2019. Ditegaskan lagi hal yang sama. Nggak boleh kompeten authority itu terikat pada pihak lain, terutama pihak yang melakukan audit atau yang melakukan koreksi. Karena pasti akan bias. Pasti akan ada misalnya isu-isu penerimaan pasti akan muncul. Harusnya ini faktanya, ini hukumnya, begini penerapannya. Ya udah kompeten authority putuskan, tok itulah putusannya gitu. Nah, next. Nah, tapi catatannya, lagi-lagi ini bukan catatan saya. Ini ada silakan di-trace sendiri gitu ya. Ini kata-katanya peer kita waktu peer review. Ini tapi memang masih lama sih, tahun 2000 berapa dia? 2020 seingat saya. Dibilang bahwa saat itu kok ada yang hadir dari audit function katanya gitu. Kemudian
kemudian kok sepertinya Indonesia masih butuh approval. Approval siapa? Itu jadi pertanyaan. Itu dari peer kita, bukan dari wajib pajak, bukan, tapi dari peer-peernya Competent Authority Indonesia. Next. Nah, isunya ini. Di Per 16 tahun 2020 ada pengaturan bahwa Direktur Jenderal Pajak membentuk komite pembahas. Komite pembahas ini dialah yang memutuskan skop posisi MAP, kemudian posisi negosiasinya. Berarti putusan komite pembahas ini binding. Padahal tadi kita sudah tahu, di minimum standar, competent authority nggak boleh butuh approval dari pihak lain, terutama pihak lain yang terkait dengan audit atau yang melakukan koreksi. Nah, cuma memang saya nggak tahu isinya komite pembahasnya DJP siapa. Ini tidak pernah dibuka ke publik, gitu ya. Nah, mungkin supaya lebih percaya lagi wajib pajak, gitu, atau mitra-mitranya competent authority di luar negeri sana, bahwa komite pembahas ini isinya nggak ada lah orang P2, nggak mungkin, nggak ada orang P2. Nggak ada orang KPP, nggak mungkin, orang Kanwil nggak ada. Ini murni hanya competent authority atau ya pihak-pihak lain yang dimintai pendapat, gitu. Karena competent authority harus punya authority, itu elemen minimum standarnya, gitu ya. Maka menurut saya sangat penting bagi DJP, bagi competent authority untuk menunjukkan pada dunia, tunjukkan pada wajib pajak bahwa kami bisa memutus kasus MAP tanpa terikat pada putusan yang dipengaruhi oleh audit function atau pihak yang melakukan koreksi. Itu menurut saya message yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak, untuk meningkatkan kepercayaan mitra Competent Authority Indonesia dalam proses MAP dan APA. Kira-kira mungkin sudah selesai ya? Cukup? Ya, sedikit conclusion adalah improvement terkait dengan transfer pricing sudah luar biasa secara regulasi, secara penerapan. Hanya saja pesan saya tetap harus terus bergerak, jangan statik, aturannya tetap harus terus diupdate terus. Kalau memang terasa sulit mengupdate, mengutip pernyataan salah satu rekan saya, dia bilang bahwa ya kalau perlu gitu ya, kalau gitu incorporate saja guidelines internasional ke dalam peraturan Indonesia gitu ya. Meskipun dengan beberapa catatan, itu jauh lebih mudah daripada DJP harus mengadopsi, membuat semua peraturan. Saya nggak kebayang seberapa panjangnya peraturan kalau misalnya TV guidelines itu kemudian diadopsi semua, kira-kira gitu. Kemudian kemudian yang paling yang sekali lagi saya tekankan bahwa isu transfer pricing adalah isu certainty, maka semakin jelas aturan mainnya, semakin seragam penerapannya, itu akan mendorong certainty dan pasti akan mendorong ekonomi dan investasi. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bobi atas presentasinya. Mungkin kita sebelum memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya untuk merecap sebentar. Tadi soalnya sudah banyak presentasinya. Untuk sekedar refresh saja bagi Bapak Ibu sekalian, saya mencatat beberapa key points dari masing-masing presenter panelis kita pada siang hari ini. Sebelumnya yang pertama Pak Hodori menyampaikan bahwa penguatan anti-avoidance rules kita itu membawa manfaat ya Pak, tidak hanya untuk wajib pajak dalam bentuk certainty dan juga predictability yang lebih baik, tetapi juga bisa mengurangi dispute resolutions, contohnya misalnya melalui penerapan APA. Kemudian dari sisi pemerintah, dalam konteks ini DJP juga itu bisa menjadi revenue protection dan juga mencegah praktik BEPS. Kemudian ada juga aturan-aturan PMK yang saat ini sedang digodok oleh DJP, antara lain PMK terkait EBITDA, terkait transfer pricing, subtemanya itu terkait dengan APA, MAP, corresponding adjustment, dan juga secondary adjustment. Kemudian tadi ada beberapa anti-avoidance rules juga yang terkait dengan transaksi yang melibatkan hubungan istimewa maupun transaksi, semua jenis transaksi, tidak hanya terbatas untuk hubungan istimewa. Mungkin itu catatan saya tadi. Oh ya, ada satu lagi yang terkait dengan RPMK pencegahan TPPU, PKKU itu sudah dalam proses hearing dengan Kumham ya Pak?
Ya, sudah selesai dengan Kumham. Kemudian untuk presentasi dari Pak Aji, disampaikan tadi di awal bahwa tax avoidance itu nyata ya Pak? nyata terjadi gitu ya, dan kemudian Indonesia juga memang masih sangat rely dari PPh Badan, sehingga isu penguatan anti-avoidance rules ini menjadi sangat relevan sekali untuk terus kita diskusikan dan tentunya diperkuat juga dari sisi pemerintahnya. Kemudian terdapat catatan-catatan atau dugaan-dugaan nih dari Pak Bawono terkait beberapa jenis anti-avoidance rules. Tadi saya catat yang pertama itu terkait dengan interest deduction limitation, itu earning antara investment climate juga dan juga memberikan certainty bagi wajib pajak dalam menjalankan transaksinya. Kemudian catatan-catatan Mas Bobi, itu yang pertama terkait dengan ex ante approach, bunyi peraturannya kurang straightforward saat ini sehingga butuh adanya kejelasan yang lebih gitu ya Mas. Apakah mungkin bisa alternatifnya menggunakan expose misalnya gitu ya, tadi Mas Bobi sudah menyampaikan. Kemudian juga terkait dengan jangka waktu penyediaan TP-Doc itu apakah juga mungkin bisa diperpanjang. Kemudian ada recurring issues di TP audits, ini mungkin perlu guidance untuk mengadres masalah-masalah tersebut. Kemudian terkait TP dispute resolution, jangka waktunya memang cukup lama, bisa up to 4 years ya Mas Bobi ya, dan juga proses apa cukup lama, dan juga terkait dengan isu data confidentiality. Di akhir Mas Bobi juga menyampaikan bahwa Mas Bobi acknowledge bahwa Indonesia pemerintah sudah berupaya untuk terus menyempurnakan aturan transfer pricing, namun demikian memang masih ada improvement yang memang harus dilakukan sehingga bisa memberikan certainty bagi wajib pajak, mengingat memang TP ini bukan exact science gitu ya, sehingga memang bisa muncul isu uncertainty. Baik Bapak Ibu, sekarang saat yang dinantikan, the most anticipated moments, saya sudah lihat ini dua penanya. Baik, saya berikan kesempatan bagi Bapak yang di depan, mohon bantuan kepada mic runner, nanti dilanjutkan dengan Bapak ya di belakang. Cek ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama saya Sultan Manurung, saya mewakili salah satu asosiasi atau ikatan konsultan pajak yang ada di Indonesia. Kami dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia ingin bertanya dan mungkin memberikan suggestion mungkin ya, nggak apa-apa ya, ini forum diskusi kan ya. Pertama ke Pak Kodori, terima kasih Pak atas penjelasannya. Cuman ada catatan saya Pak, bahwa mohon nanti ke depannya teman-teman di DJP ini memperhatikan seperti usulan saya kemarin, penggunaan terminologi yang berpotensi menjadi dispute. Contohnya kontrol CFC. CFC itu mari kita cari di seluruh aturan, itu tidak ada. Tapi kita sering sekali menggunakan istilah CFC. Itu adanya Pak di SE 2018. Kebijakan pemeriksaan yang sampai dengan hari ini belum juga dirubah, udah 2023 ya sekarang ya, sebentar lagi sudah mau tutup nih tahun. Tapi kita masih aja menggunakan SE 2018 itu dalam hal kebijakan pemeriksaan. Jadi marilah kita hati-hati menggunakan terminologi yang terus terang itu hanya menjadi dispute ya. Nanti saya sampai ke urusan Pak Bobi nanti ya. Masalah CFC Pak. Kemudian masalah ultimate parent entity. Ini juga hati-hati kita gunakan karena UPE itu sebenarnya tidak kita kenal. Kalau kita bicara hukum perdata di Indonesia, beberapa profesi kan diwajibkan memunculkan siapa yang namanya ultimate beneficiary owner. Salah satunya profesi
notaris. Saya beberapa kali ikut dalam pertemuan dengan pihak notaris, mereka juga tidak bisa mendeklar siapa UBO itu. Nah, kemudian kita akan munculkan lagi siapa istilahnya ultimate parent entity ini. Ini saya pikir akan menjadi dispute ini. Apalagi kita bicara yang namanya corporate yang tidak makin berbentuk, Pak. The future of corporate, kita akan melihat yang namanya, ini saya dapat insight-nya waktu pertemuan G20 kemarin. Ya, jadi masa depan korporasi itu kita tidak akan melihat lagi korporasi yang besar. Dia makin kecil, tapi cabangnya luar biasa banyak. Nah, kita ini seperti di ruangan ini, masing-masing bisa mewakili satu entitas. Sementara kita masih beranggapan kita hidup di zaman manufaktur gitu. Oh, melihat sebuah pabrik gede, ini pasti gede ini begitu. Tapi kenyataannya, satu grup usaha bisa isinya 1000, Pak. Saya pernah ngalamin itu. 2000 entitas. Bagaimana kita berpikir masalah yang mana sih namanya ultimate parent entity ini? Siapa ultimate-nya? Hati-hati saya pikir ya, ini hanya keseresahan saya. Kemudian berikutnya Pak, kita bicara namanya kapan kita mau duduk bareng? DJP, kemudian Asosiasi Konsultan Pajak, kemudian Ikatan Akuntan Indonesia. Yuk kita sama-sama lah, kita bicara yang namanya terminologi hubungan istimewa dengan melawan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 itu udah jelas Pak, apa yang namanya disebut dengan pihak-pihak berelasi. Tapi kok kita keresahan saya ya, bukankah kita sudah disatukan Pak di peraturan pemerintah yang tadi kita sama-sama dengar? Di PP 50 ya Pak ya, 2022. Di situ dinyatakan standar akuntansi keuangan. Jadi saya sebagai akuntan merasa berterima kasih dengan adanya PP itu. Karena cita-cita undang-undang pelaporan keuangan, mungkin sampai aku tua belum keluar juga Pak nanti. Gitu ya. Undang-undang akuntannya ada Pak, tapi undang-undang pelaporan keuangannya belum ada sampai sekarang. Tapi kita disatukan di PP itu. Itu menyatakan standar akuntansi keuangan. Jadi kita sama-sama aja menggunakan pihak berelasi atau hubungan istimewa. Untuk berikutnya Mas Aji, singkat saja, kenapa kita nggak challenge 4:1 itu? Kita biarin aja dari tahun 2015, sudah 8 tahun dia menjadi dasar koreksi. Betul ya Mas Aji ya? Udah saatnya kita melakukan feedback, saya pikir. Kemudian ke Bobby terakhir, saya nggak mau terlalu lama, saya setuju ya, uncertainty. Tapi sangat saya sarankan, supaya namanya pemeriksa di DJP ini belajar namanya cost behavior. Karena kalau kita bicara transfer pricing, itu sebenarnya pendekatannya awalnya itu dari pessimistic realism. Aku percaya sama kau, tapi aku nggak terlalu percaya, itu aja intinya kan, itu pendekatan dari accounting gitu. Aku percaya, tapi aku nggak terlalu percaya, apalagi kau mau menetapkan harga dengan pada saat afiliasi. Saya akan bertanya-tanya terus sampai mungkin saya makin tua nanti ya, kenapa bisa dikoreksi berdasarkan TP-Doc? Karena pemeriksa ataupun konsultan kayak saya ini tidak mengerti namanya cost management, tidak mengerti namanya structure cost. Kalau kita sudah mengetahui konsep cost structure dan kita tahu apa namanya metode pricing, selesai itu sudah. Ya memang begitu, demikian. Makanya itu akan terpenuhi namanya arm's length principle. Jadi itu aja singkatnya. Saya sepakat tadi dengan Pak Bobby, keresahan dia itu untuk penyelesaian sengketa di dunia transfer pricing ini banyak masih terjadi. Dan saya pikir juga nanti RPMK yang lebih mengatur lebih detail terkait transfer pricing lebih detail, mestinya bisa declare. Tapi edukasi Pak, anak Pak Kadorin kan mewakili DJP. Edukasi buat katakanlah di diklat fungsional itu. Ayo belajar cost management, cost structure, cost behavior analysis, kemudian metode pricing. Itu enggak bisa kita bicara namanya transfer pricing kalau kita nggak ngerti costing. Nggak ngerti. Kok kita bisa bicara transfer pricing? Padahal kita nggak ngerti apa costing. Contohnya handphone kita ini. Berapa yang namanya cost, apa namanya cost structure-nya ini? Handphone ini, contohnya Oppo ini. Ini 65% ini cost semuanya. Sisanya udah yang lain. Kenapa kita tahu? Karena kita mempelajari. Saya pikir itu bisa dibangun
nanti di DJP. Jadi keresahan Pak Bobi ini tercover dia. Saya pikir itu aja ya. Makasih. Itu bertanya atau mengajari ya kira-kira? Apa ya, diskusi ya? Oke, demikian. Kalau ada kata-kata dan gestur yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas paparan dan ditunggu slide-nya. Keren-keren banget slide-nya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sultan atas pertanyaannya. Mau dijawab terlebih dahulu? Ya, pertanyaan dan harapan ya. Iya, mau dijawab. Atau kita kumpulkan terlebih dahulu saja pertanyaannya untuk sesi ini. Oh iya. Tadi Mas Rosi. Terima kasih Mbak Cynthia. Izin Pak Bobi, Pak Kodori, Pak Haji, nama saya Andreas Rossi Dewantara, saya dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Izin bertanya, lebih tepatnya berkontemplasi lah. Jadi gini, salah satu dilema yang dihadapi oleh policy maker adalah bagaimana membuat suatu aturan itu balancing antara mau mengatur semuanya dan membiarkan itu di pasal-pasal yang so-called pasal karet lah. Kenapa? Karena semakin eksplisit suatu aturan itu satu, semakin kompleks. Dua, juga ini mohon maaf dari segi otoritas pajak ya, semakin memberikan petunjuk pada wajib pajak bagian-bagian mana dari aturan tersebut yang dapat dihindari. Nah, tadi Pak Aji dan Pak Bobi memberikan dua contoh hal yang menurut saya sangat bisa diatur secara eksplisit. Pertama misalnya tentang macam itu menjelaskan ke sesama pegawai pajak saja susah. Apalagi nanti bagaimana itu ditransferkan ke WP dan bagaimana menerjemahkan aturan, itu juga akan susah gitu. Nah ini bagaimana kira-kira dari pandangan Pak Bobi dan Pak Haji itu seperti apa? Terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi jika ada. Baik, Mas Rudi mohon bantuan ke sebelah sini, Mas. Tes. Terima kasih Bu Cynthia. Tadi sebetulnya saya tergoda juga dengan godaan dari Bu Cynthia untuk bertanya. Saya ingin menahan diri tapi tak mampu menahan diri, Bu. Jadi pertanyaan saya itu adalah pertanyaan yang sangat prinsipal terkait dengan adanya perubahan paradigma perpajakan menurut saya. Sebagai contoh begini, nanti saya tarik analogi saya nanti kepada ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau yang akan berlaku, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kodori tadi. Ada 7 orang dari Jakarta pergi ke Bali ke Denpasar. Ini bukan pantun, tapi ini analogi. 2 dari lulusan Belanda, 2 lulusan Inggris, 2 lulusan Jepang, 1 lulusan Australia. Mereka diterbangkan secara bersama-sama dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai. Maka ke-7 orang ini kemudian dibiarkan untuk berkarya di Bali, di Denpasar. Yang kebetulan di Denpasar banyak sekali multinational company. Sehingga manakala 7 orang ini ada kinerja keuangannya atau taxable income yang tidak sebanding, maka tentu akan mudah dideteksi bahwa salah satu atau salah 2 dari mereka mungkin tidak memenuhi ketentuan. Mudah untuk menyimpang. Karena mereka yang 7 itu adalah mereka memiliki kompetensi yang seimbang. Namun manakala dari 7 orang tadi, ada 1 orang yang baru lulus dari sebuah universitas, tidak punya pengalaman, kemudian numpang di pesawat yang sama, totalnya 8, maka ke-8 orang dilepas Denpasar karena sesampai di Ngurah Rai disuruh untuk mencari penghasilan di
Denpasar. Yang 7 berlatar belakang International Tax Law, apalagi mendapatkan penghargaan terbaik dari Queen yang tentu saja tidak mudah untuk masuk ke sana. Lalu yang 1 orang ini tentu bersaing dengan 7 orang tadi, tentu sangat tidak seimbang. Lalu bagaimana kita memajaki orang itu? Persoalan menjadi berbeda apabila 1 orang ini sebetulnya lulusan dari Belanda juga, yang lulusan hebat, tapi pura-pura lulusan dari dalam negeri. Barangkali itu yang tidak boleh. Maka menurut saya, sepanjang mereka mencerminkan economic substance yang sama, yang benar, maka berapapun kemudian taxable income sebagai gambaran additional ability to pay mereka yang kita pajaki, tentu itu tidak jadi persoalan. Hanya kemudian yang pura-pura sakit, sehingga pura-pura bodoh tapi pinter, pura-pura nggak mendapatkan penghasilan, tentu harus kita normalkan menjadi sesuatu yang normal. Nah, kemudian kalau faktanya tidak seperti itu, yang 1 tadi benar-benar fresh graduate, maka kemudian kita bandingkan 8 orang, 7 dan 1, tentu 1 tadi sangat logis apabila tidak mendapatkan kinerja keuangannya seimbang. Lalu kemudian apakah kita layak memajaki yang 1 tadi sesuai perbandingan dari 7 tadi? Tentu kalau kita lihat dari perspektif additional ability to pay, teori dari saat kita kuliah di S1 dulu, tentu tidak layak apabila yang 1 itu kita bajaki sama, setara dengan yang 7. Karena in the fact, in substance, 1 adalah berbeda. Namun dalam perspektif lain, kita tidak menggunakan additional ability to pay principle, tapi kita menggunakan benefit principle. Ke-8 orang, apakah dia lulusan dari Belanda, lulusan dari Inggris, ataukah dia fresh graduate, in faktualnya dia adalah fresh graduate, karena dia menikmati penerbangan yang sama, maka saat dilepas di pasar, apakah kau mendapatkan panggilan 100 atau 1, karena kau mendapatkan menikmati benefit prinsipal yang sama, yakni public service yang dijalankan pemerintah, berapapun penghasilan kamu, maka kau harus mendekati pada tingkat penghasilan yang diperoleh oleh 7 orang itu. Sehingga paradigma ini akan memengaruhi kebijakan kita di dalam mendesain tax system kita. Ya. Maka kemudian saya masih berada pada posisi yang lama, additional ability to pay principle. Maka kemudian penerapan peraturan pemerintah pasal nomor 55 tahun 2022, terutama pasal 41, di mana kemudian dilakukan perbandingan kinerja keuangan, di mana sebetulnya ada klausul berikutnya yang telah melakukan penjualan selama 5 tahun dan seterusnya, saya yakin ke depan di lapangan tidak terjadi seperti itu. Ya, selama ini yang menjadi ikan hiu itu bukan hanya wajib pajak, tapi teman-teman di lapangan pun juga banyak yang menjadi ikan hiu. Sehingga kita pun harus fair supaya fairness di dalam perpajakan itu harus tetap kita jaga. Sehingga kemudian ya tidak sepatutnya perbandingan kinerja keuangan itu diterapkan untuk semua. Hal yang perlu kita pertimbangkan dengan secermat mungkin adalah situasi masyarakat kita. Masyarakat kita tersebar dari ujung barat, Banda Aceh sampai ujung timur, Merauke. Bukan hanya perusahaan besar, tapi mereka begitu diterapkan seperti ini, kemudian oleh pemerintah pajak mendasarkan pada ketentuan yang ada, untuk makan saja susah, karena mungkin mereka tidak mengenal manajemen modern, karena mereka lebih percaya pada dukun dan kalau usahanya jatuh dia pergi ke dukun untuk mendapatkan advice dalam bisnis, pada dukunnya sendiri nggak tahu. Itu kondisi yang real dari masyarakat kita. Oleh karena itu kemudian menurut saya ketentuan-ketentuan dalam PP 55 2022 itu mestinya harus selektif sehingga kemudian yang harus kita besarkan segera menjadi besar, yang besar harus dinaik pajak sesuai dengan kenyataan yang ada. Bahwa betul substance, economic substance harus dikedepankan daripada sekedar legal formnya doang, karena pajak adalah bentuk kontribusi dari pemanfaatan ekonomi sehingga harus diletakkan sedekatnya kepada economic allegiance, bukan legal formnya. Terima kasih.
Baik, mohon izin Bapak tadi nama dan asal. Saya T. Arsono, Ibu. Oh, baik. Saya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Baik, terima Kami kasih, temannya Pak Pak Bobby, Bu. Terima kasih. Arsono. Baik, tadi sudah ada 3 penanya. Apakah perlu diulang Bapak-Bapak atau sudah mencatat ya? Baik, mungkin Pak Hodori ingin merespon terlebih dahulu. Saya persilakan. Saya sambil berdiri ya Pak, supaya agak rileks Pak. Capek juga duduk gitu. Ya, pertama izin Pak, saya apresiasi dulu Pak. Terima kasih tadi Pak Bawono Aji sudah menyampaikan input masukannya. Saya catat Pak. Kemudian dari masukan Pak Bawono ini ada beberapa isu yang cukup spesifik, kami juga akan pertimbangkan Pak. Ada 3 poin yang utama yang disampaikan, antara lain terkait GAR, kemudian terkait aturan benchmarking tadi, kemudian juga terkait hybrid mismatch. Nah dari Pak Bawono ini memang ini terus terang kita lagi mencoba Pak, ya. Jadi sekilas saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobby ya, kita 2015 ada darurat PI. Dan kita lagi sedang berkembang nih, alhamdulillah kalau dinilai ada perubahan cukup signifikan Pak, peraturan dan segala macamnya. Memang apa ya, isu pajak internasional ini harus terus menerus Pak, dan orangnya harus apa ya, terus menerus pelajari gitu Pak. Nah kita mudah-mudahan ini sudah bisa kami sudah sampaikan ke pimpinan juga, antara lain nanti di bagian kami ada yang khusus untuk penanganan EPI itu akan fungsional. Jadi mudah-mudahan itu juga untuk ini ya. Supaya tadi sudah jago, pindah kamar. Tapi emang itu pilihannya gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu tantangan juga lah. Nah, jadi tadi dari masukan dari Pak Wono tadi, terus terang instrumen-instrumen yang kita ada, memang kita satu PR besar yang kami sendiri belum cukup satisfied gitu ya Pak, adalah bagaimana mengevaluasi dari peraturan itu. Apakah tepat sasarannya, apakah ini, karena tadi kita masih terus proses Pak. Tadi mungkin sedikit saya sambungkan gitu ya. Alhamdulillah sejak Agustus 2001 kami sudah sampaikan bahwa ya kita punya namanya mesin CRMTP. Nah itu DJP pun sudah menyampaikan secara terbuka, kami menggunakan compliance engine, gitu ya, nah, khusus transfer pricing. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat lebih transparan, gitu ya. Jadi nanti di kami sendiri slogannya begini Pak. Sekarang nangani TP itu tidak istimewa Pak. Karena apa? Karena semua KPP ada, tidak KPP tertentu, gitu ya. Dan itu bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke. Capacity buildingnya yang kita tingkatkan, itu kami dari PI. Yang mudah-mudahan nanti kita juga bersama dengan tadi ada teman dari DP, bagaimana mengawasi hasil yang sudah kita laksanakan. Ini lagi proses Pak. Sekarang datanya sudah ada, mudah-mudahan nanti dimasukkan di CMTP. Bahkan nanti sampai penanganan pun tercatat, kita akan mengawasi dan mudah-mudahan memberikan input bagaimana suatu instrumen ini tepat sasaran. Jadi tadi terima kasih masukannya Pak Bawono tadi, intinya semua itu kita melihat apakah tepat sasaran. Itu nanti kita perlu hybrid mismatch misalnya, apakah nanti bentrok dengan penerangan misalnya TP gitu ya. Terus ini nanti satu dicek TP-nya, tapi di satu sisi dicek juga pembandingan kinerja keuangannya itu. Jadi kita nanti coba itu Pak. Jadi secara umum kami terima masukan itu Pak. Kemudian tadi dari Pak Bobby, nah ini Pak Bobby, ya saya apresiasi Pak, sungguh karena ternyata materi yang disampaikan itu menceritakan sejarah kami yang harusnya kami sampaikan. Gitu ya, Pak. Tapi alhamdulillah gitu Pak. Jadi udah tadi sejarahnya, historinya, ya tadi ya tadi disinggung juga ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan Pak dari yang disampaikan oleh Pak Bobby untuk pengetahuan kita semua. Ya, yang pertama ya, memang kita pernah mempunyai gugus tugas transfer pricing namanya Pak. Dibentuk
di Oktober 2020 gitu ya. Kemudian awal tahun 2023 gugus tugas tracing melebur ke dalam komite kepatuhan, Pak. Jadi Pak Dirjen membuat namanya komite kepatuhan. Nah, semua nanti kita bangun di komite kepatuhan, termasuk isu transfer pricing-nya. Mesinnya pun kita arahkan menjadi satu komite. Jadi kita melihatnya mudah-mudahan lebih komprehensif, gitu ya Pak. Itu satu masalah penanganan tracing. Tapi ya, kami terus menerus menyampaikan ke pimpinan ya, bahwa isu transfer pricing ini masih bagi kami ya Pak di perpajakan internasional masih jauh dari puas gitu Pak. Dari skop transaksinya, dari berapa jumlahnya tanganinya, dan bagaimana memberikan kepastian gitu ya terhadap pemberian pajak dan juga mengurangi dispute. Itu masih challenging. Dan itu kami tidak sendirian, PI tidak sendirian Pak. Karena kami di bagian peraturan, kami harus bekerja sama dengan baik, melakukan evaluasi bersama dengan teman-teman yang mengampu di bagian pengawasan untuk KR dan juga teman-teman yang mengampu di bagian pemeriksaan. Gitu Pak. Jadi, tapi terima kasih Pak masukannya. Itu update-nya Pak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tadi ada isu yang perlu kami sampaikan, itu terkait ex ante Pak. Nah, ex ante ini memang sebenarnya kalau kami berpendapat ex ante bukanlah suatu istilah yang domainnya TP. Bapak-bapak di bagian hukum juga tahu ex ante itu seperti apa, ada ya Pak. Jadi mudah-mudahan pemahamannya tidak sulit gitu ya Pak. Prakteknya sulit, iya. Tapi pemahamannya mudah-mudahan tidak sulit gitu ya. Nah, yang kami coba sampaikan adalah secara peraturan ya, kami sudah sebutkan Pak, nanti di RPMK juga mestinya mudah-mudahan lebih jelas ya Pak. Tapi agak panjang karena beberapa pasal ya, tapi intinya gini. Kami ini menyampaikan bahwa defaultnya penanganan transfer pricing itu adalah per transaction. Iya Pak, per transaction nih. Begitu masuk per transaction, maka idealnya transaksinya diuji berdasarkan bagaimana harga terbentuk. Ya Pak. Artinya apa? Kalau misalnya suatu perusahaan itu transaksinya lebih dari satu, ada penjualannya, ada pembeliannya, maka idealnya penjualannya pun by harga per faktur kalau bisa. Pembeliannya pun per harga per faktur kalau bisa. Kan gitu Pak. Kita makanya dapat metodenya CAP paling ideal. Tapi semuanya diuji bersama-sama. Gitu ya. Tidak ada satu transaksi misalnya dipilih, oh saya koreksi penjualan saja. Nanti biaya-biaya yang terkait tidak kami koreksi. Nah, akibatnya apa? Itu akan menyebabkan, sekali lagi, koreksi transfer pricing itu bagian dari kepastian hukum. Maka jangan salahkanlah wajib pajak untuk mencari fairness-nya. Jadi kalau dari kami misalnya tidak komprehensif, maka disebut akan meningkat. Itu apa ya? Konsekuensinya akan harus kami terima. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Nah, disitulah ya kita memahami ex ante-nya. Gitu. Kapan? Nah, kita berikan jalannya. Caranya apa? Tadi kan kami sampaikan pertama, ini aturannya kami taruh di atas meja bareng-bareng. Ya, satu poin pertama aturannya sudah bacanya bareng-bareng. Ya. Yang kedua, kita sediakan wajib pajak untuk melakukan dokumentasinya. Itu ya, dokumentasinya. Mudah-mudahan dokumentasinya seperti yang sudah kita atur, kita harapkan sehingga kita bisa membacanya dengan cukup jeli dan kita paham. Dari dokumentasi itu, tadi kami sampaikan, maka sebelum DJP punya kewenangan, itu ya, harus membuktikan bahwa kewajiban wajib pajak tidak dilakukan, baik dokumentasinya maupun penentuan harganya. Dan itu harus dinyatakan. Kalau dalam bahasa hukum, izin Pak, yang mungkin dari belakang hukum ya, nah, wajib pajak ketika melakukan TPIDO, ketika melakukan SBT, dia kan mendalilkan. Ya, kita harus uji, benar enggak sesuai. Tapi kalau kita misalnya menyatakan, oh ini enggak benar, maka pihak fiskusnya harus membuktikan, kan gitu Pak. Tidak benarnya di mana. Nah itu akan idealnya kami bisa melakukan evaluasi dari hasil proses
ketika upaya hukum itu terjadi. Apakah prosesnya kami tidak cukup proper melakukannya sehingga tiba-tiba saja melakukan kewenangan gitu ya, atau memang ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, itu Pak. Nah, dari situ saya yang ingin sampaikan adalah kami sudah diskusi dan mudah-mudahan sih kami tetap merasa ex ante itu tetap bisa dipertahankan Pak, gitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau variasinya tidak bisa nih Pak per harga, kami harus ngujinya pakai proxy profit kan gitu ya. Nah itulah nanti kami coba diskusikan. Kami pernah Pak misalnya gini, oh ini perusahaannya transaksinya misalnya kita udah kan kita saya bikin istilah Pak. Jadi pertama kita ambil Pak, dan itu ada di RPMA nanti sesuai dengan PMK 22 pasal 9 PMK 22 ya. Kita sudah mengatur apakah yang dimaksud dengan arm's length kan gitu ya Pak. Ada 3 kondisi di situ. Transaksi sebenarnya ya dilakukan penentuan harga dilakukan pada saat sebelum transaksi gitu ya, ex ante tadi. Dan yang ketiga adalah dilakukan tahapan penerapan. Ada 6 tahap Pak. Nah, saya gampang ingatnya, saya mengingatnya sebagai yang artis saja Pak. Jadi 6 tahap itu saya ingat sebagai Delta Alisa Subandono gitu ya. Jadi delegasi itu tahapan dijelaskan, analisa industrinya dijelaskan, hal yang subvensinya dilakukan, kesebandingannya dijelaskan, kemudian nanti jadi berurutan, metodenya disampaikan, yang terakhir adalah keenamnya itu dilakukan secara komprehensif, lakonono gitu ya, no jadi belakangnya gitu ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, maka itu ya yang harus dinyatakan oleh Fiskus ketika dia menguji apakah ini sudah. Nah itu kami sedang bekerja sama bagaimana itu masuk ke dalam nanti turunan dari PMK ini adalah prosedur pemeriksaan harus kita perbaiki, kita evaluasi bersama-sama dengan teman-teman pemeriksa itu Pak. Itu jadi di situ mudah-mudahan di situ kita akan melihat bahwa tidak mudah untuk mengganti expose karena expose ternyata lebih banyak modifikasinya. Expose-nya kapan nih? Tergantung kapan saya periksa, gitu ya. Akhirnya lebih uncertainty, gitu ya. Mudah-mudahan itu tadi ya yang perlu kami address mengenai ex ante atau expose. Mudah-mudahan kita tetap ex ante, tapi kita melakukan perbaikan bagaimana cara membuat pemahaman sama baik Fiskus maupun wajib pajak. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan data antipidok ya. Nah, tadi Pak, data antipidok gini. Karena tadi aturan transfer pricing ini adalah defaultnya per transaction, maka kami menggunakan asumsi harusnya penentuan harga itu sudah dilakukan pada saat. Jadi pada saat akhir itu sudah mengumpulkan aja, tidak baru dibuat. Gitu. Kecuali membuatnya pakai profit, gitu ya. Teman-teman ada yang bilang, Pak, memang tidak mudah Pak mengumpulkan, paling ya itu teknis berarti ya. Itu problem yang harus kita cari jalan keluarnya, gitu ya. Tapi apakah berpanjang? Tidak juga. Ada beberapa negara malah bagian dari laporan SPT-nya Pak, gitu ya. Dan kami di aturan ini yang kita di RPMK itu kami minta 1 bulan sejak diminta Pak. Nah dimintanya kapan? Karena sudah ada ikhtisarnya pada saat menyampaikan SPT. Ikhtisar itu kan menyampaikan kapan kesediaan wajib pajak bahwa itu sudah tersedia. Nah kami mempertegasnya lagi di itu. Gitu. Nah mudah-mudahan itu tidak mempersulit gitu ya. Tadi kita mau address yang mana nih? Kalau misalnya address cara membuat TP-nya kita perbaiki, kemudian ke Fiskus juga kita perbaiki cara membacanya, mudah-mudahan itu mempermudah daripada kita mengadres, oh kita lagi permasalahkan perpanjang dulu TP-doknya gitu ya. Ini kan hanya dokumentasinya gitu ya. Itu sih pendapat kami, tapi kami akan pertimbangkan itu masukannya. Kemudian berikutnya, nah kalau isu-isu TP di pemeriksaan, iya itu kami terima semua. Nanti kami sampaikan Pak, sekali lagi tidak mudah antara membuat peraturan dan juga
melaksanakannya atau apa, memberikan pemahaman terhadap pelaksananya, terus mengawasi pelaksanaannya. Ya, itu kami catat Pak. Ada beberapa yang mungkin banyak isu-isu yang wajib pajak begini, tapi ternyata visusnya tidak melakukan. Wajib pajak sudah berusaha untuk LNT, visusnya masuk, oh enggak, saya mestinya sekarang, itu iya. Tapi konsekuensinya ada, konsekuensinya adalah dispute yang meningkat. Ya, itu menjadi tolak ukur kami nanti, gitu ya. Sekali lagi perlu proses Pak untuk menyusun kira-kira bagaimana memberikan solusi atas permasalahan itu. Gitu ya. Kemudian terkait dengan secondary adjustment, kami terima kasih Pak. Itu memang gini. Jadi kita melihat ya, pertama gini, isunya begini. Secondary adjustment itu kan kita melihat dari sisi balance antara catatan akuntansi dengan pembayaran pajaknya gitu Pak. Premiernya sudah kena nih. Anda harusnya amsengnya 100, tapi Anda bayar 150. Oke lah saya terima nih 100-nya. 50-nya dibalikin enggak? Ya. Nah, sisa 50 ini kan kalau sudah ada SKP, kita bisa kenakan secondary. Tapi kalau misalnya belum, ternyata baru kita bisa dilakukan perusahaan lebih lanjut. 50 ini ada loh jenis transaksinya sebenarnya, dia pura-pura aja bayar, kan bisa ya Pak, setara dengan primerinya. Makanya kami memutuskan, oke, satu, ya kami putuskan secondary hanya terjadi pada saat pemeriksaan. Karena apa? Karena untuk kita menghitung dampak accountingnya, terus terang bagi kami ya Pak, di Indonesia agak sulit nih, karena memang kan kita harus pahami bahwa akunting itu tidak diatur oleh DJP. DJP itu menerima laporan akuntingnya dan kita punya aturan untuk fiscal adjustment. Kan gitu ya Pak, koreksi fiskal namanya. Nah terkait dengan koreksi fiskal itu, apakah ada kewajiban untuk berubah di akuntingnya? Bisa nggak kita menggunakan sanksi di akuntingnya? Nah itu pilihan gitu Pak. Nah itu kita tidak bisa seperti itu. Makanya kami pengambil pilihannya, ya sudah bagian accountingnya, silahkan nanti bagian accountingnya, untuk perpajakannya kami kenakan seperti itu. Itu pilihan Pak. Tapi monggo Pak, kalau misalnya dari teman bapak-bapak yang lebih punya pengetahuan di bidang accounting, oh bisa Pak diberikan ini, silahkan saja gitu. Tapi kita coba tadi ya Pak. Itu kendala yang sedang kami coba kaji Pak. Kemudian terkait repatriasi, ya kami terus jadi isu Pak, bagaimana repatriasi. Tapi dalam hal ini hingga saat ini kami memutuskan tidak mencantumkan dulu, karena kita belum tahu. Kalau kita belum tahu kepastian hukumnya atas repatriasi dan dampak segala macamnya, kita tidak mencantumkan itu di aturan kami di BKKU. Kemudian tentang isu tentang dispute resolution, terima kasih masukannya. Ini ada lama waktu di penyelesaian, iya. Kalau secara aturan 24 bulan, nah kami sedang berusaha untuk, sudah ada tantangan sih Pak, bisa nggak 1 tahun gitu ya. Nah, problemnya karena ini terkait cross border, kadang-kadang beberapa negara itu sulit Pak diajak meetingnya, gitu ya. Kita sulit tuh. Contoh ya, saya bertransaksi dengan negara yang saya tangani, Korea Selatan, itu lebih sibuk dari kita Pak, terus terang. Jadi kami hanya bisa mengajukan meeting itu setahun 2 kali. Itu pun kalau meeting, sekarang kami mengakalinya dengan menyampaikan lebih dahulu inventory check. Inventory check ini, apa nih mau kita, jadi berusaha untuk seperti itu gitu, karena untuk mengejar 24 bulannya itu ya. Beberapa negara lain jauh lebih sibuk gitu. Saya sibuk juga lebih apa ya, ada beberapa negara yang punya fasilitas perpajakan dan mereka lebih, kalau bernegosiasi lebih alot ya. Masalahnya uangnya di sana kan gitu, kita mau narik uangnya nih gitu kan. Kalau kita ngikutin alotnya, wah nggak sabaran, ya sudah, tapi nggak dapat uangnya gitu. Itu yang agak tricky di situ Pak. Tapi ya kami jadikan catatan Pak, mudah-mudahan bisa lebih simpel gitu ya. Kemudian ini ya terus terang beberapa, alhamdulillah ya ada beberapa case. Jadi ada case yang ingin saya sampaikan begini ya. Mudah-mudahan ini jadi ini ya, ya bolehlah promosi lah supaya baik yang ngajukan EPI ya. Jadi ada beberapa wajib pajak yang selama ini ya, grup nih Pak, selama ini satu itu rugi, satu untung. Karena secara global, dua-duanya merasa ini diperintahkan untuk memproduksi barang yang berbeda kualitasnya.
gitu ya. Tapi di Indonesia sama-sama kontrak manufacturing gitu. Barang berbeda iya, tapi sama-sama kontrak manufacturing gitu. Grupnya satu grup, beda usahanya gitu ya. Nah, ketika kita bisa melakukan mitigasi critical substance begitu, kita bisa melakukan satu pendekatan yang serupa untuk ke grup ini, Pak. Dan kita bisa putuskan kesepakatan sekian. Nah, tadinya satu grup yang tadi ini rugi, Pak, selalu rugi SPT-nya, gitu ya. Dia pertama awalnya kaget juga. Kok bisa, Pak, negara induknya memutuskannya sepakat gitu loh. Saya kan selama ini rugi gitu. Tapi begitu kita terima, kita sampaikan hasil ini, ternyata dia malah minta perpanjangan, Pak, EPI-nya. Jadi dia puas dengan itu, meskipun dia bayar gitu loh. Nah, terus saya tanya, kan penasaran, lo kok bisa? Ternyata disampaikan oleh grupnya. Nah, di situ memang ada istilahnya, kami memahami sebagai itu sebenarnya kebijakan pricing dari pusatnya. Nah, dengan begitu, yang tadinya yang di sini saya nggak tahu, dia bikin bargaining lah. Oke lah, kami bayar di sini, tapi kami dengan induknya kami begini-begini. Itu salah satu ya. Jadi alhamdulillah itu grupnya cukup besar gitu. Dan dia, kita kaget juga kalau dia terima. Selama ini pun beberapa kali pemeriksaan karena LB, kami kalah. Gitu. Tapi begitu masuk EPA, dia bersedia dan bayar cukup besar, tidak lagi rugi, tidak lagi LB, dan dia perpanjang. Ini sedang mengajukan proses perpanjangan. Itu suatu hal yang mudah-mudahan bisa jadi titik temu nih. Untuk yang kayak gini, ini seperti ini itu, Pak. Kemudian, ya, nah, satu lagi yang kemudian disampaikan juga adalah terkait, nah ini isu confidentiality ya, ketika mengajukan EPI. Nah ini, kalau mestinya sih, kalau yang pengalaman saya, mestinya itu nggak ada isu, Pak. Kita kan meminjam dan kita kembalikan. Tapi kalau misalnya nanti ada, nah, misalnya sudah masukan, ternyata EP-nya nggak jadi, tapi dikoreksi ya, ternyata koreksinya sama, gitu. Ya, nah itu memang jadi itu ya. Tapi nanti coba kita cari cara ya, supaya itu tidak terjadi. Tapi memang itu jadi apa? Salah satu adalah tadi terkait dengan adanya komite, Pak. Memang di Per 16 itu Pak Dirjen yang menerbitkan meminta adanya komite, dan komite kepatuhan ini keanggotaannya ditentukan oleh Pak Dirjen. Nah, ini kami sudah sampaikan gitu ya, karena sudah masuk ke dalam reviewer dari negara lain gitu ya. Nah, nanti akan kami atur, Pak, dan kami sudah usulkan tidak lagi melibatkan, kalau kemarin tuh komite itu anggotanya ada 7, Pak. 7, 2 itu kanwil. Jadi isu kok ini kanwil jadi anggota. Ya, tapi itu Pak Dirjen gitu ya. Dan kita sudah sampaikan, mudah-mudahan disetujui nanti tidak lagi melibatkan tadi independen. Tapi sekali lagi, Pak, sebenarnya kalau mau sedikit agak ini ya, ada beberapa negara ketika ada EPA, ya, wajib pajak melakukan EPA itu diserahkan dulu ke bagian audit, Pak. Ada negara yang seperti itu. Nah itu gimana? Apakah itu bukan melanggar independensi gitu ya? Itu. Jadi ya tapi itu kita catat, Pak. Tapi update untuk Bapak terkait komite kepatuhan itu udah jadi concern kami, dan kami sudah mengusulkan supaya itu tidak lagi bisa lebih nilai independensinya lebih diakui lah. Oke, tadi udah dari Pak ini. Mohon maaf ya Pak, agak panjang biar sekalian. Kemudian dari Pak Sultan Manurung. Baik Pak Sultan. Pertama kami terima kasih Pak atas pengingatnya ya mengenai menghindari terminologi yang menjadi diskut. Ya. Tapi ada beberapa terminologi yang sudah tidak kami gunakan, Pak. Contoh ya Pak, di aturan kami CFC rule kami tidak mencantumkan itu, Pak. Jadi istilahnya lebih bisa diterima lah, Pak. Tapi juga ada beberapa yang memang itu jadi challenging ya Pak, karena beberapa isu, beberapa terminologi itu memang spesifik ada di ruling yang kita diistilahkan ke bahasa Indonesianya belum ketemu gitu.
Ada beberapa misalnya contoh UPE. Ya. UPE kami definisikan Pak. Contoh ya Pak. Tapi sekali lagi kami bukan berarti membantah Bapak, tidak. Tapi nanti kita pertimbangkan mana terminologi yang berusaha kami buatkan lebih mudah memahami. Contoh ya, tadi kami sudah sampaikan terkait penyesuaian keterkaitan, gitu ya Pak. Karena kalau kita kalau gunakan corresponding, itu ada isu Pak, koresponnya pakai apa, gitu ya. Pak, kalau nggak periksa, masa ada corresponding, gitu kan ya. Pakai korelatif, jadi isu lagi. Pakai compensating, nah itu lagi. Nah kami coba, nah, mudah-mudahan dengan bahasa Indonesia mudah dipahami, gitu ya Pak. Jadi terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian dari masih Pak Sultan ya, ya Pak. Jadi gini, kemarin ya, ini kan kami coba Pak, itu suatu perbaikan sudah kami lakukan. Untuk RPMK ini, kita sudah melakukan di 3 cara Pak. Ya, pertama kami pernah mengundang dari akademisi dan dari beberapa konsultan Pak. Tempatnya di gedung utama. Kita audience tentang itu. Kemudian yang kedua, acara yang kedua kami kemarin di konsultan ya kalau salah, tapi mereka arrange minta waktu untuk kita sounding itu. Terus yang terakhir kemarin kita di acara dengan apa ya itu, lingkupnya di beberapa kampus gitu Pak, digabungkan juga gitu Pak. Tapi ya kami berusaha Pak nanti ini RPMK yang PKKU gitu ya, ini sudah 3 kali tadi. Nah, jadi partisipasi publik saya apakah sudah cukup gitu ya, kan sekarang ada kewajiban Pak memang gitu. Kemudian terakhir ya, untuk edukasi gini, jadi kami mencoba punya program Pak, jadi hasil dari EPA itu yang sudah ada hasilnya, ada kesepakatannya EPA itu MAP, kami melakukan sosialisasi Pak ke WP dan ke KPP. Kami punya agenda sekarang, gitu. Sudah kami buatkan cantumkan. Jadi setiap tim yang sudah berhasil menyampaikan itu dan kami dokumentasikan. Mudah-mudahan itu menjadi, jadi pada saat ke KPP pun semua KPP ikut Pak, pemerintah jadi tahu edukasinya. Tapi ya kami akan tetap bekerjasama dengan teman-teman di bidang lain Pak. Dan baru 2 minggu lalu, kebetulan saya sama atasan saya, kita sedang meng-arrange gitu ya, untuk tahun depan. Jadi ada, kalau kemarin kita sudah coba pada saat gugus tugas, kami punya edukasi mulai Zoom waktu itu Pak. Satu Zoom itu 1000, AR sendiri, proses sendiri. Kemudian kami juga melakukan, nah ini ke depan kita akan coba bekerja sama dengan bagian SDM kami dan juga dengan dengan BPK. Sedang dia itu 2 minggu lalu baru kita rumuskan. Kita akan mencoba program untuk khusus task tracing itu dibedakan dari mulai, karena kami punya penyuluh sekarang Pak, dari mulai penyuluh, dari mulai AR, pemeriksa, hingga kebutuhan di bidang PK, gitu Pak. Itu nanti mudah-mudahan bisa berjalan dan bisa, sekali lagi, nanti kalau ukurnya kita bisa, sekali lagi itu jadi satu sisi pada saat yang bersamaan kita jadi PR kami, tadi saya sampaikan PR besar bagaimana mengevaluasi pelaksanaan dari aturan-aturan yang sudah kami terbitkan, gitu ya. Apakah dispute yang meningkat, ataukah penanganan yang lebih mudah, gitu ya. Apakah kepastian lebih naik, terus penerimaan lebih pasti, gitu ya. Itu yang dari Pak Sultan. Nah, dari Mas Andreas sepertinya tadi sudah dipesankan tidak ke saya, jadi nanti tidak saya lewati. Kemudian dari Pak Arsono, ya Pak. Nah, terima kasih Pak, ini paradigma mengenai pembandingan. Itu Pak, sekali lagi untuk aturan pembandingan itu memang jadi ini ya, masih cukup panjang Pak kajiannya. Bagaimana cara membandingkannya, itu terus iya. Gitu. Nah, itu saya belum bisa sampaikan seperti apa, tapi catatan kami, kita akan terus mengkaji Pak, kerja seperti apa, bagaimana dilakukan, seperti itu.
Kemudian untuk yang beberapa aturan lain, sebenarnya kami akan melihat beberapa juga ini, Pak. Jadi memang mudah-mudahan ya, lagi ini baru, ini saya nyampaikan baru apa ya, lebih kepada keinginan pribadi. Jadi kita pengen satu aturan itu lebih spesifik, lebih rinci. Ini aturan ini bisa mencapai target yang mana sih, kena yang mana sih kan gitu ya. Tidak secara umum gitu. Ya butuh panjang Pak, betul. Ya kita coba pelan-pelan gitu ya. Tadi yang kita mulai tentu harus punya program yang cukup sistematis Pak. Tadi data kita ada membangun CRM transfer pricing, kemudian nanti evaluasi juga kita agendakan. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi program yang kontinu gitu Pak. Mungkin itu Pak beberapa pendapat dan masukan yang bisa yang telah Bapak Ibu sampaikan ya. Saya bukan maksud saya untuk membantah, saya justru terima kasih sekali atas masukan dan kursinya. Tapi kami sampaikan update kondisi saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon dukungan bantuan Bapak ya, supaya tetap terus berlanjut gitu ya. Kami tetap jalankan, berikan. Dan sekali lagi isu ini kan sekali lagi kalau di pajak internasional kami menyampaikan gini. Ini isu bukan antar kita nih sebenarnya, gitu. Ayo mari-mari dengan wajib pajak juga, ini isu kita dengan negara lain. Jadi mudah-mudahan ada satu case Pak, saya mau cerita nih Pak, mudah-mudahan ini ya. Jadi pernah ada satu wajib pajak. Pak Hodori ya. Mohon izin Bapak, karena keterbatasan ya. waktu. Case-nya nanti aja ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Hodori. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab. Baik, lanjut ke Pak Aji. Dan nanti langsung direspon juga oleh Mas Bobi. Ya, siap Pak, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama dari Pak Sultan. Jadi kenapa tidak malah justru diubah aja rasionya 4:1? Boleh Pak, ini mungkin bisa diperluas 5:1 gitu ya melihat kondisi di Indonesia. Tapi kalau international best practice malah 3:1 Pak. Gimana nih Pak? Mau 3 atau 5? Karena semuanya itu pasti masih bisa diperdebatkan ya Pak, mana yang lebih cocok juga, tapi tentu pendapat dari semua pemangku kepentingan ini bakal lebih baik ya untuk menyusun regulasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua pertanyaan dari Pak Andreas, bagaimana komentar atas peraturan yang lebih eksplisit dan lengkap? Begini, jadi kalau ketentuan anti penghindaran pajak khususnya GAR, polanya atau kecenderungannya di banyak negara adalah dibuat lebih luas, dibuat tidak terlalu jelas. Karena ada intensi juga bahwa pemikirannya ini harusnya fleksibel, bagaimana semua skema-skema itu bisa ditangkap dan sebagainya. Tapi di sisi lain tentu ada kerepotan ya, atau compliance yang bisa, atau uncertainty yang bisa diakibatkan. Jadi memang bagaimana balance-nya itu adalah titik yang menurut saya paling rumit gitu ya kalau kita mendesain ketentuan. Tapi bagaimana kalau semisal ini dikaitkan eksplisit itu dikaitkan dengan makin kompleks. Pilar 1, pilar 2 saya ngikutin dari tahun 2018 interim reportnya. Sejauh ini kalau nggak salah sudah ada lebih dari 25 dokumen yang dirilis oleh OECD dengan rata-rata 50 halaman. Dan itu kompleks banget ya. Jadi memang sesuatu yang lebih lengkap itu biasanya lebih kompleks. Tapi makanya apa yang menjadi objektif? Tentunya kalau dari sisi GAR saya berpikir certainty itu tetap harus ada. Karena kalau tidak memang akhirnya bonafide transaction-nya itu nanti jadi bisa kena juga. Oke, yang semoga bisa menjawab Pak Andreas. Yang terakhir dari pertanyaan dari Pak Arsono, thank you Pak atas sesuatu yang lebih filosofis gitu ya. Mungkin saya juga akhirnya ngambil jawaban yang agak filosofis juga dan historis. Jadi kalau kita membaca Carroll Report tahun 30 tentang bagaimana alokasi pemajakan dan alokasi laba dari berbagai perusahaan yang beroperasi secara multinasional, ada 3 metode basic di situ. Yang pertama adalah Separate Entity Approach yang kemudian menjadi arm's length principle. Yang kedua adalah formulary apportionment yang akhirnya menjadi sekarang sedikit banyak residual profit split dan residual profit yang ada di pilar 1. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan.
Ini diadopsi oleh US tahun 79 lewat Comparable Profit Method dan kemudian jadi TNMM. Kritik terhadap TNMM dan Comparable Profit Method adalah bahwa kalau Anda membandingkan satu perusahaan dengan yang lain, ingat bahwa transaksi hubungan istimewa bukan secara bisa saja langsung dan tidak langsung mengakibatkan performance. Let's say kita cuma membayar royalti sebesar 1 juta, tapi laba yang kita perhitungkan di sini untuk menghitung performance ternyata 500 juta. Jadi bisa jadi gara-gara nanti suatu labanya itu seolah-olah dia tidak arm's length, tapi sebenarnya dia hanya melakukan transaksi hubungan istimewa yang mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi Comparable Profit Method, TNMM itu sebenarnya suatu metode yang dianggap paling lemah, tapi paling bisa adjustable dan paling mudah dilakukan. Seperti survival of the fittest, bukan yang paling benar Pak, tapi yang paling bisa adjust dengan lingkungan. Jadi mungkin itu Pak komen saya. Akhirnya ketika kita membandingkan suatu nanti perbandingan perusahaan yang sejenis, ingat juga bahwa bisa saja 7 yang tadi itu melakukan kartel. Sehingga seolah yang satu itu tidak perform itu sebenarnya yang benar, tapi dia tidak ikut dari kartelisasi tersebut. Contohnya seperti itu. Mungkin itu Pak Arsono, terima kasih. Oke Mas Bobi. Saya cepat saja, sudah jam segini. Baik, yang pertama untuk Pak Sultan, ya sebenarnya tidak ada pertanyaan kalau menurut saya, tapi kita juga perlu bersikap fair dalam artian bahwa tadi Pak ada koreksi dan kritik terkait dengan tadi harus mengerti cost structure, saya setuju. Tapi juga tentu kita apalagi sekarang di posisi kita tentu harus selalu dan secara kontinu terus melakukan edukasi pada wajib pajak juga gitu. Karena kan wajib pajak yang mau comply juga banyak sekali, tapi yang memang pada dasarnya tidak mau comply juga ada gitu ya. Itu suatu keniscayaan dan tugas kita bersama lah Pak untuk sama-sama melakukan edukasi. DJP melakukan edukasi di internalnya, kita ya berupaya selalu untuk mengedukasi wajib pajak. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Andreas gitu ya, semakin eksplisit betul sekali. Saya sudah sampaikan, makanya kalau misalnya kita mau pakai undang-undang, mau bikin PMK, kita adopsi transfer pricing guidelines, saya nggak kebayang ada berapa ratus pasal yang harus dibuat. Makanya saya tadi ngutip kata-kata teman saya, kebetulan dia hakim di pengadilan pajak. Dia bilangnya gini, pun susah, kau adopsi saja itu transfer pricing guidelines, jadi satu pasal selesai urusannya. Gitu. Artinya gini, ini bukan masalah harus diatur secara lengkap dan detail selalu dalam bentuk misalnya perundang-undangan dan lain sebagainya, tapi guidance harus ada, aturan main harus ditaruh di atas meja. Jangan sampai tadi itu masalah single year multiple year sampai ke pengadilan, malu kita harusnya kan gitu. Ini isu yang tidak mendasar gitu. Kalau isunya memang kita tidak melakukan transaksi, eksistensinya tidak ada, memang benar-benar tidak ada, dibuktikan tidak ada, itu isu yang mendasar. Tapi kalau kita bicara yang model-model seperti itu, yaitu perlu dalam, tapi caranya bagaimana ya tadi? Bisa misalnya tadi dengan cara ekstrim mengadopsi referensi internasional. Bisa misalnya menggunakan apa yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak pada SE 52 misalnya. Meskipun ya bisa dibilang bunyi nggak bunyi, tapi ya ada gunanya. Itu bisa dipakai sebagai pegangan kan gitu ya. Atau yang ketiga misalnya ya buat menjadi open ended, tapi kita bisa membuat misalnya DJP secara rutin misalnya memberikan contoh kasus penanganan transfer pricing, sehingga kemudian bagi wajib pajak itu bisa menjadi warning. Oh kalau saya melakukan ini ternyata nggak benar. Oh kalau melakukan ini ternyata nggak benar. Itu bukan produk hukum, tapi ada guidance. Jadi kalau menurut saya tidak selalu jawabannya adalah produk hukum, tapi panduan teknis, referensi itu bisa digunakan supaya aturan mainnya kita taruh di atas meja sama-sama, kira-kira gitu. Nah kalau kaitannya dengan tadi bagaimana misalnya mencek tadi ya tadi 19% 20%, ya akan selalu ada harga yang dibayar untuk policy yang diambil. Kalau yang kita pilih adalah certainty, maka pasti ada sedikit kurang ketidakadilan. Dan sebaliknya, kalau keadilan yang mau dikejar, bisa jadi mungkin certainty yang harus dibayar. Pertanyaannya, seberapa besar kita menimbang antara certainty dan keadilan ini, kan gitu. Itu sih. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Arsono, mungkin bukan ke saya sebenarnya, tapi sedikit saja. Saya nggak bisa banyak komentar Pak, tapi kalau secara histori Pak Aji sudah sangat benar menyampaikan. Saya nggak berani berpendapat kenapa? Karena kalau kita lihat di naskah akademiknya, dan itu bisa diakses publik, jadi bukan informasi rahasia. Di naskah akademiknya itu adalah aturan AMT. Tapi pada undang-undangnya masuknya ke 18E3. Jadi apa yang secara filosofi adalah niatan untuk siapapun ini, kalau udah bertahun-tahun di Indonesia, ya patunganlah kita buat bayar pajak, kan gitu. Itu adalah AMT. Tapi di sisi lain masuknya akhirnya menjadi
Anti-Avoidance. Ya, itu tentu akan menjadi sulit gitu bagaimana menerapkan sebuah pengaturan yang punya filosofi yang berbeda di dalam kamar yang berbeda. Jadi ya maka saya meyakini dan saya mendoakan semoga Pak Hodori dan kawan-kawan diberikan kemudahan untuk bisa menemukan filosofi yang terbaik, jalan tengah dari dua filosofi yang berbeda. Terima kasih Mbak Cynthia. Baik, terima kasih banyak. Karena keterbatasan waktu, mungkin sesi tanya jawab sudah diakhiri sampai di sini. Ketiga panelis, mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga orang panelis kita pada sore hari ini. Ketiga panelis sudah memberikan insight-nya, pandangannya, dan juga sharing informasi dengan kita semua sore ini. Dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi pemahaman kita terkait dengan aturan anti-avoidance rules di Indonesia. Dan pemahaman untuk mau terus belajar ini juga penting karena ini salah satu kunci untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi yang mungkin timbul dari suatu transaksi gitu ya. Harapannya setelah sesi ini mendorong kita semua untuk terus memperdalam pengetahuan tentang peraturan anti penghindaran pajak dan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang relevan baik pemerintah maupun stakeholders lainnya untuk menjaga kepatuhan. Akhir kata, terima kasih banyak kepada tiga orang panelis kita yang sangat luar biasa, Pak Hodori, Pak Bawono, dan Mas Bobi atas ilmu dan pandangannya. Dan terima kasih juga kepada hadirin yang sudah fokus dan aktif berpartisipasi dalam menyimak sesi ini, sesi 4 ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memoderasi sesi 4 hari ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Ibu Cynthia Pramasanti. Itulah tadi sesi terakhir ITF 2023 untuk publik mengenai ketentuan baru terkait anti penghindaran pajak di Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber dan moderator kita. Mohon izin untuk para panelis dan moderator untuk tetap di panggung untuk sesi foto bersama. Minta tolong untuk fotografer. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita, Bapak Hodori Eko Purwanto, Bapak Bawono Kristiaji, Bapak Bobi Savero, dan Ibu Cynthia Pramasanti. Baik, untuk para narasumber untuk tetap di panggung, dimohon untuk tetap di panggung. Selanjutnya kami mohon kesediaan untuk Bapak Ruston Tambunan untuk ikut bergabung ke atas panggung, Pak. Untuk penyerahan souvenir dan kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Ibu Pande Putu Oka Kusumawardani. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada para narasumber. Pada Bapak Ruston Tambunan, Presiden Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Juga kepada Bapak Hodori Eko Purwanto, Kepala Seksi di Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak. Juga kepada Bapak Bawono Kristiaji, Direktur DDTC Fiscal Research and Advisory. Dan juga kepada International Tax and Transfer Pricing Specialist, Bapak Bobi Savero. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak para narasumber local pride ini ya. Oke. Baik Ibu Bapak hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula sesi publik International Tax Forum 2023
Kami harap Bapak Ibu hadirin sekalian dapat memetik banyak ilmu dan manfaat, saya yakin, dari keseluruhan acara selama 2 hari ini, dari hari pertama sampai hari kedua ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi, atas kehadiran Bapak Ibu semua selama diskusi selama 2 hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kami mengakhiri acara, sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah mengisi survei evaluasi acara. Ibu dan Bapak akan menerima sertifikat bukti kehadiran acara setelah acara berakhir. Tidak lupa kami mengingatkan Ibu dan Bapak yang belum melakukan pengisian survei untuk dapat mengisi survei acara ITF ini dengan cara scan barcode yang terdapat pada kartu peserta Ibu dan Bapak sekalian. Masukan dari Ibu dan Bapak hadirin sekalian akan sangat membantu kami dalam hal peningkatan kualitas acara-acara selanjutnya. Ibu dan Bapak dapat mengakses tautan paling lambat pada esok hari, hari Kamis 26 Oktober. Sebagai tambahan, Ibu Bapak sekalian juga dapat mengakses slide presentasi dan paparan selama 2 hari ini di tautan yang sama. Okay, now to officially close this event, this important event, I would like to courteously invite the head of the Center for State Revenue Policy, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Ibu Pande Putu Oka Kusumawardani, to deliver her closing remarks. Sorry. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Pande Putu Oka Kusumawardani. Okay, ladies and gentlemen, distinguished speakers and all participants, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. As we come to the close of today's incredible international tax seminars, which has been part of the International Tax Forum, I want to express my sincere gratitude to our esteemed speakers for their invaluable contributions, and also to the audience for the very enthusiastic participation. And these past 2 days have been a very enlightening experience, delving into the realm of Pillar 2 implementations, recent update on the tax treaty, and Indonesia's new anti-avoidance rules. And your contributions and valuable insight have been very instrumental in shaping the success of this gathering. We have discussed how to adapt the Pillar 2 as well as issues ahead for Pillar 2, such as impact on developing countries and taxpayers, and implementation challenges. And your contributions have paved the way for a more informed approach that will drive the ways to develop policy recommendations for Pillar 2 that are appropriate for Indonesia in the future. Likewise, our discussions on the most recent update on the tax treaty has been very constructive. We have explored the implementation issues on tax treaties in Indonesia, including the tax treaties interpretations and case laws. So we also explored the brief overview of Article 12B and the new Article 13 of the UN model, and how they relate to the allocations of taxing rights on digital services and transfer of shares on certain conditions, ensuring a better allocations for developing countries. Furthermore, we also learned about the new anti-avoidance rules in Indonesia. The update to its transfer pricing regulations can be perceived as the Indonesian government's attempt to strengthen its transfer pricing regime. The issuance of the government regulations number 55, year 2022, hopefully provide legal certainty, simplifications, and ease of tax administrations. Although during our discussions today we highlighted we also acknowledged some concerns from the participants that need to be addressed further later on. But we sincerely hope you enjoy attending this event as much as we enjoy putting it together. So we truly appreciate having the opportunity to host all of you, and we look forward to where our shared journey takes us next. So let us carry the connections and knowledge we have gained here and continue to work hand in hand, paving the way for a stronger,
more resilient international tax community. Tambahan, yaitu yang pertama sesi diskusi transfer pricing dengan Mr. Vikram Chan, Associate Professor of Law dari University of Lausanne, malam nanti pukul 7 sampai dengan 9 di Amherstya Room yang berlokasi di lantai 2 gedung ini. Dan yang kedua, International Tax Workshop pada esok hari mulai pukul 8.30 hingga pukul 5 sore di ruangan yang sama, Amherstya Room di lantai 2. Baik, sekali lagi burung kutilang, burung cendrawasih, burung kasuari dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Eni Zaumi mohon pamit, matur suksma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1, 2, 3. Mohon perhatian kepada panitia. Setelah ini kita akan melakukan foto sesi bersama. Pertama di depan panggung ya, Bapak sekalian. Cek sekali lagi kepada seluruh panitia diharapkan untuk bersiap